je happy. Dobro večer, kako ste? Ubi ti imena ako ja znam gdje se ovo šćapika. Zupčanik. Da Bog da vam Allah, dragi, podario sve najljepše. Za ove predivne. Kamera, Zupčanik. Aha, pode si video. Suration. Suration, malo sam previše crven, viču, kaže da sam se ja nešto nahuju. Saturation maksimalno plus 10, brate. Plus 10 maksimum. Moga biti blijed ako hoćeš. Nemo linč. Čekaj da budem Moga tu te nacita da sam i blijed. Čekaj da sam Smajlić. Žut. Evo ti slijediš Smajlića što sam ti nadramio da uživaš. Drugarce i drugovi, samo malo nešto neštima. Imanje krana, haj gor. Gdje je Amidža? Aj ž. Gdje je Amidža jebe? Ko je ovdje ko? Kamera je kamera. Slika. Pretraži. Gdje Hamidža nesta jebe? Evo probavam upravo sad čovječe. Gdje Hamidža? Evo Hamidža. Jedu. Evo Hamidža. Ula tog Hamidža niđe ne vidi. Kako li je pubga tek u njima? Oj ti se smanji tu. A kroz čitavu kuću ne gubije signal. Bogam se ja ne smanji. Oj jebem ti bela. Ovo se nešto pogrumetalo. Something has Oho, ovo sad drugačije, Hamidža, nešto tu fali, ovako. Pjesmu prvu koja se pa transport. Imanje ekrana. Transport dobro. Radi sad ovog truk, jestaj. Ako, ko je ovdje, ko? Aha, evo mene dol. Evo mene dol. A moga biti i van. Gdje god da si, isto pitanje važi. Možeš uopšte ne bit, pazi. Moga biti go. Ja sam ovo pozaboravljao, piše na našem jeziku. Možeš ono oko da se ne vidi face to face. Hamidža, i ne budeš uopšte, dragi Hamidža, tebe niđe. Gdje je Hamidža? Hamidža? Gdje je Hamidža? Opet nema Hamidži. Aj, Hamidže, jevem. Dragi Hamidža, pa tebe niđe. Šta li nam je s Hamidžom? Evo Hamidža, Hamidža. Ja vidim u mišića, majko što me rodi. Majko što me rodi, vidi miške. Ovako, kad me ovako stisne. Bojan Lazić, Moskovaš dog, Bojan Lazić, Arta, on ide tebe. Stil, Arta, Bojan Lazić, Šarka. Šuti malo. Bojan Lazić. Otkud tebi telefon u ćeliji, mamak? Prvo to objasni, pa ćemo onda ostale teme. De Ramo, vidi kako je telefon došao do ćelije. Dešava se opšti napad na univerzalnog majstora od strane. Da pripazite ove lopove malo, ba nemoj da to protura po guzicama kome šta nam pani. Određenog YouTube kanala. Jeve mu. Sad se očekuje napad drugog YouTube kanala. Nekak je on napade očekuje, ja ne znam, meni niko ništa ne javlja. Sad se javlja. očekuje tipa od Selane pozdrav. Moskovaš dok, koliko vas ima? Imamo li makar jedan vod? Imamo li vod? A nije telefon ti zvoni. Nemamo ni vod, čime ćemo se boriti tamo horde zla je, evo, 21, mi moramo potpisati kapitulaciju, jebate bela. Horde zla neđe, gdje gostuju horde zla? Nije tamo 1000, a nas 21. Gdje gostuju horde zla? Što ti niko ne da, vidim, jel krenuo napad? Napad? Da i meni javite kad napad bude. Šta je ovo, u redu. Ček, nije tu. Da zaustavljamo, jebi ga. Ček, to otvoreno, stani malo, haj gor. Ništa, ajde vidimo, jel krenuo napad. Da vidimo, jel krenuo napad. Ispade da ovi što napadaju su u pravu, a ovi što se brani da nisu u pravu. Aha, neko se brani od nekakvih napada. Tako nekako ispade koliko ja vidim. Zašto? Pa je jednostavno ljudno, ako oni imaju podršku, a ja nemam podršku. Znači, to ti isto ko na izborima. A dok se šalje evropsku podršku. Ko dobije više glasova, on je pobjednik. Tako? Aha, neko se brani. Evo ovdje je krenulo, znači, nekako ispade koliko ja vidim. Ovdje je krenulo, nešto je krenulo, napad, Pedo Medo da dostavi status presudi. To je. Ajde, preskočit ćemo malo taj uvod. Kupili nam surf shark pa mijenja!
Evo. Krenulo je prije 6 minuta. Sad dok Hamidža ovdje naštima Kristijan Golubović, hvala na članstvu. Nije to. Snimanje ekrana, haj gor. Ovako bi trebalo biti. Hajde da ja vidim koga napada. Hajde da vidimo vamo, Curiki Benzaj. Evo ovdje se upravo radnja događa. Moramo malo brzo da istignemo. Brzina. Znači upravo se vrši invazija. Invazija, na vanzemaljci nas napadaju. Ovdje zla navaljuju na univerzalnom majstru. Šta je ovo neka muzika? Šta me zaustavi, evo? Ja baš ufatio ritam. Moramo mi to priskočiti, man. Ja vama sve reći, samo malo. Malo sam crven, znaš, pa ovi misle da sam ja po crvenim. Aman mu se sviđa mene prenosi. A on nije. Nemoj mene prenosit! Nemoj mene! Nego? Dobro večer, kako ste? Ubiti imena koje ja znam, gdje se ovo šepika. Šta mene prenosi? Allah, dragi. Pogledam, šta ti je? Neću ja napadat, ti si spremio hordu zla. Veliki pozdrav za policijske organe, Malo sam previše crven viču, kaže da sam se ja nešto nahuju. Saturation maksimalno plus 10, brate. Plus 10 maksimum. Moga biti blijed ako hoćeš. Nemo linč. Čekaj da budem Moga tu te nacita da sam i blijed. Čekaj da sam žut. Evo ti vidiš Smajlića što sam ti nadrago. Drugačije i drugo vid. Malo nešto ima. Ja što je dobar ovaj live, ne treba puno radit da bi se obavljalo. Gdje je Hamidža? Ajde, eno 3 mjeseca. Gdje je Hamidža je? Koga ovdje gleda? Mili, on smije prenositi live, a ti ne smiješ. Nemojte linč, on ne razumije šta znači štititi djecu. Pa dobro, razumit će, svako uči čitavog života. Ti se smanji tu. A, ovi što mašu su moji. Ovo se nešto pogrumetalo. Something has a... Ovo sad drugačije, Hamidža, nešto tu fali, ovako. Pjesmu prvu koja se pa transport. Snimanje ekrana. Transport radi sadovog truk, jestaj. Ako ko je ovdje ko? Jel imamo jedan vod makar? Ja mene dol. A boga iz tebe. Fali nam još jedan. Važi. Možeš uopće ne bit, pazi. On tam imaju. Čet. Ono oko da se ne vidi face to face. Gdje Hamidža? I ne budeš uopće. Hamidža tebe niđe. Vidimo gdje je Hamidža. Jel imamo jedan vod? Gdje je Hamidža? Ima vod. Vod ti ima, kad završiš live na Twitchu, ostane ti vod. Tu ti je snimak. Tam možeš imat vod. Šta li nam je s Hamidžom? Evo Hamidža, Hamidža. Ja vidim u mišića, majko što me rodi. Majko što me rodi, vidi miške. Ovako, Bojan Lazić, Moskov, vaš dog Bojan Lazić. On ide tebe. Stil, Arta, Bojan Lazić, Šarka. Šuti malo. Bojan Lazić. Otkud tebi telefon u ćeliji, mamak? Prvo to objasni, pa ćemo onda ostale teme. De Ramo, vidi kako je telefon došao do ćelije. Dešava se opšti napad na univerzalnog majstora od strane... Kristijan, Fartar bez malo... lopove malo, pa nemoj da to... Živio! Određenom YouTube kanalu. Nije mu pravo bilo. Očekuje napad drugog YouTube. Nije mu ovo pravo bilo. Zajeba on mene. On mene zajeba. Zajeba me, rekao, sad će tamo horde zla, napad, ovo, ono, on mene, jebi ga, nije pošteno. Nije pošteno. Hvala, Adok, zna 2 eura, ima 4 navijača, ima ja, 5. Imam 30 vojnika, možda čak i 6 ti bude večera. I 400 imaju. I nos, 30 moramo ići na 400. Pazi, njih 30 brane selo od nas 400 devljaka. Mi smo hrabri, nama ne treba 400, nas 30. Harambaše su. Jače od njih 400. Ćaba, Bože. Rekao, hajde sad pokreni s tim napadom, hajde. Pozdrav. Napad nekakav čeka. Imamo li makar jedan vod? Imamo li vod? Nemamo li vod, čovječ. Čime ćemo se boriti tamo horde zla i evo 21, mi moramo potpisati kapitulaciju. Horde zla neđe, gdje gostuju horde zla? Nije tamo 1000, a nas 21. Gdje gostuju horde zla? Što ti niko ne zna? Da, vidim, jel krenuo napad? Napad? Da i meni avtikar napad bude. Pa evo, u redu. Da zaustavljamo. On je najavio napad. Hajde gore. Ništa, ajde vidimo, jel krenuo napad. Da vidimo, jel krenuo napad. Ispade da ovi što napada. To lutvo postroj! Ej! To lutvo postroj, znači za minut bude ravna linija. Jednostavno ljudno.
Zgembo falilo 4 mjeseca. Ja nema podršku. Znači, to ti isto ko na izborima. A dok se šalje evropsku podršku. Ko dobije više glasova, on je pobjednik. Tako? Aha, neko se brani. Evo ovdje je krenulo, znači, kako ispade koliko ja vidim. Ovdje je krenulo, nešto je krenulo napad, Pedo Medo da dostavi status presudi. To je. Tako skočit ćemo malo taj. Kupili nam surf šark pa mijenja! Zajebao me! Evo. Bilo je prije 6 minuta. Koji je ovo Inception od Lajma Sad ovdje naštima Kristijan Golubović, hvala na članstvu. Zajeba me, rekao, hajde kreni. Imam ekrana, hajde gor. Evo ovako trebalo. Diverzija! Hajde da vidimo, vamo, curiti. Diverzija! Ovdje se upravo radnja događa. Moramo malo brzo da ih stignemo. Ovo ko popata, šta se dešava? Upravo se vrši invazija. Invazija, na banzemaljcina. Ovdje zla navaljuju na univerzalnu manju. Šta je ovo neka muzika? Šta mi zaustavi, jel? Ko sad ovdje treba šta zaradit, hajde nek mi izračuna. Vama sve lica malo. Malo sam crven, znaš, pa ovi misle da sam ja prekriven. Aman mu Nemoj mene prenosit, nemoj mene. Ovo je glavni prozor, sam da znate. Da smrt orijentisat, ovo je osnova. Pogledam šta ti je? Neću ja napadat, ti si spremio hod za. Veliki pozdrav za ovaj policijski organe, Malo sam previše crven, visu kaže da sam sada nešto nakuju. Sad uratio maksimalno plus 10. Plus 10. Gledaj, opet smo tako. Mozak mi već, tako me hita. Evo da si vidiš Marilića, što sam ti napravio. Ja što je dobar ovaj live, ne treba puno radit da bi se obavljalo. Žeo Amidža. Ajde, eno 3 mjeseca. Žeo Amidža. Koga ovdje gleda? Mili, on smije prenositi live, a ti ne smiješ. Nemojte linč, on ne razumije šta znači štititi djecu. Pa dobro, razumit će, svako uči čitavog života. Ti se smanji tu. A, ovi što mašu su moji. Nije to ta prijetna. Slušaj dalje. Ovo sad drugačije, Amidža, nešto tu fali. Ovako. Ja smo prvu kada se pa transport. Imanje ekrana. Transport radi sad ovog krug kjestaj. Ako ko je ovdje, ko? Jel imamo jedan vod makar? Ja mene dol. A pogledaj s tebe. Fali nam još jedan. Važi. Možeš uopće ne biš. On tam imaju. Četiri. Ovako da se ne smije. Amidža. Amidža tebe niđe. Jel imamo jedan vod? Amidža. Da vidimo se, jedan napad. Ovo nam sad vjen. A, ovi što mašu su moji. Nije to ta prijetna. Slušaj dalje. Što se ja pokupio u ekranima, fala ti ekana 12 eura. Ja sam ovdje pripremio malo samo da mu se zanebesa, čisto da vidi kako je kad se rukuješ sa tamom. Tminu mu ne smijemo ni pokazati tminu. Nego, malo samo da mu se zanebesa, pa sam ja pripremio ovdje kod Adoksa što je on gledao, pošto je on onaj obris original. Nego samo malo da mu se zanebesa od tami. A tmina, sine, to... Šut. Neko je pokušao da sruši ovaj tek otvoreni UM3. Znači da to uradio moralo da je veća količina prijavila. Nije ga još srušio. Ajde da ga sruši i mi ćemo opet napraviti UM3. Nisam otvorio. A neće niko ružba. Ti ćeš sam brisat. Sad ćemo praviti. Pa ne, Vedox, ne verem, srušili bili. Srušili, morao vraćat. Ba, jes vratio? Jes vratio makar? Jes makar vratio? Da mogu gledat kako... Ne piše ko je prijavio. Adin Salamović, 1 eur, ima li gdje kakva guta, znao se šta ima ovdje guta, a pištolj je 100%. Malo samo da mu se zanebesa, čisto da vidi kako je kad se rukuješ sa tamom, tminu mu ne smijemo ni pokazati tminu. Nego, malo samo da mu se zanebesa, pa sam ja pripremio ovdje kod Adoksa što je on gledao, pošto je on onaj obris original. Nego samo malo da mu se zanebesa od tami, a tmina, sine, to... Šut. Neko je pokušao da sruši ovaj tek otvoreni UM3. Znači da to uradio moralo da je veća količina prijavila. Nije ga još srušio, ajde da ga sruši i mi ćemo opet napraviti UM3. A neće niko ružba, ti ćeš sam brisat, sad ćemo praviti. Pa ne, Vedox, ne verem, srušili bili. Srušili, morao vraćat. Sustigli smo se. Šta ćemo sad kad smo u real time-u? Adin Salamović, 1 eur, ima li gdje kakva guta, znao se šta ima ovdje guta, a pištolj je 100%. Samo da mu se zanebesa, čisto da vidi kako je kad se rukuješ sa tamom, tminu mu ne smijemo ni pokazati tminu. Nego, malo samo da mu se zanebesa, pa sam ja pripremio ovdje kod Adoksa što je on gledao, pošto je on onaj obris original. Nego samo malo da mu se zanebesa od tami, a tmina, sine, to... Šut. Neko je pokušao da sruši ovaj tek otvoreni UM3. Gledaj mene 4 puta ovako vam idem. Ko Infinity Mirror jebote.
A ne, Vedox, ne mrem, slušali bili. Tu se morao vraćati. Sustigli smo se. Šta ćemo sad kad smo u real time-u? Adin Salamo včera imao kakva guta, znao se ima ovdje guta, a pištolj je 100%. Da vidi kako se rukuje sa tabom, to vidim kako nego malo samo da se ne resa, a sam ja premijer ona ovo nego samo da se ne resa tamo, a minut. Neko sluši, ovaj tek otvoreni um. Daj mene 4 puta ovako vam idem. Ko Infinity Mirror jebo sam. A ne, Vedox, ne mrem, slušali bili. Tu se morao vraćati. Sustigli smo se. Šta ćemo sad kad smo u real time-u? Adin Salamo včera imao kakva guta, znao se ima ovdje guta, a pištolj je 100%. Da vidi kako se rukuje sa tabom, to vidim kako nego malo samo da se ne resa, a sam ja premijer ona ovo nego samo da se ne resa tamo, a minut. Neko sluši, ovaj tek otvoreni um. Daj mene 4 puta ovako vam idem. Ko Infinity Mirror jebo sam. A ne, Vedox, ne mrem, slušali bili. Tu se morao vraćati. Sustigli smo se. Šta ćemo sad kad smo u real time-u? Adin Salamo včera imao kakva guta, znao se ima ovdje guta, a pištolj je 100%. Da vidi kako se rukuje sa tabom, to vidim kako nego malo samo da se ne resa, a sam ja premijer ona ovo nego samo da se ne resa tamo, a minut. Neko sluši, ovaj tek otvoreni um. Daj mene 4 puta ovako vam idem. Ko Infinity Mirror jebo sam. A ne, Vedox, ne mrem, slušali bili. Tu se morao vraćati. Sustigli smo se. Šta ćemo sad kad smo u real time-u? Adin Salamo včera imao kakva guta, znao se ima ovdje guta, a pištolj je 100%. Da vidi kako se rukuje sa tabom, to vidim kako nego malo samo da se ne resa, a sam ja premijer ona ovo nego samo da se ne resa tamo, a minut. Neko sluši, ovaj tek otvoreni um. Daj mene 4 puta ovako vam idem. Ko Infinity Mirror jebo sam. A ne, Vedox, ne mrem, slušali bili. Tu se morao vraćati. Sustigli smo se. Šta ćemo sad kad smo u real time-u? Adin Salamo včera imao kakva guta, znao se ima ovdje guta, a pištolj je 100%. Da vidi kako se rukuje sa tabom, to vidim kako nego malo samo da se ne resa, a sam ja premijer ona ovo nego samo da se ne resa tamo, a minut. Neko sluši, ovaj tek otvoreni um. Daj mene 4 puta ovako vam idem. Ko Infinity Mirror jebo sam. A ne, Vedox, ne mrem, slušali bili. Tu se morao vraćati. Sustigli smo se. Šta ćemo sad kad smo u real time-u? Adin Salamo včera imao kakva guta, znao se ima ovdje guta, a pištolj je 100%. Da vidi kako se rukuje sa tabom, to vidim kako nego malo samo da se ne resa, a sam ja premijer ona ovo nego samo da se ne resa tamo, a minut. Neko sluši, ovaj tek otvoreni um. Daj mene 4 puta ovako vam idem. Ne znam ja, ljudi, nije do mene. Ovo je nešto pušta duplo. Šta ćemo sad kad smo u real time-u? Adin Salamo včera imao kakva guta, znao se ima ovdje guta, a pištolj je 100%. Mi očekujemo napad hordi zla. Znači to mi očekujemo. Ne znam ja, ljudi, nije do mene. Hvala Adokse na 2 eura, hvala. Ovo je nešto pušta duplo. On je najavio napad. Evo ja čekam da vidim. Mi očekujemo napad hordi zla. Znači to mi očekujemo. Nemam ja šta smanjiti ako sam... Hvala Adokse na 2 eura, hvala. Ovo je nešto pušta duplo. On je najavio napad. Evo ja čekam da vidim. Mi očekujemo napad hordi zla. Znači to mi očekujemo. Nemam ja šta smanjiti ako sam... Hvala Adokse na 2 eura, hvala. Ovo je nešto pušta duplo. On je najavio napad. Evo ja čekam da vidim. Mi očekujemo napad hordi zla. Nemam ja šta smanjiti ako sam... Hvala Adokse na 2 eura, hvala. Adil Novalić 2,5 eura, jel ja za ovo ležim bem ti ali ja majku. Mili tetka namjerno ne stavlja uživo da ne mora razgovarat. Adil Novalić 2,5 eura, jel ja za ovo ležim bem ti ali ja majku. Mili tetka namjerno ne stavlja uživo da ne mora razgovarat. Adil Novalić 2,5 eura, jel ja za ovo ležim bem ti ali ja majku. Mili tetka namjerno ne stavlja uživo da ne mora razgovarat. Adil Novalić 2,5 eura, jel ja za ovo ležim bem ti ali ja majku. Mili tetka namjerno ne stavlja uživo da ne mora razgovarat. Adil Novalić 2,5 eura, jel ja za ovo ležim bem ti ali ja majku. Hvala te Adokse na 2 eura. Ha? Jesi uspio? Vi ga što ćeš? Takva situacija. Pa takva situacija, znam ja da je zajeban. Hvala te Adokse na 2 eura. Ha? A jebi ga, rekao sam ti polako malo odmori pa...
Zapali pa malo kafu, pobiga što ćeš. Takva situacija. Što ću sad kad sam kupio te dijelove, ako ne zamijenim, ako to ne zamijeni, dobi sam mijenjao ono. Hvala te dok se na 2 eura. A že jebi ga, rekao sam ti polako malo odmori pa zapali pa malo kafu, pobiga što ćeš. Takva situacija. Što ću sad kad sam kupio te dijelove, ako ne zamijenim, ako to ne zamijeni, dobi sam mijenjao ono. Hvala te dok se na 2 eura. Koliko su ove tonacije dobre! Malo odmori pa... Ne znam koja je poenta, čekam ja da vidim koga napada. Znaš kako to ide po pravilu, taj most se kopio skida dole. Ako to ne zamijeni, dobi sam mijenjao ono. Hvala te dok se na 2 eura. Koliko su ove tonacije dobre! Malo odmori pa... Ne znam koja je poenta, čekam ja da vidim koga napada. Znaš kako to ide po pravilu, taj most se kopio skida dole. Ako to ne zamijeni, dobi sam mijenjao ono. Hvala te dok se na 2 eura. Koliko su ove tonacije dobre! Dobro, ima vjerovatno neka veze da se te cijevi nastave. Ne znam koja je poenta, čekam ja da vidim koga napada. Znaš kako to ide po pravilu, taj most se kopio skida dole. Ako to ne zamijeni, dobi sam mijenjao ono. Hvala te dok se na 2 eura. Mora ići ispod plastika dole, ne vere gore unutra. Koliko su ove tonacije dobre! Dobro, ima vjerovatno neka veze. Hvala dok se na 2 eura! Nema sad koga napada. Taj most se kopio skida dole. To ne zamijeni, dobi sam mijenjao ono. Šta radim? Mora ići ispod kamaš tu prekidači, vere gore unutra. Dobro, ima. A to je radim za pastor. Hvala dok se na 2 eura. Ja, konto pisalo na oglas u Njemačkoj, da more pasaš ići. I kad sam ušteko izvukom je akumulator, treba neke 2 žice pri kontaktu, sin sad viče, jebi ga sad, i 2 žice, hvala dok se na 2 eura. Jenjen dodat Ima rekao da I pasat akumulator 6, onaj noviji, znaš, ono real ili pasat 7, jebi ga sad, i 2 žice, ja se njega uzem zato što nosam ništa. Jenjen dodat Deri, jebi ga to godinama deri, nije ništa, rekao, jesam crkla bi ga oca, neće onaj. 6, onaj noviji, znaš, ono real ili pasat 7, jebi ga sad, ne huzim. Kundaj! Jenjen dodat Deri, jebi ga to godinama deri, nije ništa, rekao. Protiv, evo, nemoj baca, mora se neće onaj. Uputio ono, moram ja s tim videa, moram neki pasat 7, jebi ga sad, ne huzim. Kundaj! Vidite, ulogu sad, Hvala Kristijane na 5 maraka, da Bog da te Allah dragi. A nije mi u redu na špuri, ne mogu ljudi na naš klimat. Kundaj! Hvala Kristijane na 5 maraka, da Bog da te Allah dragi. Hvala na 2 eura. Nije mi u redu na špuri, ne mogu ljudi na naš A dok se, da poznate, hvala na 2 eura. Gotovo je sad. Ajde ništa, jedno novo je. A dok se, da poznate, hvala na 2 eura. Gotovo je sad. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Da Allah dragi podari pameti svima nama pa i meni. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ne smijem ja, Ivane. Da Allah dragi podari Ivane Strefner, hvala ti na 2 eura.
Zeus Balkan, hvala ti na 2 eura, Zeuse! Da li je Zeus pravi bog, ljudi moji? Da li je to ili je nešto drugo? Ne smijem ja, Ivane! Ivane Strefner, hvala ti na 2 eura! Zeus Balkan, hvala ti na 2 eura, Zeuse! Da li je Zeus pravi bog, ljudi moji? Da li je to ili je nešto drugo? Čuju se šeitani preko mene. Ivane Strefner, hvala ti na 2 eura. Zeus Balkan, hvala ti na 2 eura, Zeuse! Da li je Zeus pravi bog, ljudi moji? Da li je to ili je nešto drugo? Čuju se šeitani preko mene. Ivane Strefner, hvala ti na 2 eura. Zeus Balkan, hvala ti na 2 eura, Zeuse! Da li je Zeus pravi bog? On namjerno duplira. Da li je to ili je nešto drugo? Čuju se šeitani preko mene. Evo u mene live, piše live. On duplira. Šta duplira? Stavio sam uši. Ja čekam napad. Kreni s napadom. Kreni s napadom. Namjerno duplira. Evo u mene live, piše live. Koliko imaš vojske? Ašhedu en la ilaha illallah. Koliko ja imam? 49. Dino, hvala ti na 2,5 eura. Zašto ćutite? 49 ja imam. Hvala ti, Dino. Dino. On ima 450, ja imam 52. Ašhedu en la ilaha illallah. Koliko ja imam? 49. Dino, hvala ti na 2,5 eura. Zašto ćutite? Zato što ona Perika prijavljuje videa. Dino. On ima 450, Perika prijavljuje videa. Hoće da mi Hvala ti sruši na UMA 2 2. eura, Pesa, Hoće da mi sruši UMA 2. Adok! Perika hoće da mi sruši UMA 2, prijavljuje videa. Zato smo prešli na UMA 3. Nek sruši ovo nebitan kanal, razumijete? A ima neki tvoj bitan kanal? On duplira namjerno. Nisam Allah. Nema pojma šta radi. Ne. Hoće da sruše, evo pokušao. To je bilo samo da vidiš kako izgleda kad se samo rukuješ sa tamom. Ovako ti se nebesa. 15 minuta ćemo napraviti drugi UMA 3. Sluši ga. A UMA 2 mi prijavljuje Perika. Perika, znači Tama je. Kad ja sjedim ovdje i live-am PUBG-a, a dozivam te iznad WC-a tvog, i ti izađeš napolje i ja nema me niđe i uđeš na telefon, a ja bogam sjedim igram PUBG-a. I dođe provjeri neko, ja stvarno sjedim igram ovdje PUBG-a. A ja te krenim dozivat kroz prozor smeraje. I ti opet izletiš, a niđe nikog. E to je malo onako kad tama malo. Daj. Ne ovaj, nego onaj. On se zove Perika. Kodni naslov Perika. Zato što mi prijavljuje prijavljuje mi UMA 2, UMA 1 hoće da sruši kanale. Razumiješ? Zato smo na UMA 3, tu nemamo puno podrške, jer puno ljudi, vidite da imamo 105 pretplatnika, puno ljudi ne zna gdje smo. Puno ljudi ne mere nas naći uopšte na YouTube-u, nema pojma da smo mi sad u live. Jer se nisu pretplatili. Eto. Pozivano je, znači, juče i danas je pozivano, ljudi se nisu pretplatili, ima na šta nas ima. Pa neće ljudi na potencijalnog pedofila da se pretplaćuju. Nema napad. Ja hoću sad da vidim šta je to. Status presude. Da preuzmem to mi je dokazni materijal. Status presude, znači ti nisi u bilo kakvoj poziciji za bilo kakvim dokaznim materijalima da letiš. Nego da obavještavaš samo javnost. Jako redovno. Samo da paziš na to da to bude redovno. Dotle je došlo. To kaže ovaj, to kaže on. Samo to. Jer samo to si tražio i da ti to damo. Samo status presude. Ne trebaš se ti sikirati o drugim stvarima trenutno. Javnost. Jako redovno. Samo da paziš na to da to bude redovno. Hvala Ređiju na članstvu 2 mjeseca.
Sluša Playka, kako ne sluša, igra se sve živo što u plusu ide, thank you very much. Ti si Kirat. Šta hoće ovaj čovjek od mene, kakva presuda kad je sudski proces u toku? O tom toku da nas obavještavaš, samo to. Ima ročište 13. januara. To mi reci! To nije završno ročište. To mi reci, čovječe! To mi reci! Kad, šta se dešava? Da znam ko si. Samo, bravo, evo. Vid kako znaš kad hoćeš. Svidio? Svidio kako znaš kad hoćeš, jebut. Sam tako nastavi sad. Limično, pa nešto odloženo, pa ko ga više skontač šta radi, nemam pojma ni ja. Samo te obavijesti o tome. Trenutno. Jako redovno. Ko si? Samo, bravo, evo. Vid kako znaš kad hoćeš. Svidio? Svidio kako znaš kad hoćeš, jebut. Sam tako nastavi sad. Limično, pa nešto odloženo, pa ko ga više skontač šta radi, nemam pojma ni ja. Samo te obavijesti o tome. Trenutno. Jako redovno. Jako redovno. Ročište od ročišta mjesec i pol. Pa što hoći ti svaki dan da ti ja objavim? Pa nije svaki dan ročište, mjesec i pol ročište čekao i onda došao tamo na ročište, kaže odlaži se. Pa jebi ga. I dođeš kući, upališ live, kažeš odložilo se, idemo dalje. I to je to. Da me osudi. Evo ja prvi hoću da me osudi. On nešto razlači. Da ja znam šta radi. Ko si? Samo, bravo, evo. Vid kako znaš kad hoćeš. Svidio? Svidio kako znaš kad hoćeš, jebut. Sam tako nastavi sad. Limično, pa nešto odloženo, pa ko ga više skontač šta radi, nemam pojma ni ja. Samo te obavijesti o tome. Trenutno. Ko si? I on mene... Bravo, evo. I on mene ovako prebaci u real time i pojmo nema šta se dešava. Hajmo sad preći na ovo vamo što ti čekaš taj napad, a ovo ovdje da ti iksiram. Znači, samo, evo, sporazumili smo se. Upoznao si malo kako je kad se za nebesa. I sad, da vidimo na ovo tvoje danas, šta si pričao? Što si, viđe Amidže što se to ne malo sad sa ovo ne uklapa nešto. Kažu ljudi, oni se ovdje, kaže, šokirali umjesto njega. Kaj ti to? Ne vre da stane Amidža, šta je ovo? Samo znači da napomenemo. Ovo gledamo mi što je on danas live-u, pa obrisu, ali nije on obrisu, nego mi napali pa ukinuli. Ne valja. Aj ti Amidža malo lijevo. U videu koji sam sinoć objavio, imate njegov dokaz da je pomagao Diosporcu u uklanjanju određenih kanala. Aj ti malo lijevo. To ti je jedno naoravanje. Opet malo, aj još malo lijevo. Nemoj ti Amidžu parkira, dragi Amidža. Dobro, to je slika. Ovo što ti ove čuke po čatu sad pišu, to ti je drugo naoravanje. A samo ćemo ga ti i ja morat sravnavat. Neće biti od ti čuka da i oni sravnjaju. To ti je drugo naoravanje. Snimanje ekrana. Pozadnja. Šta je ovo sa našim patitom? Kiro sam ga. Kiro, Hamid! Ukla mi Haman, Rejban, rođak. O što ja čitam na ovom 2? Stani malo, stani ljudno, stani. Stani, Jelink. Nije tu, ovaj mi šta. Joj, ovo se pomiješalo, dragi Amidža, Jelink. Gdje objavi na ovome 2 link od ovome 3? Ne mogu produkcija objaviti za ovo koji dio nisi. Držim ti ovdje naoravanja. Link na ovome 2 live, tu. Jebemo. Vi ste. Koji ti hepek tu? Aha. Šta ti vi ste tu? Došao jebeš pošte narod. Ja mu samo napisao da obavezno Pedo Medo mora status presude dostaviti. I on mene odmah banov. Mora to radit Pedo Medo. Da znamo je li Pedo Medo ili je samo Medo. Jesi li ti Pedo Medo ili si samo Medo? Šta si? Šta ti tu? Ovo što si mi rekao da sam hepek, to nije naoravanje, to ti je ništa. Da je Pedo pod hitno. Pod hitno? Status, kakve presude? Presude? Znači, kakve presude? Te što je u tijeku, da znamo šta je sa njom. Nije završeno. Aj blokirajte ovog vistu. Blokiraj. Blokiraj vistu, ajmo.
Ajmo Vista sušenje, ajmo sušenje Vista. Ajmo, neš ti zajebavat ove velike youtubere. Nemojte ništa pisati, samo blok broj 5. Tako. Blokić. Tako, ajmo dalje. To ćeš ti tu čovječ, nemaš pravo više biti tu. Ti si svoje, rekao što si imao reći. Ma imam slike kera, nego su na deskopu Duma 2, pa... Eto, zvančno mogu reći, on je tu 2 godine. Ja sam tu 4 mjeseca. I evo imamo tačan broj pratilaca, isti ja i on. Znači on ovih dana ostaje iza mene. Pa ja, ali od tebi nemaju adokse članci na internetu da si sa ženom sazivu maloljetnike na seksualne usluge. To nema od tebi. A o njemu to ima po portalima bošnjačkim i u Federaciji i u Republici Srpskoj i u vani ovako po svijetu i svud. A od tebi to nema. Glupo mi bez slike da stavi nešto. Ajmo dalje. Da pročitamo. Kosovka je tu prisutan na času, Kera prisutan, Moskovac dok prisutan, Ban Lazić prisutan. One vaj, stisni puljku. Policija ga blokirala. Prisutna, Mira Ravlić prisutna na času. Kosovka, nju smo čitali. A zašto zove policiju? Da im kaže, evo oni mene hoće i kaže da me prozivaju. Čućeš ti odgovor od njegovog prijatelja Kere na ove izmišljotine koje priča. Prisutna. Mira prisutna, Ban Lazić. Laki Luk. Prisutna. Smijel se pušt. Ne smijete pušt, zapalit ćete, ima dole. Aha, šta, ne smijemo više pričati o Siranoviću, dobio naređenje od predsjednika, čuj. Šta kaže Jugoslovin? Joj, jesmo se ismijali, kaže Jugoslovin, mi imamo, ja sad se sjeti, prijeko brdo, to je tako iznad. On je neđe od nekakvog predsjednika nečega dobio nekakvo naređenje za nešto. I to je isto jedna fantazija jednog dana ove godine. Mi imamo sklonište Tabiha i tu ima kaj jedno dugme. I tu prisneš i sjeno se otvori i ima ulaz. I tu je kaj sjedište Tabiha, rekao dragi Amidža. Da vrat se u stvarnost vam. Vrat se u stvarnost, pa ja sam majmune rekao da vam pokažem kako se igra tajne agencije. Da se ne igra tajne agencije onako kao što se igra Ćalovina Ilija Benjak. On zna državu, on jeben do boga, mi svi glupi ko kurac. Nego igra se tajne agencije fino, igramo se svi zajedno i idemo ganjat lopave. Ja to rekao odmah na početku, znači to niti je stvarno, niti postoji, to je igranje budalešćine na internetu. A jel mi dobar cover? Ti gdje si u kojoj si galaksiji, evo te belaj. Ama čovječe, ja sam ostao željan igrački, igram se policije, igram se policajca po internetu, nek mi donese neko najpendrečić mali i lisičice da on je mali da imam. Kuralni. Informacija je takva da on, čućete ovdje, prijeti ljudima sa Kruletom, iznosi stvari, iako Krule nije upoznat uopšte sa tim stvarima. Ja sam danas pozvao Kruleta. Ima li šta tužnije nek prijetit s drugim čovjekom? I razgovarao sasvim normalan čovjek. I čovjek kaže, ako on ovo ne prestane, što radi? Krule diže ruke od njega. Pa uranili, pa ćeš napad taki. Nije se pušta, ovo kod mene se slobodno pušte. Cigare, pušta, evo ja. Adoks. Krule mu rekao Fajron. Daj jebote, skjutem samke. Bilo je pitanje vremena samo. Čatovaj. Nije me ništa napravio. Krule je čovjek koji radi u policiji. I čovjek koji je pokušao Smajlu da pomogne. Mada Smajl... Pokušali smo svi Smajlu da pomognemo, međutim Smajl laže kako njega neko napada, kako će njega neko napast, kako neko ima gutu, kako je neko njega navlač, a onda se vrati začas u neku tam svoju galaksiju i kaže ja ću vas zajebat sve sa svojim šahovskim potezima. I onda opet se vrati one obrve u ulogu žrtve. Oni mene ne horde zlata. Je tu masu stvari, rekao je da njemu Krule javno iznosi informacije i da mu daje i dokumente i ovo ono. Masu stvari koje je Smajl rekao, Krule pojma nema o tome. A to ćete čuti. Krule je rekao sve što je on pisao u onoj grupi iz koje je... Neće tebe čovječe niko napast ako ne budeš pedofil. Neće te napast ni ako budeš, nego ćeš samo morat trčat do Semizovca. A u šumama oko Kladnja ja ne mogu garantovati, ima svakakvi divljači. Ima vukova, ima ovoga, medvjeda možda čak ima. Znaš ti kako su to jebene šume? Još kad snijeg napada,
Rijetko koja kola naiđu da tko pomogne. Ja vadim dokumente iz koje vadim njegove glasovne poruke. Slobodno kaže sve objavi javno. A vidjet ćete ovdje kako on kaže da objavi to Kruletu pa ćete doći, kaže, u Austriju. A čućete Kruletov odgovor na to. Moj Smajl, mali si ti igrač na ovoj sceni. Mali. Mini Smajčić. Gdje sam? Da ću ga je do sada, ne znam ni ko je, hajde. Ne mere Samke, nazovi na Viber, daj mi telefon tebe. Samke, nazovi na Viber da vidim ko je. Evo Viber. Semizovac je Munibe 150 km, znači treba nam nekih 35-6 sati da to spičkamo, ali ko ne mogne trčat najebo je Bogan. Opet piše da se prijavim za tat. Sam da hoće snijeg, pas da nas hladi. Ovo je mali, zajebava me. 0-0-3-8. Ja se ovdje, da ja i ti porazgovaram mimo kosti čoča. To ti upora sam ti ključe. Daću ti ključ da vidim kosi. Lazić, Uljez je tu. Laki luk. Di je Tike? Hvala na 2 CHF-a. Ne, Krule jest dobar lik. Zdravo, znači, veliki pozdrav za tebe, dobro došao, la. Koji njemu htio da pomogne zbog porodici. Ali... Omer S, evo i Omer je tu. Sam drugi telefon. Koji to da piši? Ajde da počnemo već jednom. Oš početi, evo. Ovo isključi. Eno i Bokvalista nas gleda. Uvod ko da čekaš himnu. Čekam jedno 2000 marki, ovdje da stavimo je navlake da ovo izvuči, da ovo poravnaju, ko se rastrkao. Šta je slavni, veliki. Tamo se puši tim mačak, vidi otale kuštu, vidi, Samo ljudi oboli, nego su i mačke obole. Ne želim svoje privatno da dijelim. Hvala se na Ida na $10. Kupite Amidži novu šamiju posle ovog danas treba ćemo. Neće mu trebati, šta će mu trebati, on će sutra opaliti novu manipulaciju i nastav dalje ludilo. A ja ću ga i dalje mora posjećati da samo status presude donese. Adisa, zadnji video koji Jabox objavio. Znači, ja radije sad ginem na koji hoćeš mogući božji način. Voljati pucat mi u glavu, voljati pretuć me na smrt, izaberi način. I prije ću to prihvat nek da ću živjeti ja ovdje s pedofilom i da ću ja s nekim o tom razglabat uopšte. Uopšte da će tema mi to biti, vako je i anako je. Nego samo sud šta ti je rekao. Sud. Pa ako to isto nije tačno, onda dadneš nam ko ti je to netačno rekao i tako. Znači ja neću ni jedan dio ičeg oko mene da mi bude nepošten i da ja onda razmišljam kad će doći dan kad ja moram kroz taj dio proći tako kako on funkcioniše. Ne ja otok pičke materne. Šanse ne ja. Po zakonu Austrije je zabranjen. Nije zabranjeno objaviti nešto ako se tebi neko lično obraća. Nije zabranjeno. Ti kad budeš pucao u mene, a sad, kako to ima smisla i logike? Samo vi njega vam. Pazi, Ti kad budeš pucao, da ja ovako više ništa ne pričam i ne radim, to valja otrpit, pa da li je 1 sekunda ikakvog bola, to je nekakva varnica i više nemaš svjesnost. A ako ja prihvatimo te vaše lopovluke i to kako ste vi zamislite konstrukcije, onda to valja trpit svakog dana, svake sekunde. I pitaj Boga koliko godina. A ovo što ti budeš pucao, to sekundu valja nešto trpit. I to je to. Ja ću radije sekundu života trpit muku, nek trpit svaki dan nekako muku. Neć Boga, pa možeš pucat. Zabranjeno objaviti. Možeš pucat s onom puškom automatskom 85 pripadajući metak. Ako se tebi neko lično obraća. Hvala Fadle Novaliću, onaj na 2,5 eura i hvala se na id. Zabranjeno je kad se neko obraća nekome drugom, a ti to objaviš, jer nisi ti učesnik toga. On privatne poruke nisu sigurni. Ja. Vidi ja dok šta si uradio. Ja, vidi šta sam uradio. To je privatne poruke u Austriji zabranjeno. Nije zabranjeno ako se neko lično tebi obraća. Vidi kaže. Ne znam ja, eto vi koji ste u Austriji, vi znate. Mislim, ja se ne bojim. To se zvala grupa Podrška za Smajla. Tako se zvala grupa. Jesam i na azilu i nemam šta jest i nemam ništa. Pa, nemam ništa, ovo je Tracigo, nemam ništa i ni prevoditelja. I ovdje donacije koje mi bacaju su lažne. Uvijek iste teme od svih lopova. Znači, kucamo tu A, D, O i pojavio o meni, znači,
Šta, ništa ne čuje, aha. Dobro došli. Najnovija informacija, Adisa Bešić kaže da je to krivično djelo. To uopšte nije krivično djelo kad neko se lično tebi obraća. Adisa, kad se neko lično tebi obraćajte kako je dozvoljeno, uzmi pa pročitaj zakon u Austriji. Op, da bi nesta poruke, ja nisam ništa izmislio. Znači, krivično djelo u Austriji počinio Adoks jer je... Meni je najdraže što ovako sam sebe kopa, to mi je najdraže. Privatne poruke iznije u javni... A čućete šta njegov policajac, prijatelj Krule, kaže za to. Čućete šta njegov policajac Krule kaže. Isto tako čućete šta njegov prijatelj policajac Krule kaže na ono gdje Adoks ne smije doći u Bosnu, Adoksa čekaju na granici, Adoksa ovo. Čućete ljudi. Prostor, a radi na tom i tom mjestu. Mislim, što se mene tiče, ja se ne bojim privatnih poruka. Međutim, i Titanium, šta je s tim? Međutim, evo Adisa bi. Hajde sad da vidimo. Šta je to on Čekaj, ona reprodukcija, pokaži, ima. Hajdemo komentare. Prije jedan šta očekivati od pedofila koji sve laži. Evo slavni Vista Live. Aha, i ti, koji je sad ovaj? Vista Live. Ovo je neki nepoznati Vista Live. Opet neki praškovi. Praškovi, dragi Amidža. Praškovi, sam ti govor čovjek praškovi. Daj nam papir dokaz da to nije istina što stoji u portalima. Mira Ravlić. Ja? Vidi neka Vista Hadžić, koja sad ti Vista Hadžić? Neko napravio lažni profil. Ovo samo niču neki kanali. Ne, njega gleda 500 ljudi, a mene gleda 46. Etle i Ribajke nisi ti narastu za univerzalno. Šta je sad ovo, dragi Amidža, neki Haki Berry, ovog sam vidio neđe. Haki Berry! Haki Berry, protiv mene se, ne će. Haki Berry, Huckleberry je čuo. Šta je ovo, na kojem je 7 zapošte poruke časkanja i poverljivi slice prije dnevnici, ne pojem. Ajde, to mi je nebitno. Ljudi pišu poruku ako bi štetilo. Vidi kako mu je drago što ljudi pišu. Kad je terorista live-a ne pali live, pa i on čeka da vidi šta će bit, on sad tam voda na usta. Selam za Miju Kalifu, brate moj, sad će on upalit, othuje na TikToku. Pišu gluposti, vidi kako mu je drago, op. Opa, ganga style, op. Opa, gajga style. Sad mi je tamo osovo mater u sebi. Opa, Hanifa style. To ću te ja tužit, država će te ganjati. Nećete, ne misliš da će... A? Platiš momcima liječenje protiv... Isto momci, to je njegova žena, sviča se s profila, one profile kad su djecu pozivali na seksualne usluge, ostale im ti profili. Oni su samo kompjutere odzeli, nisu odzeli profile. I njoj je ostalo, Jasmina tam dok povraća od straha u WC-u. A par live-ova prije tog viče Lutvi da uzme onaj Viagru pa da ženu otrese. Ako zna, znaš, valjda to njoj radio, valjda on to planirali djece rad kad su ih pozivali na seksualne usluge. I to nisu nikakvi momci, nego ženi njegovoj ostali. Pa treba samo ona da se liječi, ali dok povrati sve, dok malo se smiri od straha. Čudmate advokata. Ajde, pa to samo prijavi policiji, država te ganja to. Čuj, prijavi policiji, država me ganja. Čućete odgovor Kruleta na ove gluposti. Jedva čekamo. Država te ganja, evo ih trče da me ganjaju. Ja samo prijavite tamo polizeji. Slobodno, ako ti treba broj, ja ću ti da broj, ćeš me prijaviti. I tebe država ganja, ne treba meni advokat. Hoće, ja ganjati. Pogotovo kad vidiš šta sve govorio i pisao. Padle ti samo respiratore, Mariso, nemoj se skirati. Joj, kad on kasnije nagrne, morat ću dignuti roletne da ga doviknem. U šta se ovaj napisao, dragi. Pa njega ne smije mu prići. Javi ako bude zvao. Palencija će da... Palencija. Njega on sad čeka u Bosni da se pojavi, jebat. Kriminalci ti bi trebao da osje primat platu, pa njega on sad čeka u Bosni da se pojavi, jebat. Njega on sad čeka u Bosni da se pojavi.
Njega sam čekao u Bosni kad će se pojaviti da ga čapi. Gledajte, bolesno. Njemu dam platu, čekaj da ga čapi, va. Čekaju da me čapi tamo. Poslušajte sad ovu. Prije nek što poslušamo to, od ovog čovjeka što on zna da nekog osa čeka na granici, da ga država ganja i ne trebamo advokat, da se prisluškuju uređaji, da se to sve more zaobići, da je njegova policija, da on zna nekog u policiji, da će on ovo, da vi vidite još jednom kako od takvog čovjeka izgleda kad on nazove policiju. Policija, zovte. Alo. Dobro večer. Dobro večer. Treba mi policija Dobo Istoka. Reci, Dobo Istok je. Smajl Kovačević sa Samarča, 1. bataljon 10. Kako ime, samo reci. Smajl Kovačević, 1. bataljona 10. Kovačević. Ode ja na prozir. Aj, tam, nemoj kasnet. Ja. Sakri mobitel u guzicu. Ja. 10, gdje mi reci ime oca. Smajo. Smajo, šta si napravio? Ili je Smajil? Smajo. Smajli? Ne. A moje ime. Ja. S-M-A-J-L, nema i. Smajl. Ja. Šta si trebao? Imao sam problema s nekim čovjekom, dolazio mi ovdje, napravio mi haos, Lutvo Mehmedović. Juče dolazio mi tu pred avliju, dolazila je policija, oni dolazili tamo da mene prijavi nešto, ja nisam prijavio, ja sam dokumentirao to putem YouTube-a. Međutim, večeras palim live, pričamo tamo Vista Amir Hadžić je preuzeo moj live i pustio druge da pričaju ružno i on sam je izvrćao i pričao ružno. Dobro, sad to sve, hajde. I kako možeš očekivati kada ovako nazoveš i nalažeš ljudima da ljudi ti pomogu? Kako možeš lagat i očekivati pomoć? Kako to, bogati? Ja sam tu malo sam rekao da to nije u redu. Da to nije tako, da bi on sad ponovo u mom live-u koji se zove Ide live, znači neki live pričamo o ovoj situaciji što nije bilo struje, što nije bilo interneta, nije moglo se nazvat ništa i tako, tu dolazi on u chat i piše. Ovo kad ovi tvoji šefovi nisu pročestili, Smajl sa 2 j, moramo mu još koje j zakačeti. Live, ide live sipa. Šta reče on? Joj, kad bi mene ovako poremetite s donacijom. Struje, što nije bilo. Ja, ovi tvoji kad nisu pročistili, pa i mi zvali, pa se oni ne javljaju zato što su glamurozno elita s vrha Monteveresta. To kad je, interneta, nije moglo se nazvat ništa i tako, tu dolazi on u chat i piše ružne, veoma ružne stvari. Jako strašne stvari. Ja ću sad upaliti live na UM2 i sve to prikazat, dokumentovat u screenshotovima. Šta je napisao? Strašne stvari. Strašne stvari, gdje mi reći koji je to strašne stvari. Kad si rođen? Kad si rođen i gdje si rođen? 22.9.72. mjesto Kotorsko na Seči. Najjači dio, kad si rođen? Kotorsko. Šta je pisao? Puno ima toga. Znači, teške... Ima da vam prijeti, da vam ugrožava život, da ćete ubiti, da ćete ovako, onako, ima svega da pokreće peticiju, da sam ja pedofil, da se mene protjera. Evo, imaš to, pa ima vrijeđa mi ženu, pa ima... Znači, ja ću sutra doći u policiju i prvo moram snimiti... On kad zovne policiju, ljudi poslije hođe idu, jest, a dok se falat na 2 eura. Video za dokumentirati to sve. Znaš, sve sastaviti na kameru, razumiješ? I doći sutra ja u policiju, ali ima dežurni inspektor. Biće dežurni inspektor, Strašno, Kristijane, ja ne mogu povjerovati da ovakvo nešto obitava i da se ovako ponaša.
Ako nema otvorenih prijetnji na život i tijelo čovjeka, znači nema ugrožavanja sigurnosti, mi nemamo šta tu ništa raditi. A što se toga tiče... Žeta što vadi 10 maraka doće policija na vrvuta. Znači ti njega privatno možeš to okupi sve i njega privatnom tužbom i vi se posudi za to. Do sad završiti mogli tu tužbu. Ganjajte. Dobro, ja... Razumiješ šta ti govorim? Ako nema elemenata ugrožavanja sigurnosti, znači nema, policija sa tim ništa, jednostavno ti njega možeš blokirati na svojim tim stranicama i to je to. On mene može blokirat, ali on je blokirao sve koji podržavaju mene dok traju njegovi lajvovi, a ostavio samo mene i nastavio provocirat 2-3 mjeseca, ne bi li ja došao do te mjere da to bude dovoljno za tužbe, a da on opet ne bude uopšte ugrožen sa otim dovoljnim za tužbe. Ali to se desilo nije, nego se desilo samo da su njemu živci vađeni na način kako je on pokušavao drugima vaditi. Ovako, ja tebi samo... Tako je ručeno, ja sam bio jučer i kad je luto, da ti mene sečka. Policiju natakne mu Jasmine na ljubavni mišić, ali kako sad se naida kome da zove policiju kad si to ti napisala, a nema prijetnje po život ni tijelo. I kako da zove policiju? Kad je luto dolazio. Onda je htio forsirati pričat svoju priču tu koju prodaje da želi, on je mogao blokirati i mene, da ja ne mogu nikad ništa napisat i nastavit lajvat to svoje i ne stavljat u naslov mene i ne komentarisat mene, to je mogao, ali on to nije želeo, žele bombone. Isto je tako rečeno i Lutvi, znači Luto je odšao za svojim poslom. Dobro, Luto... A tako i vi ne moramo samo po čitavo vrijeme, mi samo dočekujemo kad ćete vi od youtubera koji nazva ko je kome šta rekao. Dočekujemo! Svako od vas piše svašta tamo po onome i ovako i nako. Ja. Znači kad nema ozbiljni prijetnji po život i tijelo, da će vas neko ubiti, dao neko prijetnji, da je direktno došlo nešto da onda mi postupamo, ide se u krivični postupak, ali po odobrenju tužioca. Okay. Dobro, razumijem ja tebe ovako. Ja tebe zovem samo da obavijestim da se to dogodilo večeras i da ću ja sutra doći tražiti inspektora i donijet mu dokaze. Sad šta će inspektor radit, koji je dio njegovog posla i tako dalje, ja ne ulazim u to, razumiješ? Ja, on će tebi objasniti šta, kako, ako ima elemenata, mi nazovemo tužioca, tužilac kaže ide u proces, nemoj... I što si kad si otišao inspektoru pitao ga za koga on navija? Zašto misliš da policija za nekog navija? Policija je neovisna, nije uopšte, nema, radi kako treba. Sad pa do kome, eto viš, meni jedino ne mere dokundisat, zato što sam gori od njega nego neću. Upozorite stranke i tu je ta relacija. Ja vas samo zovem da je se to večeras dogodilo od strane Amira Hadžića, poznatiji kao Vista. Kišna glista. Znači, jučer sam imao napad od strane Lutve i to ima zadokumentirano, znači u 2 videa. Tako da ćemo prijaviti i to sa Lutvom, a prijavit ćemo i ovo sa Vistom. Sutra, znači, sutra ti to donesi pa će se viš šta je kako. Od kad radi dežurni inspektor? Radi utro pola. Dobro, okej. Vidiš, ovo ti je znači bilo 25. decembra, a sad je 6. januar. Znači, 11 dana je od ovog prošlo, a tebi niti je kamenčić ko bacio, niti te ko kako ugrozio, niti te ko kako udario, niti te iđe iko pripao, niti šta. 11 dana. Narednih 11 će isto tako biti. Niti će te ko napaziti. Eura, mogu mi spalcat samo ostavi slušalicu sa strane i pusti ovog da priča i ne sluša ga. Pričko stanje, da li tako to rade, ne znam. Mili tetka, $5, evo za policiju ili piciju. Žao mi ih, valja ima živaca za ovo, smiley face, nema pojma o zakonu i šta mu se sve smije reći po javnim platformama. Hvala Mili na $5. Poslušajte sad ovo, kako me čekaju u Bosni da me čape. Joj što volim što sam pametniji, brate dragi. Moraš adok se doći ovdje, da vidimo hoće li te ko čapit ona.
Fali tebi, Smajle, inteligencije, jebi ga ti fali inteligencije. On je inteligentan. Završeno i to je završena priča. I na kraju krajeva, pa ne ide se ba to tako kako ljudi misle, znaš, ono, evo tebe će sad neko hapsi, ti ćeš sad, ne ide se to tako, ima zakonski. Bilo ko da te uhapsi možete držati 24 sata, dok ne vidi malo osnovana sumnja. To je to drugačije, jer ja sam austrijski državljanin, znači još je tu teža okolnost, razumiješ? Jer pazi, ti tužilaštvu moraš da dokaze da bi ti dobio mjesec dana istrage. Moraš, znači da budeš u pritu, ti moraš imati neoborive dokaze i da onda oni rade svoj posao. I tek onda tužilaštvo odlučuje hoće li te poslati na sud. I onda druga stvar, treći je sud, instanca suda koji može reći mi ovo nećemo prihvatiti. Nema veze šta ste vi radili, mi ne prihvatamo, ovo i to je to. Ja ću dovesti Smirnesa u live da on to malo objasni te stvari sve, jer ljudi ovdje glume bogove, evo ja sam do sad trebao dobiti 20 tužbi od ljudi, razumiješ? A nisam nijedni dobio. Dobro, vi ste. Znači, šta reče Krule? Nema od tog ništa. Znači, u prevodu, imaju 3-4 čovjeka koja odlučuju ima li tu Česera kad ti predaješ za... 3-4 imaju mjesta na kojim se odlučuje ide li to dalje, pa onda to ide li dalje. Gle ovo, sjedio pušeći pijući nes, jebe ti tetku slezenu, nisam od toga sjedio, jebe ti tetku. Ovo nekad je čudlja, šta je ovo? Ko je ovo IQ, šta je ovo sve opičeno, vidio? Posjedio pušeći pijući nes, manipulator na YouTube, ali daj. Ja budale, majko. Ja. I ovo je dijete neko, ovo nije punoljetna osoba. Ako punoljetna uglu... Šta čujem, Smajle, dobio si poziv od Kruleta. Da, Krule koji ti je prijatelj. Rekao ti čovjek... Šta bita hiba što banova cvijeta. Se smiriš. On zna šta te može snaći. On zna šta ti se može desiti ako nastaviš. A ako nastaviš, on će dići ruke od tebe. Glupo nešto kod točaka. Datum ročišta nije daleko. Zdravka Nikolić. Aj ti Zdravka Nikolić, idi ti napraviš šta za dočak, ručak, večer, nije ovo za tebe, nije boga. 13.1. Jest van ročišta 13.1. Doćemo do tog dijela. Boli me kičma. Nije, glumim. Ja glumim da mene kičma boli, glumim. Vjerujem. Nije mi ništa. Ja sam stop. Pizdati materna Zdravka Nikolić. Prijavio me za nešto drugo. Zaratilo na svim frontovima. Nemojte ratovat, ljudi. Trivunić. To je posao, ja ne znam ja sve. Ajže, joj kad me opute gemiš, neću znat gdje sam. Kad te stanem dovikivat ovdje s 2 kilometra. Vidio u ime Almer. Almer. Aha, Almer. Šut je osoba mlađa. Mlađa, ti. Dijete, Kamionđija, ovdje Smiles tvrdo je sa Samarića, zovem da se prijavi brigada 10-1, kako ide adresa ono? Hoće da igra i da glumi frajera, a sam ne razumije šta radi sam sebi. Hoće da bude frajer žrtva njegov čovjek, istovremeno. Na kojeg se on stalno poziva i prijeti ljudima sa tim čovjekom. Prijeti ljudima. Je šokiran. I ne zna da ga ovaj uzima u usta. Daj vam da vidim. Joj, daj vam. Gledaj mi. Oj, šta je curca sve dobila, drži. Joj, dođe, šta je curca sve dobila. Kako se ovo otvara? Iz Mostara. Dobro. Ajmo da čujemo kako on iznosi privatni razgovor iz grupe koju je Ajša otvorila. Nije tačno, nego sam grupu ja otvorio. Jer Ajša nije znala otvoriti grupu, ja sam je otvorio i zato ja mogu i upravljati sa njom. A privatni razgovor nije kada se u grupi nalaze više od 2 osobe. Bravo. A u grupi bili ja, Krule, Smajl i Ajša. To više nije privatni razgovor. To je javni razgovor. Svaka čast. Ajša je grupu otvorila, zvala se Podrška za Smajla. Ne, nego sam ja grupu otvorio. Tu Ajša bio je... Jer vas ne bi mogao ja izbaciti iz te grupe da i nisam. Gdje neće biti ta hiba psihopata, ima 50 godina, a šalje meni lisice čupave da kupim na Eirosu. Gdje neće biti psihopata? Pominješ Kruleta ovdje. Aha, slušaj sad. Znaj da će doći u Austriju po tebe i da će te odvesti vam. Slušajte sad odgovor na ovo. Su stvari. Vidi da ti kažem, ti niti prijetnja državi, ti niti ima veze s tobom bilo kakve slučajevi, bilo kakva istraga, bilo šta o tebi. Znači ti nisi zona interesovanja. Ali eto, on non stop meni tvrdi u live-ovima kad dođeš na granicu, kaže ti ćeš biti uhapšen, ti ovo, ti ćeš ono, ti ćeš ono. Pa joj, što ćeš biti uhapšen, zašto, šta? Pa i ja se pitam što. Pa to što je bilo, ti misliš da se to tako hapsi, pa šta je kad te uhapsiš, šta ti mogu uhapsiti, daš? Ne, meni Marti prva rekla, šta bi ovo? Šta bi ovo? Šta ovo bi?
Zar ne reče čovjek iz policije, nema za tobom ništa. Ni od Meri, ni od kog. Šta reče to? U Mere, ja mislim, kasni malo. Ne znam, možda je sa Salkom bila. Šta od... Ova tužba, mislim, kasni. Možda je sa Salkom bila na kafi pa zakasla u tužioncu tam. Kud sad ja juče po njegovom ne smijem po RS-u vozat se. Ne smijem niđe doći, mene čekaju na granici. Otkud sad ovo odjednom? Au! I objavi šta je Krule pisao ili govorio, samo te upozoravam da će doći u Austriju. Krule rekao sam, ima i taj dio, sve što sam rekao u grupi, slobodno slikaj i objavi. Ima i taj dio, ako treba i njeg mogu. Da ćeš biti priveden u Bosnu i Hercegovinu, a ti objavi šta je Krule pisao ili pričao. Eto, objavio sad. Tako nije ovo što si objavio. Ja kršim, naravno. Da li sam ja bolestan u glavu ako zamišljam Salku i Meri u WC-u nekom? Da li sam bolestan? Da li nisam? Da li mi treba pomoć? Ako ja zamišljam te scene sebi do najsitnijih detalja. Ništa, generale, nisi okasnio. Nisi. Ajmo. Za koje tajnih razgovora. Za Smajla. Ne treba! Dobro, ja... Netačno. Ljudi me savjetuju da potražim pomoć. I onda ja moram ti reći šta mi je po glavi da vidim treba li mi pomoć. Smajla sam napravio ja, a ne Ajša, jer Ajša nije znala napraviti tu grupu i rekla napravi i ubaci nas. Ja napravio, ubacio vas, ona je poslije dodala Krule to grupu. Ne mereš to napraviti. I ja kao administrator te grupe sam fino mogao da vas poklikam, obanujem i tako dalje i tako dalje. Znači fino ti piše ovdje. Fino ti piše ovdje. A kad odeš na tu grupu, piše fino your status admin grupe. I bio si u toj grupi ti, ja, Ajša i poslije Krule. Tim ako objaviš šta je Krule pisao ili pričao, doće po tebe u Austriju i bit ćeš lišen slobode i priveden u Bosnu i Hercegovinu. Oće. Znaš kako ću biti? Evo, čovjek sam rekao nema od tog ništa, slobodno objavi sve iz grupe što je on pisao. I da prestaneš, ovo ti ja kajem, da malo prestaneš da uzmaš narkotička sredstva, udaraju ti u glavu. Udaraju ti puno u glavu. Pa ti sad pusti ako smiješ od njega šta. Evo, puštao sad 2 videa. Univerzalni majstor priznaje. Znači, Adox predstavlja penis. Jel rekao penis? Šta je rekao? Adox predstavlja penis. Šta je rekao? Šta je rekao? Pravi bolestan više nego što jeste. Da, ja nisam nikako bolestan. Bolestan Salkan bi je odradio ko lopav akumulator. Pa dobro, Salkan je, ne zna, ništa. 20 bolesti i nemam ni jednu nema. Nema toliko on je... Zašto kada te Lutvo poziva da pokažeš tu karticu od logora, ne pokažeš je samo ovako i to je to? Zašto to ne uradiš? On je i umro, samo ne zna da je umro. Jel ti to imaš u moj zdravstveni karton možda? Da li gospodin Adox zvani penis ima uvid u moj zdravstveni karton? Gospodine Adoxu zvani Peniks. Zašto naziva druge ljude penisima umjesto pokazati dokaz za svoje tvrdnje i validirati sve svoje priče ikada? Peniks. Šta se rekao? Ja reče Peniks neki. Svi dolaze po mene. I dobio sažaljenje, a da bi ujedno na taj način pokušao na sudu, eventualno ako dođe do nekog procesa, da se izvadi na to da je bolestan. Jebote belo. Znači, sudija, tužilac, će gledati šta ja radim na YouTube. Znaš šta je rekao Krule? Kad sam ga ja pitao, Krule, šta bi se desilo da ja ovaj audio zapisa pošaljem na sud gdje Smile govori ovo? Krule kaže to bilo samoubistvo za njeg na sudu. Samoubistvo. Šta ti to pa će oni odlučiti da sam ja bolestan, jer će vidjeti na YouTube-u da ja ležim i govorim da imam diskus herniju. Vidi jebote, nisam... Gledaj, oni imaju te slučajeve, Oni čak predmete nose kući, ne mogu stignuti. To je zatrpano. 5 godina kad ne bi niko bio prijavljen, ne mogu stignuti koliko ima slučajeva. Sad je ljudi na meni, hoću li ja to poslat sudu? Ko njegov čovjek iz policije kaže da to za njih... Ja šta ćeš nek poslat? Pa moraju se sudu dostavljati dokaze. Mora pravda biti kako treba. Ja šta ćeš nek dostaviti? Pa sud nek vidi je li to dokaz za njih ili će odbaciti. Bilo samoubistvo. Nema ja šta drugo govoriti.
što je to grupa zvala se Podrška za Smajla. Razumiješ? Sad ja ne znam iz kojeg dijela on ovo vadi. Ako vadi iz dijela, iz grupe Podrška za Smajla, onda i on ima pristup tome da to čuje šta ja njoj govorim. Ako vadi iz dijela privatnog, na primjer gdje smo ja i Ajša bili u privatnom kodu. Ne mogu ja vaditi iz dijela privatnog. Ovo je nešto javno. 4 osobe nije privatno. Onda je kriva Ajša. Da bi ja ovo... Da, ako je lago, a vama u videu govori druge stvari, to je za njega samoubistvo na sudu. Samo ja čekam da vidimo će li biti bolestan i dalje pa da pošaljem. Na ovo, ja imam... Tako Krule reče. Mora biti sudija upućen. I Viber, nije Viber, jebem ti Viber. Kako se ono zeleno čudo? WhatsApp, na WhatsAppu je bila grupa Podrška za Smajla, na WhatsApp. I tu je bio prisutan i on, i ja, i poslije Krule. To je privatna grupa. Nije privatna grupa, je između 2 osobe, nije privatna grupa u kojoj ima više od 2 osobe. Podrška znači radilo, tako se ona predstavila, tako se tu radilo, kako šta ovo ono, dok ja nisam stekao dojam da se tu ne radi. Čućeš razgovor s Kruletom čitav. Podršci, nego da je to čista neka manipulacija. U moje ime, kad je ona počela pričat kakav je koji YouTube. Pošto je Krule rekao da smijem sve objaviti iz te grupe gdje je on pisao i nema ništa protiv, ja ću to objaviti. Uber kad je počela pričat kakav je koji subscriber, ja sam kipana. Ona je punomoć imala svega 4 dana. Mada sam ja odmah nakon 2 dana skonto, rekao kakve veze ima koje karočno. Uvukli u zamku. Zato što je on o njoj znao sve, a ja nisam znao ništa. Razumiješ? I ja sam eto poznavajući njega. Ja ga spasio od Ajše. Spasio ga. A dok sam ušao u to. Ona je se meni javila, mimo Adok. Mimo, nisi ti ušao zbog mene tu. Ja nisam ni znao da si ti s njom u kontaktu. Poslije ona uključila i Adoksa kako ona skuplja pare njemu za knjigu. Ona meni ne skuplja pare za knjigu, nemoj da lažeš, nego je htjela da mi skuplja pare za knjigu što sam ja odbio i do toga nikad nije ni došlo. Da bi on poslije izjavio da ona njemu ne skuplja pare za knjigu jer mu je tražila punomoć. Tako je, znači rekla ja ti mogu skupiti pare da izdaš knjigu na engleskom, ali mi treba punomoć, ja rekao hvala ti ne. Poslije on napravio live o njoj, ispričao istoriju, geografiju, hemiju, fiziku. A meni ništa nije rekao. Pustio me da uletim u zamku, pustio me. Naravno, neke ljude treba pustiti, kad pokažu svoje pravo lice. Znači, namjerno me pustio, nije on me rekao o njoj ništa. On je meni o njoj rekao samo da ona skuplja pare njemu za knjigu. Pa Neca, ja već imam izdatu jednu knjigu 2021. godine, trenutno radim drugu, više od pola je gotovo. Hoće onda izda neku knjigu. I da ona njemu skuplja pare, tako je rekao. Njoj nešto. I ona imala dobru priču na početku, sve to djelo da je to. Trebalo mi je 2 dana da skontam da nije to. Nakon što sam dao punomoć 2 dana vidim što ona priča ko je kakav YouTuber, ko je kakav subscriber, ko je to veze sa pravnom bitkom, advokatima. Sa da obavi sa mnom razgovor. Bio je veoma grub prema meni, veoma grub. Ines? Naravno, zato što je vidio da si budala. Bio je Mirnes grub prema tebi zato što nije kupovao te tvoje manipulacije koje ti prodaješ svim ljudima oko sebe. Rekao čovjek, nemoj više ovakve budale I onda ti Hanifa ne shvataš što ja neću advokata svog da zovem, pa jes normalno ti. Nika slat. Ajme kad na brzinu ovo par pitanja te pitam. Eno oko Kotorska 1000 pušaka puca za Božić. Ta jebate puška niko im ne oduzma i znaju i sve koji puca i iz čega puca. Svim pravoslavcima čestit Božić i Badnje veče, večera se puca, pucajte što više uživam slušat pucanje. Sam pucajte, al u nebo. Ništa, pusti to u kraju, vamo pravni sistem, da li je sve odrađeno kako treba? Ako nešto nije zakonski odrađeno kako treba, onda to ne može ni da ti sudi neko. Ne, prva knjiga je štampana u štampariji Fojmica. Kamo šta drugo? Tako da, ne znam. Ja u Mirnesu imam visoko mišljenje. Ili sam barem imao. Rekao, ovaj čovjek je jak advokat. Međutim, on mene, što god ja krenem kad ti ćemo pušku. Ma jebala ti! Imao si, druže, oružje. To ti je od 6 mjeseci zatvora, to je 2 godine uslovno. Te puška, nemoj više spominja pušku. Ali kad dobiješ 2 godine uslovno, jedno krivično djelo. Ufatili ga da ima pušku i čovjek rekao advokat nemoj spominja pušku. Znam si ti budale te. Napraviš, bilo kakvo. Odeš odležati 6 mjeseci. Nije ni vidio moje papire. Moje papire nije vidio. Samo viče ti si imao pušku. Ovo ono. Jebala te puška da te jebala 1000 pušaka puca oko. Ja. Jebala te puška koju ne smijem ja imati, a imao je. Jebala te što zdržao automat Kalašnikov na ormaru, jebala te puška, a djecu kod kuće imaš. Koga ima puška i koja je puška? Znači znaju i koja je puška i koji je tromlo bače koja bo sve znaju. Tamo je farbaš, ba ovdje ne smije niko puknuti, jebao te belaj.
Niko pukut ne smije, odmah policija dolazi. Komšija ga prijavio prvi. Ne, zato sam ja i odustao, ja ću to sam isfinansirati, ja ću to sam, ko što sam i prošlu knjigu sam isfinansirao, legalno odradio i to je to. Znam šta je dole oko Kotorska, 20 godina sam živio, šta pričaš? To su te knjige. Ajmo dalje. Univerzalni majstor svojim glasom potvrđuje ove stvari koje sam rekao. Zašto objavljujemo ovaj drugi dio? Zato što univerzalni majstor prelazi granice svojim bolesnim montiranjima i insinuacijama, objavljujući videa i objavljujući dokumente režimskih portala SDA i tako sebe stavlja na rub srama. Ono što ćete sada čut govori zapravo. Koji je SDA portala? Stav BA je SDA portal, finansiran od strane AK partije iz Turske. Jako poznata i direktno radi za SDA stranku. Činjenica. Znači Stav BA, SAF BA, to su sve režimski portali. I ti to znaš. Ono što sam ja jučer objavio SDA portal. Da. Nemam ja pojma čiji su ono portali. Pa ti objavljuj, to što nemaš pojma, samo ti... Imaš, to su portali režimski koji služe da se hljaga ko zasmeta režimu. Objavljuj. Ja ću tebi reći da je to što je objavljeno na tom portalu bilo predmet istrage Austrijske obavještajne službe. Znači, Austrijske obavještajne službe bio predmet istrage to što si ti objavio javno, gdje ti ponovo kršiš zakon. Znači, ponovo kršiš zakon. I Faktor, Stav i SAF su SDA portali, bravo. Da li je ovo istina, da li nije, ne znam, ali ovako piše. Ko fol prikriveni. Pa ja mislim Kosovo kada je Ajša imala plan da na osnovu moje situacije skupi pare i kroz nekoliko dana kad bi njoj te pare legle, pretpostavka znači ona bi rekla eto organizacije se nisu odazvale ovo do pravitka, ja sam u to povjerovao, priča je bila uvjerljiva, međutim ja sam onda primijetio da ona počne pričati o kakav je koji youtuber, kakav je koji subscriber njegov, rekao kako je ovo ima veze sa subscriber. No. Ja sam za 2 dana htio to da prekinem, međutim malo me neko omeo, tamo nebitno, onda još 2 dana ja sam kipio, rekao, no kud ovo goni evo to, ne mora ovo bi ovako nikako. To mi se družimo, mi pričamo, tračamo ko je kakav youtuber, ko je kakav pratilac. Rekao, gdje ovo ima veze sa pravnom bitkom, niđe lopki. Uglavnom, eto, za 4 dana mi je trebalo i punomoćje. Počelo me udarat ovo vino. Zamijenšim se. Ma laže ovaj Adolf čim zine. Da, vidjeli smo sad kako lažem, kako te čovjek koji tebi pomaže iz policije demantova. A vidjet ćemo još. Demanted you. Šta on pokušava da izmanipulira, pa on će samo sebi naškot, neće me. Evo trči. Pa nije Royal Trades bez razloga protjeran, nego zato što je prijetio policajcu da će ga sasići sikircom. Ne mereš to radit i očekiva da ti bilo ko pomogne poslije. Ne mereš. Jedino ti more pomoć psihijatrijska ustanova. Niko drugi ne mere tu pomoć. Čim da sebi naškodim, pogotovo sa tvoje strane. Neće meni Adox naškot, on će sam sebi naškot. Gdje sam ja u... A još gora stvar koju poslije tog ne možeš očekivat kada izgovoriš takvu rečenicu da više nekog interesuje šta ti imaš za reći o bilo čemu. Ovdje, ajde ti ljudi, Toni malo, neš ti niđeti, ti, ne nastradaj sve, jer su bili naseljeni Srbi iz područja. Ima cilj da se prekida, da ne ide do motornog prostora, da se može doći. Te neki nag, koji je danas? Kaljene su, ali ima ova bokava da može prstima. Ujutru probudio se oko pola 4, zaspio prljeno. Adox, 2 eura, zar mu ne reče Jaran dijasporac da sam ja Ajša? Pa eto, ne znam, dokaze čekamo od dijasporca koja je Ajša. Jesam se čekamo od lažova da iznese jednu istinu. To sam se ganjao puno. Ovdje vidimo da piše Smajl Kovačević. Ovdje vidimo da piše nešto 6.12. 6.12. Šumska kuharica lopov lajva, samo ako bude nas to javte, ostalo ne interesuje me lopovi od sirotinje što kradu pare šta lajvaju, jedino ako nas bude spomenula onda javte. Ina kad je bilo ovo stajšlo, nije bilo 6.12. A ovo je datum kad je on preuzeo. Nije ovo bilo 6.12. Šta je ovo 6.12? Koji je danas? Čekaj, 24. Ovo piše 6.12. 24. To je vrijeme, kad je on preuzeo ovo, šta li? Nema veze, piše tamo koje je pravo vrijeme. Fosni koja dršće onim stolićima. The real time. Malo Ajša ne kontaš neke moje poteze. Možda on izvuče ovako u javnosti blesavo naš.
A tu dosta moje glume gdje ja glumim da sam luđi nego što jesam. Glumi da je luđi nego što jest. Znači kad je ljudima... To ti je ono kad kate iz karatea izvodiš, to ti je kad glumiš da si luđi nego što jest. Ali to dobro, to je zato što se ti filmova nagledu. Psovo Isusa Krista i sve. Tad se i vadio na taj hronični PTSP. A u stvari glumio. Znači imate otvoreno priznanje da glumi da je lud. Ne! Jebem ti tetku u slezenu! Jebem ja tebi isto. Da ti jebem tetku u slezenu! Majmune jedan! Aj ponovo! Majmun ti gospođa. Blesavo naš. A tu dosta moje glume gdje ja glumim da sam luđi nego što jesam. Znači imate otvoreno priznanje da glumi da je lud. Jebem ti tetku u slezenu i opet! Također ja tebi. Fino kaže čovjek ovdje, jesi gluh? Jesi gluh? Da sam luđi nego što jesam. Ovako u javnosti blesavo naš. A tu dosta moje glume gdje ja glumim da sam luđi nego što jesam. Znači glumim da sam luđi nego što jesam. Znači kažeš. Da li je gospođo Sajo ono krmče od Salka, Đukca, mirno i ne ujeda više? Da li je to tako? Kaži, ja kažem. Pa da, u dijelovima gdje se ti vadiš na to i gdje kažeš da si ti hronično bolestan, a uradiš neke stvari i onda se vadiš na to, to glumiš. Glumim da sam luđi nego što jesam. Jel? I Krule kaže, op, šta bi sa streama? Nešto mu je tu bilo, tude. A, ugasio ga. Živim sve. Volim te Bože, više mi dokundisal. Dokundisal? Ti radiš po... masovno. Ja mislim 1-2 portala. 40. Koji su prijavljeni tamo, koji su sada iselili, da kažemo, u novom iseljeničkom valu u inostranstvo. Tako da je to dinamičan proces, nažalost nema tačnih podataka i vrlo teško je do njih doći. U pravilu papiri govore jedno, drugo, jedno... Ima Ermin, selam i pozdrav. Šta si ti poslo? Na drugi put, nemojte se sikirat. Amidža je država Bosna i Hercegovina. Amidža je Karina. Bosna i Hercegovina. Iza mene stoji Bosna i Hercegovina. Iza ovog manipulatora stoji Bosna i Hercegovina država. Vidimo, u tvojoj policiji. Hoće, tako. Evo, završilo upravo tako. Ne, naj. Upravo tako završilo da si dobio naređenje. Idite dramu na mene. Da. Anesti. Ština čvrti. To je vrijeme, hama. Jebem ti tetku u... Glumim da sam luđi nego što je. Jebem ti tetku u slezenu i opet. Fino kaže čovjek ovdje. Jesi gluh? Da sam luđi nego što jesam. Salko kuka flaše. Glumim da sam luđi nego što jesam. Znači glumim. Salko mogao imati emisiju svoju na fejsu, a odlučio flaše skuplja po Njemačkoj. Tuđe smeće odlučio sabirat. Da sam luđiš. Ali što ne pustiš dalje, gdje kažeš za suda? Čovjek kaže, ja kažem. Glumim da sam luđi nego što jesam. Da si makar ovo naše ovdje smeće došao skuplja pa da te poštujemo, nego ti od druge nacije došao skuplja smeće. I od ta pametovati srat. Jel, jebem ti tetku u slezenu blentavu. A tu dosta moje glume gdje ja glumim da sam luđi nego što jesam. Znači imate otvoreno priznanje. Jebem ti, Jasmina, je ovo isto? A to nije isto, jebem ga ja. I da to radi zbog toga, ako dođe na sud, da se može vaditi na takve stvari. Ne može meni pomoći ovo što ja radim na YouTube, ne može mi pomoći. Može ti pomoći tako što ćete uhakat na sudu kad sud vidi da ti zapravo glumiš stvari zbog suda. Onda će sud reći pa ti na sudu glumiš stvari. Ja. Hoćeš da se vadiš na PTSP za oružje. Ja. Na sudu. Čutuci. Ne može, ne... To ti je Krule rekao to da se pošalje, to ti je samoubistvo. Pika se to na sudu. I tekako se pika. Ne pika se to. Ti nisi normalan. Pikachu. Ti nisi normalan. Ne mene meni pomoći ovdje da se skinem go. Neće ti pomoć, to ti na sudu može odmoć. Ovo što si izjavio, jer će sud utvrdit da ti se zapravo na svoju bolest vadiš da te ne bi osudili za oružje. Da. To je to što tebi ja govori. Da. Ne mi pomoći na sudu. Može mi pomoći medicinski papir. Džaba ti medicinski papir kad ti javno priznaješ da to radiš zbog suda. Medicinski papir. To mi može pomoći. Nije lijepo lagati. To nema nikakve veze sa sudom. Ima, ako sud čuje da ti kažeš javno da ti se praviš za određene stvari bolestan, tako će i na sudu ljudi reći praviš se za određene stvari da si bolestan. Da.
Pa poslušajte dalje. Malo Ajša ne kontaš neke moje poteze. Možda on Znači da si ipak lud. Pa ja lud sam, ali nekad glumi da sam više lud nek što jesam. A on viče da sam lud. Pa nisam lud, nego glumim. A kad je to tačno kad ti glumiš da si više lud nek što jesi? Kako da znamo kada je to? Da sam više lud nek što jesam. Znači i na sudu ćeš glumi da si više lud i bolestan nek što jesi da bi se uspio izvući od procesa koji ti treba. To je to. I Krule kaže da se pošalje sudu da ćete to ukopat. On viče lud. To znači skroz lud. Čekaj, tad nije to isto. Zvuče ovako u javnosti blesavo, znaš. Ma tu dosta moje glume gdje ja glumim da sam luđi nego što jesam. Što malo igra ulogu na sudu, znaš. Pa gde si bre glumac bre jebote? Što malo igra ulogu na sudu. Znači ja ću na sudu kad odim glumi da sam luđi nek što jesam, ne bil mi se proces bolje odradio da ja predstavim sebe tamo kao bolesnik. Bravo. Da bi mi ljudi oprostili za nelegalno držanje oružja. Bravo. Da bi se izvukao na Nema praštanja. Ako si bio čist dotad, da nisi nikad niđe ništa uradio, onda možeš dobiti nanogicu, na primjer, za svoje djelo. Ako nisi ti čist, onda, brate, ću. Bolest. To je. Možda bi sud trebao čut ovo. Na njemu je, hoće li sud dobiti ovo iz originalnog snimka. Oni vidi da ja bi ovako i nisam igra ulogu. Gleda mene malo policija, malo ovi... Epic, jebem, tužilac. Malo on glumi da je luđi nek što jest, malo ga gleda policija, malo ga gleda ovaj Epic tužilac i on će tako proći kroz život. Gleda me sudija, pa kakav sudija boli čošak sudiju? Ne morate sudija gledat. Pa dobro, mi ovi ostali će izmanipulisati da sudija to isto ljepše pogleda i tako. Izvinite. Sudiji se to dostavi u elektronskoj formi i sudija to posluša. I onda shvati da ti na sudu lažiš, glumiš, da bi sebi olakšao i onda si gotov. Gledaj, malo tužioci gledaju, zna. Malo ga gledaju, malo. Mada to nije pravno, to je subjektivno njihovo. Ako mene pogledaju pa vidi da ja ovdje jebem tetku slezenu, ovo ono... A ono što je objavljeno javno, ko što sam ja objavio, gdje ti priznaješ tu stvar, to se može uzeti kao predmet na sudu. Da li oni gledaju, da li ne gledaju, ja pretpostavljam da možda gledaju. Nije to medicinski papir, to nije mjerodavno. Nisam normalno. Nije, tvoje riječi nisu mjerodavne. To Krule kaže da sam sebe kopaš svojim riječima. Ali nije to presedan. Luđaci. Luđaci me napadaju. I onda ja moram glumiti da sam luđi od njih. A mi tebe napadamo, a ti glumiš da si luđi od nas, bravo. Pa to je to, ti samo glumiš da si ti luđi od nas. To tebe i koči. Eto, ti moraš svojim ljudima na normalan. A šta je ovo malo prije što si rekao glumiš, ne bil na sudu postigao nešto? A? Šta je to? To ti je priznanje koje sad kad bi ja uzeo i poslao tom sudu. Tebe kopa na sudu. Kopate na sudu. Ma gotovo je sad, a dok se poslu ti ne poslu, sad je gotovo. Čim originalni snimak, a ne ovo što je objavljeno. Jezik, nije bre nikao. Ujede me komara. Nisam probao normalno, jesam. Jel mi uspjelo? Nije mi uspjelo. Neka je baja. I to čak Krule kaže, kad si na sve poslu u pizdu matenu koji kažemo da Hamdija Ramulj ne zna pjevat, da si iz njega poslu u pizdu matenu, jer i on kaže da Hamdija Ramulj ne zna pjevat. Pa ti sad razmisli šta si uradio. Očigledno je mogla se zaključiti iz Amirove priče da on prestaje više izapirati dijasporca i pokušava prebaciti dramu na mene. Da, Amir je pokušao da ja postanem dijasporac 2. Kako je to moguće kada je Amir pokušao samo da mu se ne može ugasiti kanal od dijasporca i da dijasporac ne može terorističku grupu na Facebooku oformiti? I Amiru to uspjelo i Amir je jako zadovoljan koliko je plaćen za duševnu bol svega toga, nemoj se oko toga sikirat. I kako je Amir pokušao od tebe da napravi dijasporca 2, kad ti je čak pokušao i pomoć onaj prvi put kad smo se obratili da tu ukloni strajk. Kako to može biti istina kada je istina sasvim drugačija? Ne znam je li komarac ili kakav baja, nešto me ujede berlinski. Pa neće moći. Za taban me. Neće moći ove noći. Druže, to... neće moći ove noći, moći će svake noći. To što ti glumiš neku silu, a dok si za tebe, Jarane, cija. Neće moći ove noći. Jer njemu treba drama kako bi on zarađivao na YouTube. Tačno. Ko se sa mnom ne slaže, nije dovoljno inteligentan. Tačno radi. Igra on PUBG, nema ni 5 eura ne dobije. Nema ni 5 eura kad igra PUBG, nema.
kako će biti 5 eura kad samo budu 2 donatora obaviještena da live uopšte bude, a ta 2 donatora budu, sad ću ti reći ko, bude Adox 2 eura i bude Fadil Novalić 2,5 eura. To ti je 4,5 eura ukupno. Zato što samo njih i još 15 ljudi dobije notifikaciju da live ide. I kako će biti onaj na PUBG-u? Ja sam autor najgledanijih custom mečeva u PUBG-u što je više hiljada ljudi gledalo onaj na Balkanu. I te custome niko nije imao i tu se organizovalo 100 eura da i drugi ljudi osvajaju ko pobjedi, pazi. Ali to ne mere ići kad neko reporta sa lažima. Znači, kad bi ti i tvoj terorista Jaran pustili da to ide prirodno i nativno, onda bi taj PUBG gledalo više ljudi. I onda bi bilo 75 eura, a ne bi 5. Ali morate prestati reportat, on mora prestati reportat, a ti moraš prestati prodavati priču da neko radi linč, nego početi pričati da onaj čovjek radi ono što radi. A ne izmišljati stvari na druge ljude. Kad napada dijasporca, napada Andiju, napada ovog, napada onog, napada mene, pa resijevaju. Jel' tako? Jel' tako ili nije tako? Ja, evo vidi. Znači, jedan custom meč jedan custom live stream custom mečeva u PUBG-u znalo je znači pogledat 100.000 ljudi za 3 sata. Pustiš me fino da ja to pravim i naučiš kako se to podnosi. A ne pokušavaš to ugasiti zato što ti ne mereš to proizvesti isto pa krivo ti. Zato je to ni 5 eura. Vidiš, nije tako, evo ne sjevaju pare. A ne napadam, samo radim reakciju. Jenny, Adox je u Tuzli napravio štetu zgradi plaćanja policije. 2 miliona maraka. I Šmokve morao biti deportovan u Austriju. Morao biti deportovan, pa što onda Krule kaže nema... Nije Adox napravio u Tuzli štetu 2 miliona maraka, nego je to posljedica štete više desetina ili stotina miliona maraka koju su krali drugi ljudi. I onda je Adox samo rezultat zaustavljanja svega toga. Ne mere biti da lopov jedan krade i onaj ko primijeti zaustavi ga da on bude lopov što ga je zaustavio, a da oti lopovi što su osiromašili narod da oni se izvuku, a da fokus bude na ovom drugu. Ne mere to. Ja znam da bi vi volili manipulatori i da šećer ide na 7-8. Ali to ne mere tako. Sreća ne mere više nekad moglo. Ne mere sad. A tebe ništa u Bosni. Što onda Krule, evo mogli ste čut, kaže ti si čist. I zašto bi te, kaže, bilo ko uhapsio? Pa nije on morao, on je kaže, prevezen u kaci za kiseljenje kupusa. Aha, jesam. A sve ti pokušaji ponižavanja su patetični zato što oni, radi kojih je prevezen u bilo čemu, su toliko nesposobni da jedino što znaju je varat, manipulisati, krast. Oni nisu sposobni za razvijanje bilo kakvih ideja za napredak čovječanstva, društva, bilo čega što pomisliš. Ne, oni nisu sposobni za to. Nego oni su sposobni samo krast, manipulisati, varat i ovako se tko ti ljutit kad budu ufaćeni. Zamislite te nesposobnosti. I sad da on bude ismijavan što je pofatao te lopove, a oni toliko nesposobni. Pa ne mere to. Nego meni smiješni oni koliko su glupi ko kurac. Njega su prevozili u kaci za kiseljenje kupusa, on je tajno morao da izađe iz države. Znaš šta znači tajno? To znači da nije mogao doći na granični prijelaz i reći evo moj pasoš ja da izađe. Ne mere kad čekaju ćuke samo takvog da ga upucaju i onda da ne znaju šta se desilo. Ne mere tako odrad čovjek kad je čovjek pokrenuo revoluciju zaustavljanja kriminala u državi. Onda ne mere on izaći kako treba iz države zato što baš to radi čega je pokrenuo revoluciju nalazi se na granici te države i čeka da ga ubije, da more svoju pasošćinu dalje nastaviti sprovoditi. I zato ne mere normalno. Ali zato sad more u drugoj državi još normalnije, pošto je druga država ispred nas i razumije šta se tu desilo i zato ga spasila. A ti Ćuko i dalje gdje si i bio radi svojih manipulacija. Admires, hvala ti za VIP članstvo od 50 konvertibilnih maraka. A kako sam onda došao na granični prijelaz i dao pasoš i izašao normalno? Hajme sam to objasni, na Orašiju. Ima pečat u pasošu. Ako si to uspio, onda znači nije na toj granici, postoje u tom momentu Ćuko koji čeka da te rokne i ne zna šta se dešava. Znači nije mogao izaći normalno iz države, nego je privezen kriminalno tajnim u kaci za kupus, privezen bravo. Van granice.
Bravo, bravo, volim kad se kopaš, Razumiješ? Tajni mu kaci normalno iz državi. Nego je privezen kriminalno taj... A kako su mi žena i djeca prevezeni, jel? I dijete mi prevezeno u kaci i žena isto. Znaš kako ja univerzalni pređem granicu države? Dadnem pasoš i onaj tam iz kabine viče, gledamo ti klipove po svu noć, ali ne slažem se sa svim što izgovoriš. I ja mu ovdje vičem, pa ljudi smo, to jest fora da se ne složimo oko svega. I vrati mi čovjek pasoš i idem dalje. Tako ja pređem granicu, ono u smijehu, zajebanci. Ili smo svi otišli legalno na stancu, pa na granicu i prošli. Tajni mu kaci za kupus privezen van granice, nego je privezen kriminalno dođe. Znači nije mogao izaći normalno iz države. Bravo, bravo, joj što volim što se kopaš, volim što se kopaš, više nego išta. Volim što izmišljaš stvari više nego išta. Krule ti je dao posljednje upozorenje jer znaš šta će te snaći ako nastaviš dalje. Nego je privezen kriminalno tajni mu kaci za kupus privezen van granice. Jes, na rošulama prešao. Razumiješ? Nisam to ja pričao, to je on pričao. U onim kolicima te privukli. To je on pričao. Ja pričao da su me prevezli kaci, pa ti si bolestan lik. Ti si bolestan lik. Gdje je sad on? Pošto imam 7-8 od tih epikova. Ja se sad tu i reci da nisi pričao da su te transportirali u kaci za kupus. Ti si bolestan lik. Mene transportirali, gdje su mi ženu i dijete transportirali, smo svi zajedno sjeli na autobus i fino otišli. O jebo, da nisam u kanti od pola se transportovao. Jebote led koja bolest. Bolest. Gdje da nisi pričao, gdje je sad on? Pošto imam 7-8 od tih. Bolest je metastazirala. Uglavnom njega su transportirali hitno po hitnom postupku. Znači, da mu ne ode glava s ramena. Jes, u teglu me stavili. Da mu ne ode glava s ramena. U teglu me stavili. Pa da se zapitaj šta pričaš, da mu ne ode glava sa ramena. Koji je to čisti sistem koji odnosi glave sa ramena, koji ti zastupaš da se ne treba napadat? Da se malo bolesni degeneriče, zapitaj. Po hitnom postupku je transport. To što si ti kukavica i nemaš hrabrosti za bilo šta, ne znači da trebaš zaustavljati druge ljude u njihovim namjerama. Transportiran, znači u kaci. A otkud onda u kaci pečat u pasošu sa Orašja? Za kupus, preko granici, naj. On je u kaci za kupus. Da crno prišao granicu. Nije on prišao legalno. Nije. Ja sam jebao majku šta lik neće Jaran izvalt. Šta on sve neće izvalt, ne bil ti došao do granice da to bude za tužbe, a da kukavica ne bude ugrožena ni najmanje. Pa da samo ti uzme pare, a da ti ono ispaneš budala. Šta sve izvalt neće i čekat, ima li to rezultata kaki? Ja ne mogu da vjerujem, čudim se nekad dokle bolest ide. Ide do nema. Čudim se stvarno nekad dokle bolest ide, majke mi. Jebote. On pričao nisam. Bolest ide dotle da sutra kad se probudiš možeš očekivati apsolutno bilo šta da čuješ da si uradio. Ali bilo šta što postoji na se. Ništa ne treba da te sjebe. Dotle ide bolest. I još dalje. Sam ja jeboga ti. Čuj, ja pričao da su me u kaci. Svejedno je potpuno, sutra kad se probudiš i staviš kafu na sto i otvoriš Kliks. Potpuno je svejedan naslov, kakav će biti naslov glavne vijesti. Vanzemaljci otkriveni sletili u Kalesiju. Svejedno ti, ne treba da te razjebe i iznenadi. Dotle ide bolest. Jebote lete, jebo. Radi se o tome što već... Kad ću za kupus mešina... Pa pričao on jebote belaj. Ko će to sad nađe priču? Jebote li. Duže vrijeme on mene blati na YouTube-u. Ljudi došao na granicu normalno, ja, žena i dijete autobusom, dao pasoš, ljudi udarili pečat i to je to, alaj manet. Čuj, u kaci. Na jako podršku ti pravi. I nije meni toliki problem šta će on izgovoriti. Jedan Amir nešto izgovori na YouTube. I niko ništa ne napiše. I nikoga ne shvati ozbiljno. Znači, ne predstavlja opasnost za mene nikako, ni za moj porod. Međutim, ima ti drogeraša. Hvala Bogu da ne predstavljam, nek si ovo izjavio, ja ni ne želim da predstavljam opasnost za čovjeka i porodcu. Ali tekako ću predstavljati opasnost za pedofila, ako ti presuda bude takva. To je razlika. Ima bivši osuđenika. Ali znate šta, kad su me prevozili u toj kaci u kupusu, rasol mi sve otišao u oči, znači pojao mi oči, ne vidim ništa. Travara, hašišara, praškove što troši. O bivšim osuđenicima ste trebali razmišljati u ono vrijeme kada ste mislili da me sa time možete sjebati. A sada je kasno da o tome razmišljate.
Praškove trošimo, a ovo ljudi, ovo je sve okej. Ovo su jako teške optužbe da mi i moje društvo trošimo bilo šta jer ne postoje dokaze za to. Ja bih zamolio da me se ne kleveta. A vi trošimo praškove. Što? Bivši osuđenici, tako dalje, takvi ljudi prate njega, razumiješ? Aha. Sad zamisli on navlači tu da sam ja neki pedofil, doće ko po noći, dapaše mi ženu, dijete. Niko nije došao prethodnih 11 dana da ti napadne dijete po noći, niti tebe po noći, jer ja nisam okružen takvim ljudima. I narednih 11 i 111, odnosno dokle god sudski proces bude trajao, te niko napasti neće. Niko. A onda, kada presuda bude gotova, ako presuda kaže da ti nisi to što su te nahljagali da jesi, onda ću ja ti plaćat sve račune, struje do kraja života i lijekove kada se razboliš. A ako presuda kaže da ti jesi bilo šta od toga što su te optužili, onda ćemo ja i ti trčati do Semizovca jer ovdje neće živjeti lik koji se tako ponaša. Ne, ali naravno trčat ćemo nakon peticije i tako toga. Jer ja moram pitat, a ne pitam se ja ovdje, ne odlučujem ja. Ovdje odlučuje narod koji živi ovdje, a ja sam jedan od njih. I ja pokrećem pitanje koje smatram da je bitno. Idem od kuće do kuće, a pitanje ću pokrenuti na sljedeći način. Change.org, to ti je onaj način što je skupio 50.000 potpisa da se Dodik uhapsi. Pa se on oglasio na N1, natjeralo ga to da se oglasi. To ti je isti način. Tablet ili telefon u ruke i od kuće do kuće čitav doboistok. Taj čovjek dobio takvu i takvu presudu. Da li vi želite poslati svoje dijete u školu i želite otići u trgovinu i izaći u restoran i u kafić i prošetat trotoarom i biti tu sa takvom osobom? Molim vas, uneste ovdje svoju email, ime i prezime i glasajte da ili ne. I mnogo je bitno da li će to biti više od 90% ili manje od 90%. Ako bude više od 90%, onda ti i ja trčimo do Semizovca. To je jedini rezultat i način i ishod i ja uporno govorim da će tako biti. A niko te od travara, bivših zatvorenika, drogera, praškaroša i svi ostali gluposti, niti te ko napao, niti će te napasti. To se ne moraš skirati. Ovdje je znači moja bezbjednost i bezbjednost moje porodice je ugrožena. To je ozbiljna stvar. Malo gdje je dobra bezbjednost tebe i tvoje porodice, ovako ko u Doboistoku. Malo gdje to ima da je tako dobra tvoja bezbjednost. Samo ne mere ta bezbjednost imat se kad si ti pedofil. I zato je mnogo bitna presuda. Ništa drugo bitno nije. Okus sladoleda ne treba da te interesuje kod Ćahilija u Klokotnici prije presude. Kada presuda bude negativna, ponovo može da te interesuje. Okus sladoleda, boja drveća u bilo koje doba godine, smijeh ljudi, razgovor, žamor, zvukovi okoline. Sve to može da te interesuje ako ne budeš pedofil. A ako budeš pedofil, treba da počne da te interesuje kako se boriti protiv vuka u šumama Kladnja. I to je sve. Mnogo simple. Zato je to završilo u policiji? Nisu, kad su me prevozili u kaci za kupus, nisu carni, ilegalno me prešvecovali. Zato je to završilo kod tužioca. Ako tužilac ništa ne odredi. Ja sam izašao sve ovako, one liske od kupusa bile zalijepljene za glavu. Radi, imam ja drugi put, nemojte se sikirati, a mene stoji Bosna i Hercegovina. I za tebe ne stoji niko, pa ni tvoja lokalna... Što i ne gleda stream, više gleda Hamdu kako pjeva. Ti samo gledaj Hamdu kako pjeva, a ja ovdje rješavam pitanje da li postoji pedofil u okolini ili ne. A ti samo gledaj lopova humanitarnog kako pjeva, pa nam javi jel dobro pjeva. Policija u mjestu gdje živiš. I ako nastaviš tim se bavit, što radiš i Krule će te odjebat jer ti je dao posljednje upozorenje. Radi, nešto ima drugi put. Neće to završiti tako. Neće. Neće, a mi da sepimo da idemo tamo u Mektep, u Gračancu sa Hasanom Končem. Cigare, konjak, vegete, pa prijavio sam rasol iz kupusa. Da idemo sjest poješta, da pričamo nešto nepovezano, nebitno sa YouTube-om. Kiseli kupus, sve mi uoče ošloba. Da to stane. On se prebacio na Hamdu da gleda kako Hamdo pjeva, a još nije ni počeo srat ovdje što mu trebam detaljnije objasniti. A već se prebacio, već ne mere gledat. Komšije smo ovo ono tamo, mislim nismo komšije 2 km pješke, nije to baš komšiju. Da to ne ide udalje. Pa je krenuo na mene pa ga ja prijavio policiji jednom i bio je stao.
Par dana je bio stao. I onda opet krenuo još žešći. Oma ne mere ljudino, ne mereš čoveče priko mene živog, ne mere to. Meni neko ispali pračkom kamenčić, nek mi trun stakla ovako pukne. Tiš bi kriv. Ne mogu ja biti kriv jer ja uporno pozivam danima i mjesecima na sačekavanje presude. Ja nikada ni u jednom momentu nisam pozvao bilo koga da ti kamenčić baci. I kako ja mogu biti kriv za odluke ljudi na svoju ruku šta rade? Ne znam ni ko su ti ljudi. Ljudi koje ja znam ti neće ništa učiniti. Tiš bi kriv, ti si po... Aha, kriv će mi ćemo biti kriv. A ti sam ugrožavaš svoju porodicu. Vidi, ja mnogo jednostavno to dokažem. Donesem imenik ljudi koje ja znam i s kim sam u kontaktu. I onda se samo provjeri da li sam ja javio tim ljudima da želim bilo šta. A ti od te kamenčiće fantaziraj, pomeraj kako hoćeš. Ti si obično u Kotorsku zvao ljudima policiju kad ti tuđa jabuka spane umeraju. Ti spoznat po tome. A ja što znam ljudi, niko ti ništa dodati neće. Jer ne bave se ljudi time, to je fora. Ovakvim stvarima gdje govoriš ja ne smijem ovo, ovaj ne smije ono, lutvo ne smije ono, i onda kad neko nešto uradi, onda mi smo krivi. Pozivao na linč protiv mene i govorio sam pedofil. Imaju dokaze ljudi moji. Nije to zajebancija. To nije zajebancija. Nemaju dokazi da sam ja pozivao na linč tebe ikad niti bilo koga. Zato što je linč, kad ovdje ukucaš linč i odeš ovdje pročitat, ovdje piše fino da je linč ili linčovanje označava samovoljno protuzakonito izvršavanje ubojstva nad stvarnim ili navodnim prekršiteljem zakona ili nepoželjne osobe bez prethodnog suđenja ili sudskog postupka. I onda kako može biti linč kad ja tražim sačekavanje sudskog postupka, a nikog nisam javno ubio, niti ti govorim da ću tebe javno ubiti, niti bilo kako da ću te ubiti. Kako onda to ikakve veze sa linčom može imat? Ja ti govorim samo da ćemo trčati ti i ja do Semizovca ako budeš pedofil. I ono kad staneš, noga u glavu ide, da nastaviš, da te inspirišem. I kako to mora biti linč kad je linč bez čekanja suđenja ubistvo javno osobe. A ja nikog nisam ubio javno bez čekanja suđenja ikako. Nego danima govorim da moramo sačekati suđenje, da znamo da li želimo s tim čovjekom dalje živjeti ovdje. I zašto ti uporno pokušavaš stanovnike ovog mjesta navesti da misle da sam ja nekog javno ubio bez čekanja sudskog postupka, kada ja uporno pozivam na čekanje sudskog postupka i radim kontru od ovog što ti lažeš. Zašto to recimo? Ja hodam slobodno, ja kad hodam ja se ne okrećem iza sebe, ja hodam slobodno. Ja sam slobodan čovjek. Ja kad hodam okrećem se svud oko sebe i analiziram kompletno područje i pripijam informacije šta se dešava oko mene, a ti ako se ne okrećeš oko sebe nego vidiš ko mazga, ti si potpuna budala. I moja porodica ne smije biti ugrožena nikako. Tvoja porodica nije uopšte ugrožena, jedino nas interesuje status presude ko što je narod interesovao status moje presude. Ja sam odselio se iz Kotorska zbog korumpiranih Ne, nego ste protjerali iz Kotorska zato što nisu mogli izdržati s tobom. Inspektora i korumpirane određeni policijskih službenika iz policijske stanice ponovi. Moj čitav slučaj je montiran, što znači nezakonito. A montiran? Tvoj slučaj ne može biti montiran kad zaprijetiš na kraju tog slučaja policajac da ćeš ga sasjeći sekiricom. Naprimjer, u mene je bio slučaj kompletno montiran i niko neće biti sasjecan sekiricom, nego će biti fino video na YouTube-u šta je ko uradio, pa se ti kasnije kuhaj u svojoj pasošćini. A nije to isto ko sasjeć sekiricom. Da, i to što si držao nelegalno oružje u kući, i to ti je montirano, jel da? A u mene nikad nije nikako nelegalno oružje bilo u kući, nego jednom jedan pištolj uzo plašljivac, a i to otišao javio policiji da imam, da ne bi ko dje pucao pa rekao da sam ja, nego da znaju da imam. Auto je prava puška nađena, I nisam ja jedini kojem se to dogodilo, ima gdje se dogodila i ubistva. Jel ti namontirano i što si našli 40 i nešto laptopa u kući bez dozvole da se baviš time, jer ti nisi ovlašteni servis i sve, što je, nije krivično. Ti meni sad kao djetetu koji ne razumije život, nego razumije jednostavne stvari, objasni mi kako ja kao dijete jednostavno da znam da ti nisi koristio te laptope ako su 42 laptopa, kako ja da znam da ti nisi koristio te laptope da napraviš 42 proksija pa da preko njih ostvariš komunikaciju s ljudima, da vrbuješ maloljetnike za
neke ljude što tam prodaju djecu seksualnim ovim kurcima, kako se to uopšte zove u pičku maternu, što fataju djecu pa i... Kako da ja znam da ti, na primjer, nisi to radio, jer znam u glavi proces kako bi se to moglo izvesti da se to radi. I onda kako da znam da ti to nisi radio sa tim laptopima? Jer što će tebi 42 laptopa, nemaš firme. Lično, ali može prekršajno odgovarati za to. Povratnika u Republici Srpskoj i gdje su ljudi pretučeni, gdje su ljudi ovako, gdje su ljudi onako i nikad ništa nije razjašnjeno. Evo, ima koću narkotika, ajmo šećera. Brašna, hajte žene, nožovi. Nikad ništa nije razjašnjeno. Hajte žene. O čemu ja pričam? Kako zove onaj video što sam gledao? Znam da su to njegovi kanali. Jutro sam gledao video gdje je čovjek u povratniku u Republiku Srpsku ubijena kćerka kroz prozor. I nikad slučaj nije riješen. Umjesto što sam gledao taj video, trebao baviti se svojim slučajem dokle je došao izvještavati nas o tom, a ne sad da se mi bavimo nekom temom tam ko je ubijen, ko se vratio, da o tom razmišljamo, da smećemo s tebe temu, šta ti je s presudom. To je fora glavna. U buretu od kupusa, što si pobjegao u Austriju. Joj što volim što ovo sebi radi. A vjerovatno mu je Krule rekao, jer Krule zna šta će ga snaći. Vjerovatno mu je rekao da prestani, ali on ako ne prestani, to će ga snaći, što Krule zna. Pričat o meni. Nađi me istoriju, daj mi na papiru kako zove video. Vidi, ja 10 mjeseci čeku. Svaki dan otvaro fajl. Sjedio, prisjećao se. Da ne bi gdje šta slago. Da ne bi gdje šta izvrnuo. Da ne bi gdje šta zaboravio. Da ne ispričam nešto što nije. Svaki dan sjedio u sobi, zaključan, da ne smijem nikud i čeku. Čeku kad će taj dan da ja ispričam kako to nije. A nisam gledao gdje je ko ubijen, pa palio lajvove i maslo ljudima, de puste vi ovaj moj porez što ja nisam platio, nego de vidite ovdje ovo što se desilo, pa de pričajte o tom, a nemojte pričati o mom porezu. Nego čeku fino, sabiru, ima li gdje kaki screenshot, ima li gdje kako da se mogu sjetiti ko je šta učinio, ko je šta gdje rekao. Jedno po jedno, 20-30 stranica. Sačekus, moment, snimio video, olakšala mi se duša, spalo sa nje, sokolina čitava. Tako ti isto, you need to wait for your moment. Sabiri dokaze, priče, ko te kako gdje zajebu, ko ti gdje šta poturio. I ispričaj nam da ne moramo trčati do Semizovca, zato što ja ću moći, a ti nećeš. Live-u. U idućem live-u. Ide. Šta je Adox pričao tajno? Aha. U idućem live-u ide šta je Adox pričao tajno. Aha, hajde i to čujemo. Šta misli o Amiru Hadžiću? Šta misli o ovom? Šta misli o on? Ti pokušaj da se neđe neko drugi svađa oko bilo čega. To ćemo kasnije, ako uopšte i hoćeš. Nego de nam prvo da vidimo samo šta će se tebi presuditi. A nećemo mi publiku usmjeriti na to da se ja i Adox svađamo, a da ti sjediš i smjehuljiš se i ne priča se o tvojoj presudi. Nego samo nam presudu daj, da mi vidimo da li mi želimo dalje s tobom biti youtuberi, sugrađani, drugovi, poznavaoci. Presuda! Gotovo. Ono. To bi volio da čujem. Ješ prljavo da igraš? Dobit ćeš prljavo igru. Hajde da čujem. Gdje mi je video? Linku čat. Ne treba svoje vrijeme da trošiš na gluposti kao što su osmišljavanje kako da ti prljavije igraš od bilo koga. Nego samo presuda. Samo presuda. A kasnije imamo desetine i stotine dana da razložimo bilo koju drugu temu. Ali samo presuda. Jer ja ne želim razlagati nikakvu temu sa pedofilom. Ali nikakvu. Ni da li je trenutno noć, ni hoće li sutra snijeg. Čak ni to sa pedofilom ne želim. I zato samo presuda. Nikakvi manipulatori u čatu. Nikako ništa drugo. Aha. Gdje čat je? Pa mi poziv. YouTube, neš biti kačio. Govore. Amir sam će biti u problemu. Nećemo biti do Adoxa ni trun. Čuj, Amir će sam biti u problemu. Nema u čatu ništa, šta zajebavaš? Tvoj posao nije da smišljaš kako da ja budem u problemu, nego da javiš kako ti nisi u problemu.
Ja uporno jedno te isto. Neko misli da sam ja sam. Nanike i... Šta je face? Dobro, to mi ne treba. Pitamo se, dokad više, dok iz godine u godinu brojimo napade. Evo viš ti. Da je potrebno da se... Prestani puštat klipove sa Fejsa o drugim temama, skrećući pažnju sa glavne teme. Samo presuda da li si ti pedofil. Cijela država angažuje. Hoće o mene muljaviti. Hoće mi ime i prezime. Daj mi svoje ime i prezime. Nemoj mene muljaviti. Prošao sam. Kao metu da ga izapire i ne bili na njemu zarađivao, a prije toga... Nije, on je mene uzeo da meni digne YouTube kanal. Nije on mene uzeo da trača. Da mi navlači belaj na kuću. Nije, pa nemojte ljudi biti pošteni. Nije. On je mene prikazao u pravom mom svjetlu, nije ništa izvrćao. Ništa... Belaj na kuću se ne navlači, jer kada bi se navlačio, to bi bilo prepoznato i zaustavljeno. Belaj na kuću se desi bez ikakvog navlačenja kada ne očekuješ. I džaba to pričaš da to tako ide kad ja znam kako to tačno ide. Ni ne znaš da će se desiti kada se desi. A nema navlačenja pa ti boriš se da se ne navuče pa se ono desi pa. Ne. On nije izvrćao, nije navlačio, nije pozivao na hajku, nije me nazivao pedofilom. Ništa on nije, on je sve dobro. Nisam pozivao na hajku, nisam te nazivao pedofilom, nego sam te nazivao potencijalnim pedofilom. Zato što potencijalno je ne ono što će se možda desiti. A možda će se desiti da će tvoja tužba biti takva da će reći da ti jesi. I zato si ti potencijalni pedofil. Kao što sam ja potencijalni neplatiša poreza ove godine ovoj državi. Sve dobro, ne mre bi... U stvari nije potencijalni. Bolje, ne mre bi gori zapravo. Evo, porasli mi subscriberi, već imam 30.000. Već 30.000 sam dobio koliko me nafalio. Svima rekao, zaprate univerzalnog, on je dobar čovjek. Evo, već 30.000 ima. Pa da si bio dobar čovjek i da si to zavrijedio, ja bi to rekao, kao što sam na primjer to rekao za Mladena Polaka, što je bio dobar čovjek i to zavrijedio. Koliko god da mu to odnese, ja sam to rekao zato što on to zaslužuje. A ti ne zaslužuješ, ne možeš to zaslužiti sa manipulacijama. Nemam ljudi. Imam svojih 6,5. I eto, a dok ste preteku. Ti si tu 2 godine, a dok ste preteku. Koji su me subscribe-ovali. Ste čuli priznanje u kojem univerzalni majstor kaže da sve što glumi da je lud zapravo radi da bi mu se na sudu olakšalo. Šta tebe briga šta će biti na sudu? I tekako me briga nakon tvojih muljaža, laži i svega ostalog. Mene je isto, aj završi Adoks. Ti dajem samo još jedno upozorenje da prestaneš, jer će ovo legalnim putem da dođe do suda, pa ti onda vidi kako ćeš proći na tom sudu. Ja ti kažem da ja neću slati djecu u školu ako ovdje živi pedofil. Morat ćete pucat meni u glavu, pa će onda moći moje dijete ići u školu, a da par kuća dalje živi pedofil. Drugačije neće moći. Ili ćete meni u glavu pucat, ili će se on kupit i pičiti odavde. To su jedina 2 ishoda. I zato ti ja govorim presuda je mnogo bitna. Upravo ovaj glavni razgovor i ovo sve, ne ovaj isječak ovo, nego direktno ono što si pričao i još stvari koje si pričao također o sudu. A ti dobro razmisli šta si sve pričao. Dobro razmisli. Koji si ti happy? Ti si mudo Marijanovo u Ja sam niko i ništa ne postojim i ne vrijedim mrve. I govorim ti da doneseš status presude jer mnogo je to bitno. A tebe, znači Josip Broz, dobar skroz. Znači za kupus i pribjegao priko granice. Da se šala ima. 46 portala si Jebote ljudi, imam 46 portala. Znate li koji sam ja medijski gigant? Mogul ljudi. Kako volim što lik sam sebe, što kleveće, kako će, joj, ako ne posluša Kruleta, kako će najebat. Napravio lažni A ja pokazao u live-u kako su lažni. Ja nisam ni znao. Daj mi jedno ime tog portala, jedno ime da vidim da postoji taj portal. Sam vidio 2, 3 i prepoznao da si ti. CNN, prepoznao da sam ja, tako je rekao. Da ne biste nasjedali na priče o tome koji je portal čiji, vlasništvo bilo kojeg portala provjerava se tako što potražiš whois. I onda klikneš na bilo koji od ovih linkova, ja volim Domain Tools koristiti. I, na primjer, kada uđeš na Domain Tools,
možeš ovdje unijeti bilo koju IP adresu ili bilo koju domenu. Na primjer, ako unesete amilma.digital, kliknete search, možete ovdje provjeriti, nakon što kliknete da niste roboti i odete go, možete ovdje provjeriti zapise o vlasništvu domene. Na primjer, amilma.digital stara je 1010 dana i ovdje je u Kaliforniji na serveru privat customer, tamo, vamo, ovako, onako, ima dole mail, ima kad je registrovano i imaju podaci o vlasništvu, osim ako nije plaćeno $5 mjesečno, da ovdje svud piše redacted for privacy. Za one malo razvijenije mozgove, kada ovo ovdje piše, možete potražiti DNS historiju domene, na nekim drugim sajtovima, to nećemo ovdje sad raditi zato što je to onako malo škakljivije, pa ne bih prikazivao. Međutim, DNS historija bilo koje domene može pokazati kako je izgledali podaci prije nego što je redacted for privacy. Thank you very fucking much. Da se ne maltretirate vjerovati lopovima, samo provjerite na Whois. Ako postoji zaštita, onda DNS history. Koji za 0.7. To je za ove istražitelje što znaju da će proći kroz svaki detalj, pa ako ne znaju kako, mora se provjeriti vlasništvo svake domene. 2 info, to je portal, kaže Adoksa. I onda ga čovjek zvao sa tog portala. Prepoznao on. Vidovita Džemila. Načinu pisanja, prepoznao po inicijalima, prepoznao po... 46 jebote bela, rekao ima 1, 2, 3. Ja sam to vidio i šutio. Rekao, boli me briga, nije to moja... 46 portala imam, jebote led, koja sam ja faca. Obaveza. A daj mi imena ti portala, da vidimo jesu li ispravni, jel rade, šta je s tim portalima. Daj, ako već kažeš da neko ima 46 portala, moraš njegova imena iznijeti, ovo su portali Adoksa, ovo moraš dokaz dati da je to moje. Institucije nek radi svoj posao. Eto ti naši ljudi 46 lažnih portala si imao. Nemaš Facebook profila. Pod svojim imenom i prezmenom nemaš Facebook profila, čovječe. Šta će mi? Imam Whatsapp, imam YouTube, imam Messenger, imam Viber, imam Webex, imam Zoom, imam Discord, imam masu I have to pipi, duga čarapa. Još platformi, šta će mi i Facebook? Šta će mi? Kad ste ljudi počeli ganjati, nema niđe tvojeg Facebook profila. Pa šta će mi? Šta će mi? Samo džaba da me smaraju ljudi. Ti bio u Bosni sliko nešto. Gdje video? Gdje video, jebeni video? Možda ja dođem tamo taj tvoj grad i da upalim live, jebote belaj. Bujrum, kad god hoćeš. Gdje video, gdje live? Jebate, šta 4.7? Ne znam, pisao nešto 4. Eto sad još jedan imam više, 4.7 portala sad imam. 4.6, ne znam ja. Ja vidio, upratio i javit će ženi, ovo je Žiranović 100%. Vijesti, prvo bombastičan naslov, drugo dole nešto, rekao, ma nije. Adoks ima vremena da vodi 46-7 portala i piše bombastične vijesti. Možete misliti. Ovo, koliko ja znam, gledajući druge portale, nije ovo niko drugi objavio, samo on objavio tu. Dokle bolest ide ljudi? I ovo igla istina, on nešto bomba. Jedinice mirno! Nadeslo ravnajs! Ustaj, prizaljevaj kafu. Ako bi došlo do tog procesa, mi ćemo ove njegove poruke, glasovno priznanje, proslijediti sudu, tako da sud bude upoznat sa tim šta zapravo Smajl Kovačević pokušava. On će proslijediti sudu. Da, i tvoj druga Krulet kaže da ti to smrtna presuda na sudu, ako to se dostavi sudu. On će proslijediti sudu moj privatni razgovor u grupi. Privatni razgovor nije kad je u grupi 4 osobe. Ako se more moj messenger privatni razgovora vadit, čitav da se donese odluka na sudu, što se ne bi tvoje poruke ikakve vadile i slale sudu da se donese Zašto bi ti bio bolji od mene ili gori? Točka za Smajla. Ovaj čovjek totalno nije normalan. I ne može biti privatan razgovor jer sam ja grupu napravio. Jer sam ja administrator grupe, a ne Ajša i ne ti. Kako sam vas poizbacivo iz grupe? Ne možete izbaciti user ako si ti administrator. Ne može. Ne možeš mi ništa. Ne može nam niko ništa. Ništa ti meni ne možeš. Samo ćeš sebe ukopat u još dublji problem. A ti meni ništa ne možeš. Ništa ti meni ne možeš. Pošalji sudu šta god hoćeš. Samo traži. Kad pošaljem, pitaj Kruleta da li mogu. Eto, Kruleta slušaš i on je tvoj prijatelj. Pitaj ga da li mogu. Ja sam Kruleta nazvao da te spriječi prije nek što odradim stvari koje će te koštat. Joj, knapa!
Šta god hoćeš pošalji sudu, dobi nemeš mi ništa. Joj, Jarek, napaj jebut. Eto. Ti posla sudu. Pa ne mre se sudu poslat, čutuče, ti pametan. Pa ti si čutuk da bu čutuk jebao tebe laj. Ne mreš poslat sudu, nego možeš poslat tužilaštvu. Pa na sudu se vodi slučaj. Mogu poslat i na sud i na tužilaštvo. Slao bi na tužilaštvo da još nije došlo do suda. A pošto je slučaj već na sudu, sudu se i šalje. Jer sud je taj koji odlučuje tvoje kazne, a ne tužilaštvo. Čutuče, policiji i tužilaštvu možeš poslat, ne možeš poslat sudu ti... Marinko Čutuk iz predstave, biće. Nisi advokat, ti nisi niko i ništa. I tekako mogu, sudu se mogu dostaviti anonimni dokazi i bilo kakvi dokazi. Raspitaj se malo. Čutuče, ko ti vjeruje u to što ti pričaš? Da vidimo koje su budale. Evo, 409 budala vam vjeruje. Gdje, Dragan Milas, ovo je žešća budala. Čuj, Dragan žešća budala. Dragan žešća budala, čovjek 3 godine na svakom live-u, jesi ti normalan bolesniče? Pa je Dragan Milas, ovo ne znam ko je, a mogu da oznam ko je, ovo je žešća budala. Evo. Zeus Balkan. Ti si heroj. Igor kaže ti si heroj. Heroj iz kace sa kupusom. A jebate vela ja heroja. Jedva spasio živu glavu, pribjegao granicu. Nisam ja vidio da je jedva spašavao živu glavu kad je stojao ispred 10 specijalaca s palcama, a on stojao s čistim rukama i vikao molimo Šupka da nam se obrati. Nisam vidio da je tad čuvao živu glavu i da je morao ubiti u buretu. Viđe, ništa znao heroje, izvini što te nisam prepoznao. O, nešto ima s ovom rezolucijom, samo da vidim. 100%. Pa šta me, Andriš? Što, ne vidim donju crtu jebao je Hitler, čekaj. Otkle ovo dol pobjeglo, majko, vidje dol. Čekaj, ama 110 treba. Jebi ga tebe uveća. Gdje mi je crta dol? Ovo nešto ima rezolucija, koji je happy? Ajba, šta se skiraš, Smajle, ajde apicu, evo pizza gotova. To nema ni pomake, ni dol, ni go stajao. Ne vrem listat ovo. Kako ne? Evo zaustavio ovaj happy, jebe ti tak. I šta zapravo opet ne vrem listat. Da izmanipuliše. Poslušajte dalje. Moram, ja sam imao situaciju gdje sam morao počitati u noć brisati komentare. Da! Znači, briše sve komentare koji mu ne pašu. Druga stvar, sad ćete vidjeti priznanje kako kaže da je za dijasporca pokušao određene kanale da uguši. Aha. Da. U slučaju Karić, kad su svi napali linčovati. Da, napali me Amirovi pratioci. Po čitavu noć sam brisao komentare iz čata. Ali nisam ja poslao, nisam mi ikad rekao da ti idu u to rat, nego ljudi sami od sebe zato što si pasošćina. Nisam imao administratore nikako. Nisam ja imao administratore 2 godine. Jer sam tek sad ove 3. godine mog postojanja YouTube kanala uveo administratore. Ja sam po čitavu noć brisao komentare, napadali me Amirovi pratioci. Čuj. Jeste. Nikada te moji pratioci nisu napadali, jer moji pratioci nisu napadači. Što ste napadali čovjeka? Nedužnog. Istina, ne laže Amidža ne laže. Lažeš svaku rečenicu koju si izgovorio, ti si slago. Ali sad smo vidjeli sve kako ne lažeš. Samo mi ova rezolucija nije nikako jasno šta je opet. Što ne mogu mrdat. Dijete, help me, šta me jebe ovdje? Dijete, u pomoć! Nešto me handri ovdje. Ja sam rekao, jedno vrijeme ja sam to pustio i vidio. Ne mogu pomakiti to njegov čat. Niko nema pravo da linčuje nikog. Nije niko A što je ovo dol? Ako ima šta je ovo go? Institucijama, šta je ovo go? Krenulo otak. Pa gdje zatvorio ovo go? Među njih svih. Tračaroše koji sve kanale snimaju na tračanju drugih. Jebe mi reklamu da mi makne ovo. Znači svi reakcioni kanali na YouTube-u su zapravo tračaroši za Smajla Kovačevića, a on se je pokušao infiltrirati, ne bi li dobio neku korist od toga, pa mu nije uspjelo. Jebo, tako ti normalno. Ja se pokušao infiltrirati u tračaroše. Pa sam reče ti. Pa ljudno, ja da sam se infiltrirao u te tračaroše, ja bi imao 30.000 subscribera, čovječe, ja se borim protiv tračaroša. Ne bi da se infiltrirao u tračaroše, ne bi imao 30.000 subscribera, nego bi bio normalan čovjek koji izgovara normalne stvari. Pa ti... A to, aha. Ti nisi sa zemlje, ti si s Marsa, jesi s Marsa pao, si normalan nikako. Vidi snimaj glavu. Čete, magnet, idi snimaj glavu ljudino, šta ti je s tobom? Najdivnija publika na svijetu. Ja se borim protiv linča, trača. Nema divnije. Pa ja da sam se stjel ubaciti, imam sad 30.000 subscribera. Ma ne bi ti imao ništa. Jebate, kako izokreće ovako, to ne mogu ovako, to laže u pičku materinu. O svom životu ne govori ništa, to su za mene tračaroši. A o svom životu ne govorim ništa, ima čitav live o tome. To za mene nije ni čast, to je za mene licemjerno, to nije karakter, to nije ništa. Grbo, kako je rekao za Vladena, Grbo i Šube.
malo stanje na YouTube sceni da se ljudi malo popravi. Znaš kako su dobre Amaro Jusiću, sve radi odma, samo utipkaš USB i sve radi ništa ne, sve ti odmah tu, čudo Božje. Neke sam ljude možda da se ljudi poprave tako što će vjerovati u laži Smajla Kovačevića da je zapravo bolestan i da zapravo zbog tog hroničnog PTSP-a radi neke stvari pa i psuje Isusa Krista i sve ostalo, sada imate priznanje da zapravo sve... Šta tebe briga za Isusa Krista i Hrista je Krista? Šta tebe to briga? Mora nas to biti briga. Prodajem plac na Marsu. Ej, javi se Elon Musk konti live-a na X-u, onaj, jel Destiny ili je Doom, šta live-a? Mora nas biti briga, zašto reče? To za mene nije ni čast, to je za mene licemjerno. Neke sam ljude možda da se imate priznanje da zapravo sve... Šta tebe briga za Isusa Krista? Mora nas biti briga zato što ima nacija jedna ljudi i kulture koja živi u ovoj državi multinacionalnoj, koja štuje Isusa Hrista kao Boga, odnosno Sina Božijeg. I oni su rođeni u tom, učeni čitavo djetinjstvo o tome, učeni čitav život o tome i onda kada ti kažeš nešto protiv toga, to vrijeđa njihove osjećaje. I onda morate biti briga u multinacionalnoj državi. Naprimjer, u Jemenu te more bolt kurac zato, pošto je to islamska država. A ovdje gdje je multinacionalna te mora biti briga za to. I Hrista je Krista, šta tebe to briga? Čuj, šta me briga? Briga me, eto. Šta tebe to briga? Ti si ateista, ti ne vjeruješ ni u jednog Boga. Ateista nije nevjerovanje ni u jednog Boga, nego odbijanje ideja tih koje religija bilo koja pruža. A nije nevjerovanje ni u jednog Boga. To mnogo je tvoje siromašno shvatanje ateizma i bilo čega oko toga. Ti si slikati Titina tu, odniku ti si komunista. Nema u komunizmu Boga. Ja to govorim zbog drugih, ne zbog sebe. Kakve veze ima državno uređenje sa religijskim ubjeđenjima, ima li Boga, jel? To te ima, ni. Jebi kak zove u Indiji, sveta krava i oni happy. Nema ni u demokratiji Boga, jer je sekularna država, pa opet ima Boga zato što imaju ljudi pravo ići u džamiju i crkvu i tako dalje. Niđe veze, ove tvoje gluposti što ti bombaš. Šta tebe briga što sam ja ženska me neka isprovocirala, ja je sasao na kamer. Šta tebe to briga? Šta tebe, vjera nema veze s tobom, nijedna vjera na zemaljskoj kugli s tobom nema veze. Ma nema. Šta god hoće s tobom. Svaka vjera na zemaljskoj kugloj, svaka vjera na kugli zemaljskoj ima veze sa mnom zato što sam je izučio više nego ti da bi postao ovo što jesam. I znamo svako je više nego ti. Maja! Zato što si ti komunista koji ne vjeruje ni u jednog Boga, ni u jedno božanstvo, ni u šta. Maja! Ti si komunista. Karl Marx, Friedrich Engels. Internacionala, ova ona, to je to, drug Tito. Eto ti slika, tu, put je stava slika Titini. Naravno, i? Jebo ti Tito, Čač, Blentavu. Jebo i tebi Tito, Jasminu Blentavu. Ešhedu lajla hila. I sad da li sam ja bolestan što zamišljam Josipa Broza Tita s Jasminom u nekom WC-u? Da li meni treba pomoć? Tito umro, nema više Tite, gotovo. 1-1. Dok je bilo je. Nema više Tite. Nema ga. U kojoj ti živiš u prošlosti. Sadašnjost je drugačija. Ali gdje mi onda objasni kako je treća najjača partija u Austriji, demokratskoj državi. Treća najjača partija KPO, komunistička partija. Hajme to objasni. Nema više toga. Ljudi upravljaju Gracom. Hajme to objasni kako. To je propalo. Bilo, propalo, gotovo. Sve glumi, samo da bi mu se olakšalo na sudu i kad god nešto kaže, opsuje da se vadi na to, a zapravo ništa. Nema to veze sa sudom. Ima, sam si rekao na početku za sud. Tu nema nikak, ja se na sudu svađam sa tuštecom. Samo si ti svađaj, ali to da ćeš ti na osnovu svoje bolesti dobiti blažu kaznu. To je nešto što tebe ovaj video kopa. Eto, ja se upao suda, ganjam sa tuštecom. Ganjaj. Neš mi vjerovat, daj ono snim. Ja, jel dođeš ti ganjaš si, onda odeš gore, nabiješ sudiju nogom, jel sjedeš, uzmeš onaj čekić i sam sebi sudiš, jel da? To bi bilo ekstra zanimljivo. Ne znam, geografičar, da li će desničari vladat, neće niko sa njima. Neće niko sa njima, jer oni su radikalni, tako da mislim da će možda ponovo pokušati sa socijalistima, kako će i šta će. Znam da Gracen komunisti vladaju. Ja hoću da se svađam sa tuštecom upao suda, ali ona neće sa mnom. Hoće, pa neće, nije budala. Neće sa mnom da razgovara. Nije budala ko ti. Kaže sudija, imaš pravo, postaje pitanje.
Gradonačelnica Graca Elke Kar je bila glavna u komunističkoj partiji. Reci preko advokata. A nema pravo direktno. Rekao dobro. Ma nisam ni krenuo reći advokatu da je reći ovo, kaže ona, ne može ni preko advokata. Ja zaratio sam tu štecom na sudu, pa svako suđenje ja zaratim s nekim. Samo ti ratuj. Bilo na dva neka inspektora. Ja sam odmah s njima zaratio. Jevo ti sebe, ja svako suđenje viko jest, tako je u redu. Ja, okej, i čeku. Upo suda. Šta ti jeba? Ma ne, Perišiću, čovjek je jeben. On sudiju kaj ajmoš odatle ja ću sa sjest. Kad sam ja odreknuo gdje su pare, oni se pogubili oba dvojca. Ali ovo fino kulturno. Jesi je zajebo! Fino kulturno, ali direktno. U stvari. Kako sam rekao? Sudija mogu, ako dignem ruku, sudija mogu... Trud. Čega da me bude sram i stid? Što gledam i radim reakciju na nekog bolesnika. Gleda nešto da kažem. Koji iznosi laži i petlja i sve ostalo, zato da me bude sram i stid. Kaže, moreš. I kad sam dreknuo, ja, jednog inspektora je na drugog. Gdje su pare? Pričao o tim laptopima u toj trgovini. Gdje su pare? On se pogubili, ko pilčeni mali izleženi. Inspektori se pogubili kad je on dreknuo na njih, gdje su pare nekakve. Bote, zamisli, sasrali se kad je dreknuo. Usrali se, razbježali se, nisu smjeli više stojati ispred njih. Ispred njega. To ovako, ne znaju šta bi rekao. Ne znaju, pogubili, ne umpada im šta bi izgovorili sljedeće. Ono jedan nije bio pretres. Ima ga na papiru, on nije bio kod mene uopšte u pretresu, a na papiru stoji da je bio. On nije bio. Gdje nam ime njegovo, ko je to dolazio, a nije smio doći? Ako sudija kaže da ne mere reći, onda ništa, onda sjedneš, ne mereš reći. Ja dignem ruku, sudija, izvolite. Mogu li ja nešto reći, kaj možeš? Aj ti fino sa svojim Allahom prošitaj. Allah vas sve proklio, trut, ti ne shvataš Allaha kako funkcioniše. Ja reknem, nisam ja na sudu po pravilima. De ga skroz ukloni. Ja sudiju pitam, ne fermam ja ni tužioca ni advokata, nijedno ja ne fermam. Ja dignem ruku, sudija mogu nešto reći, ako kaže može, ja grup. Ja ljudino, ja. Ne, skroz ga, nemoj brisati, skroz ga. Ako kaže sudija slučajno da ne mogu, onda nema šta, onda sjedi, ne mereš reći ne dati. Da nije istina. Oni krenu izlaganje, njih upo izlaganja prikinem. Upo izlaganja njih prikinem. Stander malo, gdje su pare jebem ti belaj. Zamisli ti upo izlaganja čovjek i prikine, gdje su pare jebem vam belaj. Zamisli ti te budale. Sam to rekao. Popraviti neke, niko ne može popraviti. Od onog momenta, zašto sam ja poturao malo leđa za dijasporca, zato što čitavo vrijeme ja nisam mogao se otkrpačiti od tog čovjeka koji mene prozivao, vikajući da sam ja kriv za sve, vikajući vlačeći mene i... Znači, Smajl Kovačević koji glumi silu svima na YouTube-u, prepao se i dijasporca pa se... Da bi 2,5 eura, samo slušam sve i ne shvatam otkud ovoliki luđaci. Ne znam ni ja, Allaham dragu. Jer ga je bilo strah da neće doći razloga, prepao i povukao. Ne znam, razumijem, ja sam neku noć Sejketu pričao. Šta god krene mislit da je to, nekako nema smisla da i dalje to traje da bi bilo to. I onda ne znam šta je. Čak je i meni glasno govorio, de nemoj, de može ti poslat nekog, de ovo, de ono. Pokušavao i mene da makne. 5 godina, 10, 12, ne znam, im potrebam. Koji tebi dio ove rečence nije jasan? Koji ti dio Evo ljudi imaju uši sami da čuju. Rečence nije jasan, ja ne želim da se svađam s čovjekom koji ima dijete sa posebnim potrebama. Kad taj čovjek koji ima dijete sa posebnim potrebama prestane nam psovat, nećemo ni mi. Uporno! Taj jedan je bio stealth policajac, onaj što se stvori pa ga ne ja. Uporno i dalje da on je čovjek koji ima dijete s posebnim potrebama, uporno i dalje samo to, a ništa ono što taj čovjek radi i tako misliš proći. Lutva bio tu na ulazu. Jel li sad slušao Hamdiju tam kako pjeva? Jel liječi tugu? I kad nam prestani prijavljivati kanale da se gase. Ja. Nema šta mi nije govorio, ruka sama leti, ja fatam ruku, ne dam. Toliko mi smo gledali kako u njega ruka sama leti da složi lutvu. Ruci. Jest. Gledali smo kako to izgleda kad je lutvo došao, vidjeli smo kako to ruka leti i kako si ti jeben. Ja sam lutvu tu mogao izmarisat, Bože sačuvaj. Jeste čuli ljudi, znači mogao je Da bi 2,5 eura, ja sam 3 godine radio na psihijatriji, ali ovo je previše. Too much, da li je preslatka ta YouTube zarada, taj revenue, da li je to vrijedi obraz bacat pod bilo koju cijenu napod, da ne znam da li je to. Lutvu da izmariše lutvu, znači lutvo mogao si biti žik si mogao biti.
Šta sam ja morao izdržati? Možda i vrijedi, jer malo su rigorozni sad ovi, valjati voliko da te gleda, onoliko da te zaprati, pa da bi to imao, malo su rigorozniji i onda možda i vrijedi nekim ljudima. Ne mogu. Ima nalijepljeno na kolima na invalidska kolica, to ti znači ratni vojni invalid. Ili invalid, ne znam. Zamisli sad da sam ja izuderao ratnog, mada ne znam da li on bio u ratu, šta je, ne znam, ja to ne interesuje. Vidiš, znači on možda nije bio u ratu, a ima tu naljepnicu, a možda i nije bio u ratu. A ti si bio 100% u logoru, a niđe naljepnice ni članske karte, a opet ne bi ti bio nikakav frajer da izudaraš ratnog vojnog invalida, a ja ti 2 kilometra zračne linije i ti jeben doboga karatista i ja ti vičem ti pedofil i ti ne izudaraš mene, a vam pričaš priču kako ne izudara, bio bi ti đubre da izudaraš ratnog vojnog invalida. Pazi, da pješe sad kreneš do mene, treba ti cigare 2 da ispušiš i već si tu, pješe da kreneš. S kolima za minut si tu. A ja nisam ratni vojni invalid i nisi me istuku. Kolica nalijepljena, na kolima. Zamisli ti da sam ja izudarao ratnog vojnog invalida, mada sam i ja. Ja, mogu, čućete vi sad ovdje kako i mene zove, hajde dođi ako smiješ. Ratni vojni invalid, ali eto nemam papir. I ja više sam invalid nego što sam, više sam bolestan nego što sam zdrav. Zamisli da sam ja njega onda izmacao. Mogu ga je 2 put u stomak jednom. Ne mereš ti biti jeben po potrebi kad ti treba za argumenta, a onda kad ti treba za drugog argumenta biti bolestan čovjek koji se ne treba dirat. A onda opet kad ti treba, ti si mogu njegom jebat mater na licu mjesta, a onda opet ti bolestan čovjek. Ne mere tu, znači ili si žrtva ili si frajer. Ako si žrtva, onda te se čuva i pomaže ti se, a ako si frajer, onda budi frajer do kraja, nema potrebe za pomoć. Izokreta, onaj potez, uzmi me Bože sebi. Ja. A to je bio njegov cilj. Mogao si ko na live-u 2 put u stomak, one tvoje karafeke i to. On je to snimio i namjerno mene provocirao da ja njega mlatni. Ja. On je to tebe jednom mlatno. Kad te složim ljudno, tebe hitno portali u BiH brujali, Smajl Kovačević izudarao ratnog vojnog invalida. Ja. Ali ruka ti je sama leto. Pitam se samo kakve bi ti maštarije izmišljao da ti je, na primjer, čovjek ušao u kuću da popije kafu, ko čovjek. Kakve bi ti onda gluposti izmišljao kad ovo ovako sereš što sve nije ovo sitnije? Eto. Jest imao ovdje gutu u džepu, ja ga načelo da pojede taj pištolj. A pištolj, to je kleveta ljudi. Reći da je neko imao pištolj, a nisi ga vidio, a nisi nazvao policiju, da policija to provjeri. Taj pištolj što ima u džepu. Joj, Hanifa, prelazim na gemišt, ovo tako dobro složi da je to budalešćina. Unutrašnji ja ga načelo da ga pojede. Krenuo unutrašnji djed da stavi ruku, gotovo bi bilo. Ti misli da bi ja pustio da... Počinjem od gemišta vjerovat u 3 boga odjednom. Ti misliš da ne znam ništa? Karate Kid iz Klokotnice. Sad će novi Karate Kid sa Jackie Chanom, prvi film u kojem je Jackie Chan sjed. Ti misliš da ne znam ništa, jel? Da sad čutuk? On njega ne bi uspio ni izvati. Hando bi zabio u beton, ali ovaj bi bio letački potezi oni. Čuo sam 70 centi od njega tu stalno. Tu stalno, nisam se od kuće ovak blizu, sve držim ga na oku. Nis primijetio. Problem je bilo što je dijete došlo tu, to mi je problem bio. Zato što je žena, pripala se žena, došlo je zlo povraća. Da mi je dijete. Ne bi to dijete nikad bilo tu da žena nije bilo kupatilo. Samo mi dijete da je, dok je žena povraćala od straha, a 2-3 noći ranije savjetovala Lutvu da ako ne mere, već ako je ostario pa ako ne mere, da uzme Viagru pa da podere ženu kako treba i dobro. Valjda Jasmina zna kako to i želje te ima. Pa onda 3 noći kasnije od straha žena povraća, a dok ona povraća tebi dijete samo da je sačuva, radi dijeta ti pošto guta ovdje. Hoću gdje bi žena pusla? Ova moja žena bi dala svoje srce iznjedara ovom mom djetu da ono živi, da ono umri. Daj s to je mati. Da ona živi. A vidjeli smo mi kako je Lutvo naputi dijete, izgrlio ga, izljubio ga. Ona bi svoje srce dala sinu ili čerci, nego žena bilo... Koja je to manipulacija ljudi? Došlo mi zlo kad je povraćala ta. Viću motkate sad povraćanje. Pa eto kad je došlo mi zlo. Žena koja žudi za Viagrom da je čovjek dobro podere, ne može biti žena koja od straha povraća u WC-u. To nisu dvije iste žene. Jedna je mnogo evoluirala, a druga je mnogo zaostala. I ne mere nikako taj spoj biti miks koji ide. Pa što spustila dijete doje tam? Pokaj ja nisam znala da on tam. To dijete nije smjelo biti tam nikako. Ja sam izašao iz kuće, ovdje telefon ostavio, mislio ponije telefon, ostavio ga ovdje. Rekao snimajte ga tajno s prozora da vidim šta hoće. I znate šta Krule kaže na to? Krule kaže, nije
Lutvo napravio nikakav problem, nikakvo krivično djelo, čak je bio, kaže, na javnom putu i Krule kaže nije mu napadao na kuću, što on tvrdi da jest. Čućete? Nije Lutvo lud. Snimio i onda bi pisali portali Smajl Kovačević izudarao ratnog vojnog invalida. A ta invalid što je blentav i lud, to ne pije vodi. Znači, ovo tvoje, Smajl Kovačević izudarao ratnog vojnog invalida. Ta ideja kako ćeš ti izudarat Lutvu, a ne smiješ mu povist ton kad je on prisutan pred tobom, ta ideja sutra da Lutvu natjera da on opet dođe radi ovog kako ga provociraš, će opet biti da je tebe neko napao, a ti nedužna žrtvica koju je neko napao. Zato si ti manipulator propali. To ne pije vodi. Pričaj ti poslije lud, napadao me svašta mi govorio. Jes, tajno je snimanje ako čovjek ne zna da ga snimaš. A Krule me rekao objavi, sve su oni tamo grupe, nema nikakvih problema. Ti si ja ga izudarao, to je starije od riječi. Fizički je starije od riječi. Pipi duga čarapica. Aj dođi, ja dok tu na ulaz pa mi reci ono što mi je Lutvo rekao. Aha, evo ga, poziv na obračun. Poziv na obračun da mu dođem ja na ulaz. Slušajte sad. Amare, nije, eto imaš gore novi link. Hajde ako smiješ, dođi na ulaz i reci mi to što mi je Lutvo rekao. Pa ćeš da vidiš kako ćeš da prođeš. Otvorena prijetnja i poziv da mu dođem na obračun. Prvo ja ne tučem djedove. Ali u slučaju da ti mene napadneš, morao bi sam sebe zakopat. Nema u tebe na kolima naljepce kolica ona invalidska. Nema, u mene na kolima stoji CIA piše. Nema u tebe na kolima to. Nema u tebe na kolima naljepce invalidska kolica, nema. Nema u tebe na kolima. Dođi mi na ulaz i reci mi ono što mi je Lutvo rekao. Reci mi o to sašto govoriš, dođi tu na ulaz, pa švit. Hoćeš vidjeti? I čak poslije njegova žena i ovo i ono, jednostavno čitavo vrijeme ja sam pokušavao da se odmaknem od tog dijasporca. Bi bilo nemoguće, rekao. Pa jebat ga tam izgleda kod djed. Hajde ja ću malo ko fole, to je malo njega stati na njegovu stranu, malo zaštit, malo mu raščirak, to kojeg i raščirao sam ovi neki slabi YouTube. Nije danas uzeo za terapije, zato je vaki. Kanale, ovo je bukvalno samo Amir. Znači ovdje imate priznanje Smajla Kovačevića da je zapravo... Koje je priznanje? Pa ja sam to javno rekao na svom YouTube kanalu. To nije nikakva tajna, ja sam to ponovio više puta. Pomagao dijasporcu i druge kanale, pokušao da druge kanale makne od dijasporca. Nisam pokušao, nego sam makio. Znači, javno priznanje da je radio za dijasporca, da je u ime dijasporca maknuo druge kanale, možda prijavljivo šta je radio, to ne znam, ali javno priznanje da je čitavo vrijeme surađivo sa Berlincem. Eto, nisam pokušao, nego sam uspio. Ajde. To je moj sevap. Sevap, što je druge jebo da pomogne dijasporcu. Ne znaš ti ja dok šta znači, gdje je sevap? Ti me nauči, ne znam ja ništa, ja sam mutav. To je sevap, čovjek ima bolesno dijete. To je moj sevap. I sad kad bi mi samo nešto rekli o tom djetetu, to bi tako lako bilo da se od sutra priča. Vidite kakvi su oni o djetu šta pričaju. Kao što sve drugo pričate sad u čatu, ono što nije, a da vam je da nekog iznervira. Kako bi to bilo tako lako? A mi jebo majku nikako da nasjednemo na otu budalešćinu. Nemaš ti bolesno dijete da bi ti znao šta je. I to bi svejedno bilo da ovo mi pričamo za sad, da Laj i Luc manipuliše u čatu zajedno s tobom da dođe do toga. To bi potpuno svejedno bilo. Jer tema glavna bi bila da smo mi to rekli nekakvom djetetu sa posebnim potrebama. To bi bilo, a Laj i Luc bi mogao dalje uživati u svojim manipulacijama kao što trenutno misli da uživa u trenutnim. Ali neće uživati, nego će mu šećer se dizati zato što ništa nije mogao postići. Jebo mater, vidi lijepe kape. Laj i Luc, popij čašu vode. Dođi sebi, brate moj. Hajmo dalje. Ili iz straha da neće njemu nešto da se desi. Ma koji jebeni strah, čovječe? Koji jebeni strah? Onaj strah koji si meni govorio u video pozivu, nemoj, može se desiti ovo, može desiti se ono i tako dalje. Došlo tu 5 inspektora, ne smije ni jedan da uđe u kuću. Jebote, ne smije ni jedan smije mrdnut, znači ne smiješ Jarane prići nikome. Hoće čoj. I što se ti poslije čudiš što policija neće da ti pomogne, a vidi šta pričaš, vidi kako baljezgaš, bacaš bombe.
Živiš u fantaziji, živiš u filmu, majmune. Istuć. Jer sam inspektor u Kotorsku tražio da puca u mene. Evo viš, budale. Hamti Damti iz Klokotnice. Kad je završio pretres, pokupio moje laptope, tražio sam od njega da puca u mene. Evo viš, budale. Jel to strah? Jebem. To je ludost. Nije, to je manipulacija. To je manipulacija da probaš izazvat zvančno lice da te nešto uradi, pa da možeš ganjati ga oko tog, da se ne ganjaš ti za sve. To je manipulator maksimalni po svim osnovama. To što si ti uradio je ludost. Te blentava. Ti si strašnjivko. Zrčeš ko sutlija. Ili je zato bio plaćen od strane dijasporca, ali ovdje imamo priznanje da je zapravo neki... Što ti se ruku tresu? Gdje se meni tresu ruke? Lik se drogira materin. Lik se drogira materin. Po čemu on zaključuje da se meni tresu ruke? Nemoj linčevoj moći. Što ti se ruke tresu, jebate belaj, koji si ti hrabar? Jesi ti hrabar, što se ruku tresu? Čuj lika, majke. Ti si ispripadan, treba ti saljeva strave kod hođi. Čuj lika. Ja sam micao dijasporca i tako se sam svrstao u terorističku grupu koju vodi dijasporac. Ja nisam nikad bio terorista, niću biti terorista. Vidi, 813 glasova kaže 73% da će trebat pokretat se peticija na Dobo istoku. Znaš šta znači 814 glasova, a 73%? Da vidim šta znači. Web alati izračunavanje postotka. Demi to začes kalkulator.com.hr, demi to. Kaže 73%. Ne. Samo malo. Koliko je 73% od 817? 596 ljudi kaže da će trebati ići anketa da li žele živjeti s tobom u Brijesci, Velikoj Dobo istoku ili ne žele. Kaže 596 ljudi od 817. Znači, manjina se ne pita. Pita se većina kako želi živjeti. Terorista? Znači, ne kažem ti to ja, to ti kaže još 600 ljudi. Ne ja! 600 još ljudi viče ovo isto što ti ja viče. Ako pomažeš nekome u vršenju terorističkih radnji, onda jesi. Ja sam patriota Bosne i Hercegovine. A to što ti pokušavaš, jedi govna. Kad je ono rekao da je bitno šta je rekao Salko, kad je... Ti si terorista. Ti si terorista. Ja sam. Ti radiš terorističke stvari. Evo vidiš ti tu. Kako može biti terorista neko ko nije terorista, a onaj ko jasno u definiciju se uklapa da jest, on neće biti ni za kakve pare, a ovaj ko nije, nema T, on će biti. Kako možeš ti biti taki bolesnik i manipulator? Kako to se okoti tačno? Jel s lijeve poze ili s desne? Kako se to okoti da izbjegavam te poze? Sve sam ja. Sve što se ovdje loše dešava, sve ja doks. Rekao da sam ja kriv za sve, kad je rekao da on ne traži od mene da njega brani, meni je tu tamam sjelo pravo, rekao falim te Bože, sad ja prekrižujem. Nije tebi niko, Boga mi, dugo vremena odučio ništa. Sve. Falim te Bože, više mi dokudisalo. Vidiće moj punac isto da nisi nikad u životu bio bijen dobro i zato se ovako ponašaš. A ja se slažem, ja sam to prvi rekao i to je tako, nema šanse da dva čovjeka dođu do istog zaključka, a nisu se dogovorili. Znači 100% ti nisi, nikad u životu ti nisi bio bijen i zato si ti ovako ponašaš. Ja podmećem sva leđa, mene narod mrzi, napada, rekao dosta od mene. Dosta od mene, raščerao sam ovi pa neki... Pomoćnik! Ja sam svoj sevap zaradio. I ne moram ja više to da radim. Ja sam tu malo radio i sevapa, imam bolesno dijete, prošao ratišta, ovo ono. Znači, vadi se na kraju na sentiment, tim. Nije Ajša izmišljena, postoji Ajša. Šarka Ajša postoji, nije izmišljena. A tvoj drug dijasporac reče da sam ja Ajša. Pa ja. Ti bi trebao... Šta je sad sa tim što on to reče? Da mu kažeš, pošto ste drugovi, da se zapravo čuo, pričao s njom i tako dalje. Da sam ja posudio glas od nekog. Nije. Kako tako vojni drugovi iz rova, a nisu sinkronizovani? Kaka je priča? Lično ja pričao ja s osobom i znam kako izgleda i imam, skinio sam ja sve te razgovore. Ima direktni razgovor sa mnom i sa njom. A znači ono sad što je dijasporac rekao da sam ja Ajša, ovaj kaže da je Ajša u stvari neko drugi. Ima razgovori u grupi podrška za Smajla. Sve sam ja to skinuo. Ime što je pomagao jednom od najgorih osoba na ovoj mreži, koja drugima želi da ih diže iz haljina, koja želi da se ljudi raspadaju, a ne mogu umrijeti, a njemu je Smajl ko... Dobro. Dijasporac je izjavio klevet.
Ja sam odmah se očitovao po tom pitanju, rekao da to nije dobro, da to neće da ne treba tako to reći. Ne mere se to tako, taka bljuvotina i katastrofa očistit sa tako lako tim da to ne mere se tako reći, a onda vam na drugom gdje nema toga što pričaš da bude najgore moguća verzija ikad što postoji. A ta verzija prava što se stvarno desila da bude, ne treba to tako reći. Ne mere to tako se očista, ovo vam se često hljaga tako. Zato si ti manipulator propali. Ti ne izjavljuješ klevetu, ti se moliš Bogu i ti tražiš od Boga da ti pomogne jer te napada taj. I to ostaje tajno, to ne ide na YouTube. Međutim, čovjek je napadnut sa svih strana. Zato što čovjek nije napadnut sa svih strana, nego se od čovjeka branimo sa svih strana, da ne reporta kanale i ne laže u reportima. I ja ti uporno objašnjavam nekoliko mjeseci da je to ono što se dešava, a ti uporno manipulator i bolesnik i čuko kojem daje navuć mene do tužbe i uporno govoriš ono kontra kako nije da njega neko napada. A nikad postat neće, koliko god Laji Lucova degenerika, bolesni, propali, nenormalni bilo u čatovima, nikad neće postati da ne njega neko napada, nego će uvijek biti ono što izmeju vide i da se pusti da on reporta kanale, a mi se od tog branimo. I zato si ti čuko smrtljivi propali sameraje. Što nam je dirao žene, psovo, svašta i tako dalje. U tom bijesu. Znači u tom bijesu. On ne zna kako da se odbrani kad te svi napadnu. I on je to pogriješio, napravio grešku što se tiče te klevete što je izjavio. On nikad nije bio u situaciji da ga mnogo ljudi napada, on ne zna kako da se odbrani, nego je on konstantno i dalje dan danas u situaciji da on napada mnoge ljude i misli da se oni ne mogu odbraniti. I to je njegova greška. Nije trebao to da izjavi. Da li dijasporac ima grešaka na YouTube? Ima puno. Svi mi imamo grešaka. Ima i on puno svojih grešaka. Ja. Međutim, ako vi mislite da je dijasporac terorist... Što bi rekao dijasporac, mi 5, ili što bi rekli spačni i upućeni ljudi MI5, 5 funti donira direktno iz koordinacija MI5-a. You have horse nerves, brother. I have no nerves, that's why I have nerves. Because I have no nerves. A ne, za 3 mjeseca snimate videa o njemu? Ne. Izvini, ja dok se što ometa tvoje ne. Znači ne snimamo me 3 mjeseca mi video o njemu, nego on nama snima 3 mjeseca video i pokušava navrat narod da nas mrzi i laže sve o nama. A mi se 3 mjeseca branimo od toga. I ti uporno manipulatori čuko isti i misliš da to more neđe stići. Hvala Edina na 2,5 eura. A u anketi trebale da nada, a mi se zajebale. Dobro, ajde, to što se vi zajebale, to je uvijek prihvatljivo. Nije tačno. Snimaju se odgovori na njegova videa. Hanifa, ti sma mala masa cica, mehka. Koje on konstantno snima. Da ne snima on o drugima, ne bi se ni o njemu snimalo. Vidiš kako to manipuliše. Mi snimamo o njemu. A da li gledaš šta radi on, pa mu dobije se nazad. I da neko 500 eura večera zaradi zato što priča protiv njega. Ne zaradi niko 500 eura večera zato što priča protiv njega, nego zato što pokušava odbraniti hljeb svojoj djeci i kanal i način njegovog gašenja kako ne treba. Niko ne zarađuje napadajući druge ljude, nego braneći sam sebe, a zarađuje kao streamer, ono što svejedno zarađuje. A što da pričamo o tom, umjesto da pričamo o tvojoj presudi, da li si ti pedofil i da li te djeca privlače i to, što da pričamo o drugim temama umjesto o tome, što to? To što vi... Evo, ja nisam ni 1 eura zaradio danas i zaboli me što nisam. Jel ti drago? Zaboli me što nisam i ne mora. Vi radite terorizam. Na YouTube terorizam. Ne mere nikako biti terorizam spašavanje kanala i sprečavanje gašenja isti, nego terorizam može biti ono što sam 100 puta objasnio u live-u šta čovjek radi i da se to poklapa s definicijom. I ti i dalje manipulatori čuko isti i misliš da to mora iđe. A mi smo teroristi, dobro. Ako imaš osnovanu sumnju da čovjek radi neka teroristička djela, onda ga prijaviš instituciji. Nisi ti instituciji. I ja ga prijavio instituciji i ti upališ sutra live ko čuko manipulatorski i pričaš dalje da trebam čovjeka prijaviti instituciji nakon što sam ja objelodanio da sam ga prijavio instituciji. I ti i dalje čuko manipulatorski što ponavlja jedno te isto u krug, iako sam već obavio to što ti govoriš da treba obaviti. A ti i dalje čuko smrdljivi manipulatorski naglašavaš da trebam prijaviti instituciji kao da ja to uradio nisam. Čuko manipulatorski sa svojim propalim Laji Lucom što treba popiti čašu vodi da mu šećer ne bi skočio
Čuko propali manipulatorski misli da to mora ići. Institucija. Dokumentiraš, sklopiš, prijaviš instituciji. Nisi ti institucija. Čuko uporno ponavlja da ti nisi institucija nakon što ti znaš da nisi i prijaviš. I on Čuko uporno to, da bi to išlo, da ne bi se pričalo da li je on pedofil i da li ga djeca seksualno privlače umjesto volki žena. Vidi šta je žena, bolan. Ti bilo ko drugi na ovom YouTube. Institucija. Ti što imaš YouTube kanal, ti nisi institucija. Ti si isto koji onaj čovjek drugi što tam nema YouTube kanal. I ti uporno govoriš da jesi isti ko taj tam drugi čovjek koji nema YouTube kanal i da nisi institucija i Čuko manipulatorski ode leć, prespava noć i upali sutra live i viče ti opet da ti nisi institucija, trebaš prijaviti instituciji. Čuko manipulatorski pokušava te navući. Samo ne bil ti kako popizdio na njegove manipulacije. Do te mjere da to more tužit, a da Čuko kukavica ne bude ugrožen ni na koji način. Međutim, Čuko mora shvatiti da ako bude se tužilo, Čuko će biti ugrožen tačno toliko koliko se treba ne tužiti. Sve će biti balans od Fačkovog balansira, tačno kako univerzumu i treba. Ti nisi tako je. Institucija. Ali imam pravo da odgovorim i ja i svi drugi na ono kad neko nešto radi, pa te spominje, i ti imaš pravo da mu odgovoriš. Vi pravite terorizam nad njim. A mi pravimo... Znači, Čuko manipulatorski smrdljivi ignoriše činjenicu da neko radi konkretno terorizam nad tobom i potpuno se uklapa u definiciju iščitano više puta. I Čuko manipulatorski ignoriše šta se stvarno dešava, nego pokušava napraviti Čuko da se dešava onom kome se ne dešava ono što se ne dešava. I Čuko smrdljivi misli da to mora ići. Terorizam nad... Pogledajte ljudi dragi koliko ide. Pa samo opisujem Čuke smrdljivog, opisujem ekspresiju šta doživljavam od Čuke što smrdi sameraje. I laje bil ga ko nahranio. Čuko, av. I ono kad mu hoćeš uzeti hrane, reži, ljut, ko Čuko sameraje. Ko laji luc, ko Čukica laji luc iz čata. Bolest. Koliko je lik bolestan. I onda kaže, mene napadaju bezveze. Pogledajte šta je bolest. Iz prve ruke. Jer ga snimate 3 mjeseca i pričate protiv njega. A on ne snima 3 mjeseca i ne priča protiv nas. To što... I ujebem ti sunce, ja vrati, ne znam sad ni gdje sam došao. Jebem ti. Gdje sam došao, Anifa? Vam, jel da? I Čuko smrdljivi ignoriše činjenicu da 3 mjeseca se snima protiv nas, ne bile se mržnja i hejt i lažni reporti navukli, i Čuko smrdljivi i dalje priča da neko priča protiv tog čovjeka, a taj čovjek i dalje priča protiv nas. Upon. Čuko sameraje, potencijalni pedofil, istražuje se da li je taj. Priznanje, pa ja sam to javno rekao na svom YouTube kanalu. Neke stvari. Sve sam što nam je dirao žene, psovo. I Hercegovini. Pravo, rekao, falim te Bože, sad ja prekrižujem. Nije tebi niko, Boga mi, dugo vremena odučio ništa. Sve, falim te Bože, više mi dokudisalo. Ima još. Prijaviš instituciji. Ovdje. Eto, mi smo svi glupi na ovom YouTube-u. 2H53. Niko nije inteligentan, svi smo glupi. Da ne vidimo da je to kontent kako zaraditi pare na YouTube. Znači, to nije kontent kako zaraditi na YouTube-u, jer nema nikakvog smisla, jer neš moći nikako zaraditi na YouTube-u kad te čovjek ugasi. I to nije nikakav kontent kad ja dam je pravit kontent, a ti i dalje pališ live u kojem lažeš o meni i kažeš ljudima da trebaju doprinijeti tako što će da reportat moj live i nalagat, jer ja se sa istinom ne mogu ugasiti zato što istina je okej. Nego treba nalagat pa da se tako ugasim da se kurac nadigne jednom poderanom vehabi što ima lažnog druga na nebu kraj sebe. To forsira Čuko sameraje i misli da to mora ići. Eto, svi smo glupi. Da li ima... Kad on psuje, kune i dizo bisari, nam i treba da šutimo, jel? Ja. On kad govori da Bog da se raspadali, a ne mogli umrijeti, pa kupuje preglede, pa kupuje gledaoce, pa piše drogeru iz Sarajeva, ako hoćeš da ga podereš, imam njegove informacije, pa ponaša se kako se ne treba nikad niko niđe ponašat, to ćemo sve staviti sa strane, nego samo ćemo pričati kako sam ja upalio svaki dan live na njega, nakon što je on upalio na mene.
Čuko sameraje što av viče de doniraj i bil me ko nahranio, Čuko misli da to more ići, iđe. Spora dješaka, ima. A da li ste vi išta bolji od njega? Niste ništa bolji. A ti si najbolji, bitno je da si ti najbolji i najpošteniji koji Hamdo i to je najbitnije. Pa more bilo koji čovjek uzeti sebi bilo šta je on uradio, a šta sam ja uradio i izračunat šta je u bilo kojoj situaciji bolje i onda vidiš jesam li ja bolji ili sam gori od njega. A to svako može slobodno ponaosob bez prisile. Ništa vi bolji od njega, vi ste veći teroristi od njega. A, bravo. Znači Čuko sameraje što viče av i čeka da ga neko nahrani, pokušava zajedno sa manipulatorima i teroristima i lažovima i prevarantima prevući priču na to da smo mi gori teroristi što se branimo. A ne da onaj ko se poklapa u definiciju, on ništa ne radi, nego mi se previše branimo, mater mi sebi jebali. Pa to ne valja. Čuko, av, de donirajte, de i meni baci šta. Av, Čukica zavija zima mu valjda. Pa da jedeš šta. Bravo. Jeste bogat. Ako on ima neke stvari koje se vama djeluju kao teroristički, dokumentiraj, prijavi instituciji. Nego vi njega terorizirate. Mi smo i prijavili instituciji, a samo odgovaramo. Mi prijavili instituciji i samo odgovaramo, bravo. I mi njega teroriziramo tako što on terorizira nas, pa se mi branimo. Mi tako njega teroriziramo. Treba Čuku spasit što Čuko nije uspio prijebat to što je htio. Vidi ovo, popio sam vino jebote. Moram preći na nešto drugo. Imam li šta? Nemam ni preći na kiselu. Čuko. I dalje forsira priču da mi teroriziramo onog ko terorizira nas. Av, denek neko baci bil me ko nahranio. Čuko sameraje. Aje. Na njegove akcije. Čuko. Tako što ga napadate. Pa što ga napadate? A što on nas napada? Pa niko njega Čuko sameraje, av, da mi baci 5 eura i laj luc da popije čašu šećera, mu šećer ne skoči. Čašu vode. Niko njega ne napada propali potencijalni pedofil. Nego on napada druge ljude, a mi se branimo. I Čuko sameraje viče da mi njega napadamo i misli da to iđe i more iđe. Smatrate da je on terorista? Što to ne dokumentirate te elemente i prijavite institucijama? I ja dokumentirao i prijavio i Čuko sutra pali live i pita što to ne uradiš, tačno to što jesi uradio, zašto to ne uradiš. Čuko smrdljivi av de bac 5 eura. Prijavljeno u njemačkoj institucijama, čak mu bila i socijalna služba kod kuće, pa mu nema više i djeteta u live-u. Što 3 mjeseca snimate i zaradite 30.000 eura? Pa što on 3 mjeseca snima Čuko, av, debil me ko 5 eura bacio, što on 3 mjeseca snima i laže sve jednu stvar o meni što postoji, a ja sa dokazima dokazujem da on laže, a on bez dokaza laže i dalje navlači narod da reportaju lažno. Pa što on Čuko to radi 3 mjeseca, a što tebe boli što je meni toliko para, a nije tebi? Čuko iz Klokotnice, av sa Samarića, kraj trafoa, da mi neko baci 5 eura da preživi mi dijete guta ovdje. Čuko, av, pa ti budi pedofil. A ljudi peticiju potpisivali da govno smrdljivo otjeraju iz svog mjesta. Pa ti nastave pedofil bit da te djeca privla. Av 5 eura kogod. De ti puno, a ja ću malo. Jebote, zaradio sam 30.000 eura, ljudi. Ljudi, gdje mi je 30.000 eura što sam zaradio? Jebote. Ja mislim da je radi ovog mog rastignutog telefon već na uhu, al za džaba. Norma. Oj, ne mogu da vjerujem. YouTuber je zaradio na njemu 30.000 eura. 30.000 eura zaradio na njemu. I zašto 8 puta ponoviti da sam 30.000 eura zaradio na njemu,
kada sam ja ušao na svoj dashboard i pokazao da je 26.000 eura za čitavu godinu, odnosno 50.000 konvertibilnih maraka, što je sasvim ok i normalno i super. Zašto 8 puta ponoviti Čuko Sameraje, ono kontra, kada kao Čuko gledaš svaki detalj tvog omiljenog streamera mene i jasno si vidio da je 26, a ne 30, zašto onda Čuko ponoviti 8 puta da je 30? Zašto u tebe ne može biti dan kada je dan, a noć kada je noć? Čuko telefon je na uhu za džaba. Ko? Ja, jel? Ili Amir, ko? Upali njegov live i samo viče ja, terorista, ja, terorista. Imaš 20 maraka do prvog. I zašto Čuko, kada ja ne upalim live i ne vičem samo ja, nego obrazložim sve jednu rečenicu sa dokazima i argumentima, zašto onda Čuko Sameraje de neko 5 eura da preživim dan? Zašto Čuko onda bude džukelo smrdljiva bezvrijedna? Zašto onda bude da je ja kada nije ja, nego ima argument i dokaz za sve? Da sve ono što on priča je laž, a sve što sam ja rekao da je zašto onda Čuko sa Samarića je kontra, a nije kako jest? Zašto Čuko de nam avni jednom? Samo govori da ovaj što ga napada nije ništa bolje od njega, da je još gori od njega. Znači to je tu. Znači to je tu za mene. 3 mjeseca, koje budale mogu gledat to 3 mjeseca? Pa koja budala može 3 mjeseca pokušavati nešto u čemu nema uspjeha i ti 3 mjeseca govoriti da je to nešto drugo osim onog što nije, mimo onog što nije? I koja budala osim Laji Luca što treba čašu vode i popiti da mu ne bi šećer skočio od onog kako ne mere kurca? Koja budala osim Laji Luca more to gledat 3 mjeseca? I koja budala mimo tebe i teroriste more dalje očekivat da će to biti ono kako nije? Pa koja budala osim vas da gena poderani? Aver dole. Koje budale mogu podržavati to 3 mjeseca? Imaš 20 maraka dobro. Imam ko je spaćan, a ko je kloš ovaki potencijalni pedofil. Nema. To sve ludo, ima li ko normalan na ovom YouTube? 30.000 čovjek zaradio. Imaš ti si najnormalniji. Ti si od nas najnormalniji. Najbolji čovjek ovdje koji se pojavio. Ako je čovjek sumnjaš da radi teroristički čin neki, prijaviš, dokumentiraš, ima institucija. I zašto Čuko si bolestan i dalje na isti način 86 puta Čuko poderani bil mi ko 5 eura bacio da preživi mi porodica dan? Zašto Čuko si i dalje poderan kad ima broj prijave u policiji koji tačno je se unese pa se nazove jel tu? Zašto Čuko i dalje kad je to obavljeno? Čuko, zašto Čuko to? 5 eura neko. Hvala ti Admir S na 50 maraka članstva. Zašto Čuko i dalje jedno te isto ko degenerik poderani? Zašto to? A zašto to? Moja nevjero. Nisi ti institucija, ti si Ančine rute ti si, nisi niko ništa. Isto ko Ba mi smo niko i ništa, bitno je da si ti neko i nešto. Sam drugi čovjek što nema YouTube kanal. I isto ko ja. Ja i onaj tam što nema, nisam niko i ništa. Samo nisam zaradio 30, ja sam 50 zaradio. 50.000 zaradio. Mislim, negdje između 50 i 100, tako. Sve za pare. Čaču bi svog prodao za pare. Kome vi držite lekcije morala? Nema. I zašto Čuko Sameraje bil me ko prehranio sa 5 eura? Zašto Čuko govoriš za nas koji ne bi prodali nikog za pare da bi, a za onog ko bi govoriš da ne bi? Zašto Čuko? Hvala Admiru na 24 eura u super chatu da zaokružimo za danas. Hvala ti Admira na 24 eura. Zašto Čuko je ovo priča?
Moralni ljudi na YouTube-u drže lekcije morala. Zašto Ćuko, nemoralnog čovjeka, koji će čak i baku Praseta podržati kao vehabija iz Bosne koji forsira genocid u Srebrenici? Zašto Ćuko, onog koji to uplato baca samo ne bil mene probao namalo sjebat, a propo i ne uspio? Zašto Ćuko uporno govoriš da je on moralan, a ja koji ti govorim da se cura radi kockara ubila, Ćuko av, uporno pokušavaš pretvorit u nešto što nije. Ja ti govorim da se cura radi kockara ubila, a ti teroristu koji tog kockara podržavaš, Ćuko av, uporno. Zašto Ćuko 5 eura deda mi ko baci da preživim i porodica dan da imamo šta jest? Zašto Ćuko to pokušavaš kad to nikad proć neće? Zašto Ćuko sa Samarića laješ kraj trafoa? Jesi li gladan, Ćuko, da ti donesemo? Nemoralni ljudi. Gdje ti da držiš lekcije? Ja držim lekcije, evo. Vidi koliko zarađujem, gledaj što lete donacije. Ti da držiš lekcije o moralu. Gasi taj kanal, pravi se da te nema, pravi se da si mrtav. A ti bi to... A ti ćeš se pravit da te nema, bude li ti presuda loša, Ćuko sa Samarića, av, kraj trafa, plin se čuje, ovdje je guta, pištolj garant. Ti ćeš se pravit da te nema, ali neš se morat ni pravit, vala. Najviše volio da me nema. Ti bi to najviše volio da me nema, da možeš nastaviti to svoje. E pa ne može. Kovačević pomagao tako što je druge kanale pokušavao da odmakne od njega i... Da! Jesam! Šta hoćeš? Eto, priznaje čovjek da je radio skupa sa dijasporcem na ukidanju drugih kanala. Jesam napadao. Jesam! Ja sam lično doživio linč. Linč preko svih YouTube. Nisi doživio linč jer je linč javno ubijstvo osobe mimo čekanja presudi. A ja uporno govorim da čekamo presudu tvoju i niko te javno nije ubio i ti i dalje linč. I sad zamisli da ja svom advokatu ispričam šta ti radiš mjesecima. Majmune glupi. Preko svih portala je pisalo to što vi vidite na jednom, pisalo je na svim portalima. Od mene se ljudi odmakili što me znaju uživo. Naravno, vidjeli kakvi si debil. To je linč. To je propaganda. To je linč. Zamisli šta ti radiš u posleniku američke firme i američkog poreskog obveznika preko 10 godina. Zamisli šta ti radiš ovome ovdje. Zamisli to. Zamisli da ti predaš sad do te tvoje snimke manipulativne nekog ovdje inspektoru u Bosni i Hercegovini, a da ti ja FBI dignem ovdje u Bosni radi ugroženosti američkog radnika preko 10 godina i manipulacija koje se vrše prema američkom zaposleniku, poreskom obvezniku preko 10 godina. Hoćeš da ti FBI ovdje ispituje o te tvoje veze u policiji? Hoćeš to? Zamisli to, degenerče bolesni. A ja, do duše. To je linč. To je linč. Dobit ćete papir. Kad se završi sudski proces, dobit ćete papir, zašto? Hoćeš li da ti FBI ispituje kome ti ovdje s kim dogovaraš priču da ja radim linč, ubijstvo javno nekoga bez čekanja sudske presude, iako ja uporno u svakom live-u ponavljam priču da ja čekam sudsku presudu, da znamo da li društvo normalno treba živjeti sa pedofilom. Hoćeš li da ti FBI ispituje te tvoje veze jer ugrožavaš poreskog obveznika američkog 10 plus godina u američkoj firmi registrovanog sve po 5? O što? Hoćemo li dotle ići, brate moj? Da dižemo sve na noge. Samo zato što ti ne mereš podnijeti da trebaš javiti nam samo kako je presuda završila. Da li jesi pedofil i djeca te privlače ili ne? Jel treba FBI dizat? Komplet sve na noge. Da bi došli na rezultat koji znaš da će na kraju biti. Jel treba to halabuk čita prav da bi ti preživio 3 godine? A? Hoćemo, dobit ćemo papir, zašto si osuđen? Sam osuđen i da li sam osuđen? Dobit ćete papir. Bićeš osuđen, za oružje sigurno neš proći. Imaju 2 krivična zakona, nedozvoljeno posjedovanje oružja i nedozvoljena trgovina laptopom i računarskom opremom, tak rekao.
Samo to što s pušku držao nedozvoljeno je meni sasvim dovoljno da ja znam otprilike ko si ti. Ovo za laptope mi malo nije jasno, pošto ne znam jesli Proxy je pravio da prodaješ djecu seksualnim nasilnicima, ne znam zato što je moguće, ja ne znam zašto si ti koristio 42 laptopa i tako. To dvoje. Ostalo što izmišljate je sve kleveta. Ne mere biti kleveta kad si ti osumnjičen na portalu da spravi lažne profile pozivo maloljetnike na seksualnu. To ne mere biti kleveta. To ti sa portalom vidi, nego nama samo javi presudu dokle je došla. Ja, kleveta, dobro. Kad bude kleveta, tuž nas. I pozivanje na mržnju protiv mene i moje porodice. Nema pozivanja na mržnju protiv tebe i tvoje porodice, nego ima pozivanja tebe da javiš šta je sa presudom. Pa ćemo mi tek nakon toga odlučiti da li ima mržnje ili ne. Samo presuda, brate moj. Što te toliko boli presuda? Šta će biti? Da ste vi uzeli, pa pročitali ono na portalu. Pročitali, eto to tako ljudi, nemam pojma da li nije tako piše na portalu. Mi pročitali osumnjičeni, a ti 15 dana vičeš da ne piše niđe osumnjičeni, a mi boga mi pročitali. Ja sam i rekao da tako piše na portalu, a ti izgovorio ne piše. Nego vi izmišljate, niđe se ne spominje riječ pedofil. Ne spominje se riječ pedofil, ali se spominje riječ da si osumnjičen za kreiranje lažnih profila sa ženom u cilju pozivanja maloljetnika na seksualne usluge. A pozivanje maloljetnika na seksualne usluge je pedofilija, jebo ti mater glupu. Pozivanje na seksualne usluge i objavljivanje slike malodobnog djeteta je kontekst pedofilije. Ta riječ ne postoji ni na jednom portalu, ali vi sebi uzimate smećari jedni. Smeće, ljudsko smeće. Smeće. Ne mere biti ljudsko smeće onaj ko želi da se jebe sa osobom u skladu sa svojim godinama. Ljudsko smeće može biti samo onaj ko ima 50 godina, a da mu je jebatono od 20 zato što žude mu oči za nečim bolesnim što u njima samo u njegovoj glavi, pa on ne zna kako se živi, nego je bolestan i da mu je jeba, da mu je nanovo biti mlad uvijek. Pitaj Boga koji je bolesni i u čega se to tačno sastoji. Ne mere to biti zdrav ko što si ti, a bolesni ovi normalni. Ne. Nego ti moraš biti bolestan što ti daje jebat ono što nije za tebe. Ti si bolestan. Nego ti nama javi kroz sud da to nije tako, pa ćemo mi vidjeti za mržnju i ovo ostalo. Mi smo smećari ljudski. Uzimate sebi za pravo da vi mene nazovete pedofilom. A što ovi ljudi onda skupljaju peticije? Pa i ti si sebi uzimao za pravo da praviš lažne profile i pozivaš maloljetnike na seksualne usluge. I kako si mislio u tim noćima i momentima da neće neko sebi uzeti za pravo da izgovori šta si ti radio? Tamo, po Klokotnici. Gdje mi reci što ljudi rade peticiju tamo? Ja nikad nisam bio pedofil, neću biti pedofil. To je nešto što bi pedofil rekao. Vi smećari. Vi ste se na YouTube umislili da ste neko i nešto. Aha. Vi ste smeće. Dobro. Ko vas prati? Pa isto tako smeće kao što ste i vi. A to, isto smeće, dobro. Ne prate vas normalni ljudi. Niko normalan vas ne prati. Kako može biti niko normalan kad ljude interesuje da li si ti pedofil ili ne? Pa ne mogu pedofili zavladati ovim svijetom, pa da oni budu normalni, a oni što su protiv toga da ne budu oni normalni. Ne mere to. Ne mere nikako to. Ako i prati, prestaće da prati. Ja znam da bi ti volio da se guzica tvoje zvuče, ali to nikako ne mere. Ko je pedofil, valja mu najebat. Pa ti nama javi, jesi li ti to? Ja ću vidjeti da niste normalni. Kritika onoga šta dijasporac radi. Tako u slučaju Hamdija isto tako pratio sam taj slučaj, krenuli su svi ruka, pa davajte ljudi ako ima nešto prijaviti institucijama ovo. I ja Ćuko poderani odem u Vitez o svom trošku i prijavim to sve i ti sutra upališ Ćuko, bil mi ko 5 eura donirao da preživim porod za dan. Ti Ćuko, upališ sutra live i kažeš da prijavite Hamdiju ako sumnjate. A ja ga prijavio i ti opet da prijavite. Ćuko poderani. Ono tamo. Kaže prijavite, jebote ja objavljivo i da mu je udruženje zatvoreno i od Cipe i od Porezne i sve. Sve, aktivnosti idu, Hamdija pada, ne mere krast, de prijavite institucijama, Ćuko poderani, manipulatorski zaostali, u vremenu i prostoru zaostali, nesvjestan, šta se oko njega tačno deša, Ćuko sa Samarića kraj trafoa. Sve, on samo viče prijavite ovo ono, a ništa ne gleda šta se radi. Međutim, to njima nije u interesu, bio interes, znači što više rulja. Pazi, ja prijavim i dalje je priča da je meni interes što više Hamdiju. Izudina upali live, ja vam kažem, javte samo ako bude priča o meni, drugo me ništa ne interesuje šta ona live-a. I Ćuko manipulatorski i dalje priča da ja samo čekam ne bi li Izudina šta upala, da bude što više. Ćuko, debil mi ko 5 eura poslu,
na Samarić kraj Trafoa da mi preživi porod da imamo šta jest. Rulja. Ruljo jedna. Neandertalci, rulja. Ruljo jedna. Pećinski ljudi. Eto šta su. Pećinski ljudi. Pa, pećinski su ljudi oni što imaju 50 godina, a da im je jebat curu od 20. To su pećinski, bolesni, nenormalni ljudi, zovemo ih pedofili u današnjem vremenu. E ti nam moraš kroz presudu javiti da to ti nisi. Linč, daj ga. Česte, ruljo! Navješala, objesi ga, kriv je. Poslije se ispostavi da čovjek nije kriv. Gotovo ti njega objesio, gotovo, ajmo dalje. Čemu nabacivanje Čuko te ideje da nije kriv onaj ko jest kriv, a čemu nabacivanje te ideje da jest kriv onaj ko nije kriv? Čemu to Čuko ko te plaća, majmune? Koje ste vi smeće? Samo da biste zaradili pare na YouTube i bili neko i nešto. Ja, evo, znaš koliko zarađujemo, gledaj. Džaba meni zarađivanje na YouTube-u, ako uopšte YouTube-a nemam, onda sutra nemam gdje Čuko, upal da bi išta zaradio. Džaba to čemu to Čuko, zašto to? A zašto to? Moja nevje. Čuko, Gledaj, evo, za ovaj live sam zaradio 14.000. Pa vi ste niko i ništa i ostaćete niko i ništa. Samo I mi smo i niko i ništa i ostaćemo niko i ništa, a ti ćeš donijeti presudu da vidimo jesi li pedofil, da odlučimo da li trčiš do Semizovca. I mi sad dok budemo trčali, mi smo niko i ništa, a ti trčiš sa nikim i ničim i složimo te u glavu ako prestaneš trčati. Što si ti tu 2 godine, treću ušao, ima 6.500, ja sam tu 4 mjeseca, evo imam 6.500. Live-ova videa kako što više zaraditi na ovom YouTube, mislim to su ljudi za mene. Mislim, to je više nego očigledno da se radi o pregledima zaradi na YouTube-u, da su to bezkarakterne osobe. Ne mogu biti bezkarakterne osobe koje brane hljeb djeci. To su jako karakterne osobe. Bezkarakterne osobe su što one koje u tom momentu govore za te ljude da rade nešto drugo osim onog što rade. To su bezkarakterne kao Laji Luc koji treba čašu vode i popiti da ne bi šećer skoči ono kako kurca ne mere. Znači, svi koji radi reakcije su bezkarakterne osobe, a Smajl Kovačević koji je javno priznao. Šta ćeš ti raditi 50 reakcija na čovjeka koji nema veze s tvojim životom? Pa ne mene on rad 50 reakcija i imat veze s mojim životom i ja samo šutiti da to postane istina. Čuko propali. Nego mora biti kad čovjek laže o meni, a ja se branim istinom, da se ja branim istinom, a ne da bude da ja napadam tog čovjeka. Čuko av. I tekako čovjek kojem sam ja pomogao i dao mu pare, pa mi psovao familiju, djecu i ostalo, ima veze s mojim životom. I tekako ima. I imaće. Šta ćeš ti otvoriti YouTube kanal i svaki dan pričat kako onaj drugi tamo ne valja? Tebe to ne treba interesovati jer ti ne pričaš o YouTuberima. Gdje je Hamdi TikTok? Ne mogu lopovi posjedovati TikTok profil, zato su ga izgubili. Hvala Adokse na 2 eura. Svaki dan pričat o onom za šta imaš dokaz. Znači, tebe to ne treba interesovati šta ko radi svaki dan, jer ti si otvorio YouTube kanal radi montiranog slučaja, a ne radi toga ko šta... Vidi ovo što sam sjebao, Nifa. Aj, nek se ugasi. Znači, ne mere to Čuko bit, a da bude ono što nije. Ne mere Čuko, av. A ti prvi ne valjaš. Ti prvi ne valjaš. A pričaš kako onaj tam ne valja. Otvoriti YouTube kanal, to se više gleda. Zašto se više gleda? Pa zato što ima više ludi nego normalni na ovom YouTube. Eto, zato se više gleda. Niko normalan to ne gleda. Ljudi žive život, pa gledaju, upale film, gleda. Ali ti bi sasvim drugi set račanica imao za tačno ovo ovdje, da se volko gleda tebe i da se volko donira tebi. To bi sasvim dobilo načine kako je to ispravno i okej, nego to mora biti neispravno i ne okej zato što je to kod mene, a nije kod tebe. A da li je to kod tebe, ja kako bi to bilo tačno kako treba i sve bi bilo u redu. A jeo ma pičko onda. Da je ovo gleda. Ko to normalno može da gleda šta vi snimate? Ja. Pa tu normalno... Vako da ovo ti snimaš i da te gledaš 600 i da zaradio toliko, to bi bilo potpuno okej. Nego to ne valja što je kod mene, pa zato je to ne valja. Jesu, mama. Laji Lucu bi to isto bilo super da je to samo kod tebe tam, ali ne mere on to gleda da je to vam, pa to njemu nikako ne valja. Ni na koji način. A sve jedan taj način bi on znao oblikava da to njemu valja, samo da to nije ovdje. Svi ste vi nenormalni, vas 378 koji gledate ovaj live, svi niste normalni, kažu. Normalnog ne ima.
znao ovdje da je laže o svojoj bolesti, ne bi se na sudu izvukao zbog nekih stvari koje je počinio i koji javno priznaje ovdje da je pomagao dijasporcu u njegovim stvarima. To je sve ok, a svi koji to kritikuju i tako slične stvari, oni su bezkarakterne osobe. Mislim, to u Bosni i nije plaćeno uopšte da se gubi karakter radi sitni neki para, to su jako sitne. Pa ne gubi se karakter, nego se spašava Čuko kanal da ne mere terorista ugast. Nema to veze s gubljenjem, on gubi karakter što ne mere pasoštinu sprovest svoju legalno, nego mora ilegalno. I zašto ti Čuko manipulišeš dalje kako nije? Čuko, av. Šta radi Jugosloven? Šta radi? Šta je? On me ne interesuje. To sve govori o njemu. Da me ne diraš, ja ne bi snimao ovaj video. A ja tebe diram. Čujte ljudi, ja njega diram. A on rekao nama da idemo u pizdu maternu. Nema diranja tebe tako što te ja pitam da li si ti pedofil ili nisi. To izlazi iz granica diranja tebe. Ja neću ovdje gubit mozak obrazlagajući šta je pedofil. Nego ćeš ti gubit mozak dostavljajući presudu svoju ili fejlajući u dostavljanju iste. Ti ćeš gubit živce, neću ja gubit ovdje sebe objašnjavajući kako je pedofil pogrešan. Jesi ti normalan? Ja njega diram. Ja nisam tu uletio da bi ja bio... Ja da gubim živce objašnjavajući šta je pedofil, a ti da ne gubiš objašnjavajući jesi li to? Čuko, av sa Samarića kraj trafoa. Čukijendo Čukac. Popularno, ja ne želim čak biti popularan na YouTube-u. Pa ti neš nikad ni bitni da želiš. Evo i mene zavolio prst. Znači, Smajl Kovačević ne želi biti popularan na YouTube-u, međutim, sve što... Ne želim imati pratioce krdo, stado, ovaca, bizona. Ja jeste. Ali ja ni nemam krdo, stado, ovaca, niti bizona. To ti ima šef Bakir koji ima stado, krdo, ovaca i bizona koji moraju slušat šta im on naredi da ne bi posao izgubili i hapu, da ne bi take morali postajat čuke ko ti, av, deda mi ko 5 eura baci. Ja imam poštovanu publiku, a to ti samo Bakir ima to što si ti opisao. Ste čuli krdo? Glupana, ne želim. Toliko ovdje izrečeni sad da te ti ljudi koji ti ovdje prozivaš dođu i prijaviti taj video i one druge sa glavnog kanala gdje si isto govorio, pa ti sam sebe ukopa. I to, normalni ljudi, ako ću biti popularan. Znaš gdje Kreka ti je u Tuzli dole, čim uđeš sa tvoje strane u grad, tu se trebaš javiti. Može, ali da me prati normalni ljudi. Meni takvi... Normalni ko ti tvoji, što bi seksistički... Ne mogu nikako postati ovo ovdje nenormalni ljudi samo zato što terorista kanal ne mere ugast i što se Bakiru ne da krast. Pa ne mogu radi tog fejla sad 8000 ljudi postati nenormalni da se priča o tom. Ne, nego će pedofil Čuko presudu donijet, a Bakir mu šef propu. Napadali žene u tvom live-u, pisali svašta o Amirovoj ženi, to su tebi normalni ljudi, jel de? Ne trebaju, ne želim popularno. Da mi smeće o to tu, što klima glavu. O to što su pisali, to si ti na oru, pa ćeš ti morati kihat, a oni pisali. Meni ne trebaju što klimaju glavu, meni treba ljudi koji imaju mozak i razmišljaju svojom glavom. Bez obzira šta je rekao onaj tamo i bez obzira šta sam ja rekao. Da razmišljaju svojom glavom. Aha. Takvi mi ljudi trebaju koji razmišljaju svojom glavom. I bolest. Se neko napada, nema veze ili istina, ali nije. Nema veze ili istina, ali nije, samo da se napada. Da se neko blati napada, da se naziva ovakvim... Nema veze je li to neko nešto uradio, pa se onda njemu vraća, nema veze, ništa bitno je samo da se neko napada. Nakim poglednim imenima. Linč, hajku, dramu, to mi daj! Nema veze što je Handija prijetio ubijstvom, zakopavanjem u beton i tako dalje i tako dalje. Čuj, ja pod prismotrom, nemojte brisat, ja pod prismotrom u državi gdje živim. Čuj, i to bi volio da znam kako sam ja to pod prismotrom i kako prijetim. Eto, ja očekujem već mjesecima tu vašu prismotru i to sve. Očekujem mjesecima. Psovke, kletve, pozivanje na nasilje, to mi daj. To mi daj, to se gleda, to pare se daju. Pare se daju, jebote, da bi se neko drugi napadao. Nema veze ili istina, ali nije. Izmisli. Kažu da pišu peticiju. Izmontira, izmisli. Smical. Izmisli. Nije izmisli. I ovaj razgovor što on priča i to izmisli. I zašto Čuko, av, sa Samarića, pored trafoa,
bil me 5 eura ko bacio da mi porodca preživi dan. Zašto Čuko, kada ja imam 80 videa gdje jest to tako, zašto Čuko ti govoriš nema veze jel istina izmisli? Zašto Čuko kada ja ne izmislim ti akcentiraš da možda sam izmislio? Zašto Čuko sa Samarišća laješ da nisi gladan da ti donesemo hrane? Izmišljeno. Smicalce što sjebat i tebe i Lutvu i Amira. To je smicalce. A, sjebat će i mene i Lutvu. A, Čuko će nas sjebati sa Samarića lajući. Ahma, hvala ti na poklonjenom članstvu prema Bobiju. Zašto Čuko av sa Samarića? Lutvu i Amira. Jeste čuli? Sve će nas jebat. Sve? Vi ste sami upali u zamke. Aha, čuj. Sami upadate u zamke. Mi smo policijo u zamke upali u kojima smo se sjebali. Ja se nisam toliko puno ni potrudio. Ja. To nije neka ni inteligencija velika. Čuj, mi, aha. Vi sami upadate u zamke. Ja, evo, i pod prismotrom sam isto ko što mi, evo već i gepekuje me iz Odina mjesec i pol dana. I ona me tužila prije mjesec dana. I sve jebi ga, sve, i još me prismotra, ne smijem hodati jarane, non stop me traži. I kad me iznenadite i bacite na glavu, ja se dočekam na noge. Aha. Ne možete mi ništa. On je mačka. Ništa mi ne može. Šta god da probate, ne možete mi ništa. Ja, vidjet ćeš ti ako ne poslušaš svog druga Kruleta. Samo ćete za institucije Federacije Bosne i Hercegovine da radi svoj posao. Ako neće sam... I te kako će raditi? Sami da radi, ja ću natjerati. On će natjerati instituciju. Druge puteve. Ako neko nekog štiti, nećeš moći raditi više tu. A od čega živim, kome prijetim, vidjet ćeš ovo EU, pa živim od svog posla na Univerzitetu tehničkih nauka. A kome prijetim, to slobodno prijavi ako nekome prijetim. Naravno da je EU, ja zakon EU bolje znam nek što ti ikad znat. Ne smiješ prijetiti, a kome ja to prijetim, šta ja to prijetim? Samo idi slobodno sve, nemoj mi uopšte pisat da ćeš me nešto zastrašiti ili nešto. To ti neće uspjeti. Slobodno idi i samo prijavljuj. Znači, samo prijavljuj. Sve što misliš da treba, samo prijavljuj. Joj, ste istjerati iz policije. Joj, isto ko nam je dobro što više nije inspektor. On će nekoga istjerati iz policije, draga gospod. On je na poziciji da nekoga istjera iz policije, ali nije u poziciji niti da nazove policiju, ali mora istjerati. Taj koji meni radio pretres u Kotorsku, on nije više ni inspektor. Treba da znaju i Ajša kad prijeti i svi ostali kakvi su zakoni. Kakvi su zakoni? Za svako moje djelo ja posjedujem dokaze. Dokaze. Hvala Ahma na jednom mjesecu. Da je prvo meni neko nešto uradio. Crno na bijelo imam. Pa tek onda sve ostalo. Inspektor, a nije još dobio službeno koje ime i prijezme. Pošalj svoj posao, radit ćeš. Nemoj mi pridjevati. Ne pridjevaj! Radi po zakonu. Ja prijetim, a mene čovjek zove da mu dođem pred kuću da me razbije. A ja prijetim. Ne pridjevaj. Sve što radi su podmetanja i tako dalje i tako dalje. Napravio je kanal Univerzalni majstor 3 na kojem hvala ti Ahma što si poklonio Adisu Plavulju članstvo. Stvari koje su objavljivali SDA portali, stvari... Ja znam ko je objavljivo, ljudi meni dostavili linkove. Ja, ništa ti ne znaš. Ja pročito i rekao ja ne znam šta je ovdje istina, šta nije. Nisu to ljudi tebi dostavili linkove da ti vidiš šta je tu istina ili nije, nego su tebi manipulatori iz tvog čata dostavili linkove da ti čitaš na live-u nešto drugo, da se ne priča o tome da li ti jesi pedofil ili ne. Ja te molim presudu da dostaviš. Ali znam da si objavljivo, da si imao portal. To sam siguran u to. Ja objavio, u svom live-u objasnio sve o tome, ali čovjek zna. Svojim očima je čitao i prepoznao da je to tvoji ruku djelo. Prepoznao on, vidovita. Šta da pustim, Dena, puštao sam kako on zove policiju, to sam puštao već. Da su bili bombastični naslovi i lako izmijenu. Sad uđi na Google i ukucaj, masu ćeš ti bombastičnih portala naći, ali sve su to sigurno moji. Ne pogaste tam čudata. Evo paljam. A čuj, neću moći tako, sigurno ću mi ti zabraniti kako ću ja moći, ko što mi je Bakir Izetbegović zabranio i svi su mi zabranili. A eto, nemoj mi pisat, nemoj mi prijetiti. Učini nešto. Džaba pišeš, to mene ne dodiruje. Šta?
Ljudino, ja sam ovoj osteraj, kako ti pišeš, da... Šta da pustim, Dena, puštao sam već kako zove policiju. Šta da pustim? Puno, a ti nemaš... Kaže da je 13. januara, a nije to glavno, nego ima još. Pojma šta sam ja za ovu državu radio, ali ćeš možda saznat. Ja, de malo smanjite to potrošnje. Poštovane kolegice i... Skupa sad ja s povodcem. Šta je ovo? I kolege iz svih klinika, psihijatrijskih klinika koje ste došli na ovaj seminar. Evo, sada ćemo pustiti jedan primjer malo težeg oblika bolesti gdje pacijent non stop nekog tužaka zove policiju stalno i dosađuje policiji. Pa poslušajmo. Daj me spoji sa inspektorom. Nemoj više biti dosadna, Nemoj me tako razgovarati. Nemoj više biti dosadna, više u policija. Halo, upravo ljudi pričaju na live-u svašta. Da ti Jasmina nazovi. Eto, to je bio malo jedan primjer. Nemoj više biti dosadan. Kramperi fault na $2. Ovdje svi misle svojom glavom, znamo pravo i krivo. Težih stanja ovog bolesnika koji je došao na ovaj seminar. Evo, sada ćemo pustiti jedan primjer malo težeg oblika bolesti gdje pacijent non stop nekog tužaka zove policiju stalno i dosađuje policiji. Pa poslušajmo. Daj me spoji sa inspektorom. Nemoj više biti dosadna. Nemoj me tako razgovarati sa mnom. Halo, upravo ljudi pričaju na live-u svašta. Da ti Jasmina nazovi. Eto, to je bio malo jedan primjer malo težih stanja ovog bolesnika kojem da Bog da možemo pomoći. Ja i dijasporac nismo uopšte kontakt. Da, ali si radio u njegov interes. Čalovna, double čalovna. I da je na strani SDA stranke, dijasporca i svega. Mani me se stranki, nisam ni u jednoj stranci. Nisi. Normalan. Nikako normalan. Vidjeli smo šta objavljuješ. Nisam. Predvidio sam da će biti kod Amira, predvidio sam da će upaliti live, mislio sam da će Amir upaliti live i spojiti Adoksa, međutim dogodilo se obrnuto da je Adoks upalio live i spojio njih. To sam predvidio. Pokazivanje pindilice nisam predvidio. To nisam predvidio, mora biti iskren, iznenadili mene. Mislio sam da će Amir upaliti live i da će u to live biti lutvo. Nisi to predvidio, nego si to izazvao. Tako što si mislio da će ovdje biti područje poznato po tome da neko može vrijeđati nečiju suprugu kao manipulator i da će to ostati nenaplaćeno. A zapravo šta će se desiti je da ćemo tvojoj Jasmini sljedeći put i ja i Lutvo pokazat Gutu. Samo ne bude li ti presuda valjala. Pošto ona je već pozivala ljude na seksualne usluge, djecu do duše, pa da se odazovemo jebiga. I da će spojiti Adoksa i da će se nakon... To ti je ko kad se odazoveš na oglas za posao, hej, ja bi radio video, ja bi oglas objavili. Tako isto, Jasmina draga, ja i Lutvo bi radili, mi vidjeli ti oglas objavila. Oko njega. Zmajl Kovačević je jedna velika deformacija. Ma mogu oni pisati šta god hoće geografičaru, bolan. Zna se ko šta radi u Austriji, ko ne radi. Ja prvo ne mogu raditi. Bravo Sipa, radna akcija. Kao što su se prije pruge postavljale džaba, narod išao, onaj Tito dok je bio. Tako, brate, radna akcija. Gdje kome šta treba odradit, javlje se dobrovoljci da odradi. Tu gdje radim, da imam neki problem sa državom. Znači, nema šanse da mogu 8 godina raditi tu gdje jesam. Vidi me slobodan ljudno, gleda. Još nisam osuđen ni zašto, vidi me slobodan. Hodam po čitavoj Bosni i Hercegovini. Bićeš dok se riješi to za oružje. Vidi me. U Bosni i Hercegovini u buretu od kupusa. Ja ili ti? Ko je pobjegao?
Aha, samo ori. Preko granice na crno buret od kupusa. Sve mi kupus po glavi bio. Jesam ja pobjegao ili ti? Ko je pobjegao? Ja ili ti? Pogledaj se u ogledalo, prvo se pogledaj u ogledalo. Ja sebe svaki dan gledam u ogledalo. Pogledaj se u ogledalo. Slaži. Do narednog dijela. Sve do onog momenta. Nešto mirne se apetit otvore, ne znam šta mi je. Dok ne dođe tužioc u Austriju. A mnogi ljudi u Austriji imaju strah od sljedećeg mog poteza. Aj super, da mi je znat koji su to ljudi, kakvog mog poteza i šta sam ja to do sad ostera ih uradio. To mene zanima. Nemoj brisat oznak, pusti, samo nek pričaju gluposti. Najdraži su mi ovi. I austrijske vlasti te uhapsi i predaju u nadležnost državnog organa. A čuje, sad ćemo čuti kako to Krule tumači. Kruleta. Onog momenta kad spomeniš Kruleta. Evo, spomenuo ga danas 2 puta i sad ćemo još pustiti šta je rekao. Bićeš lišen slobode u Austriji. Krleta nam dajte. Sad ćeš čuti šta je Krule rekao na to. Sad da čuješ šta je Krule rekao na to. Dobri, i ja sam možda bio jedan njegov zadnji prijatelj kojeg je imao na YouTube-u. Sve do trenutka dok nije opsovao svima amater. Ja. I onda... Da kažem, vidi da se razumijemo nešto, odmah da ovo bude jasno, ja na YouTube-u nisam profesionalno. Meni je to odušak, onako družim se s ljudima i nije mi to ništa profi, sada ja nešto, razumiješ? Ne, to sve okej, ja sam vidio tvoje live-ove i to meni se sviđa. I ovoga u RS-u što se vodi protiv njega. To sam ja objavio iz one grupe gdje si ti bio, međutim nema tebe u tom snimku. Slušaj sad. Samo ono što on priča. Slušaj sad. Vidi Adoks, iz one grupe gdje je bila ona patološka šizofrena budala, ona Ajša, slobodno objavi sve što sam ja pisao, jer sam ja shvatio odmah ko je to. Slobodno objavi sve što sam ja pisao. Austrija ima zakon, ja ne zaboravim. Znam da ima zakon po kojem ja živim tu i do sad, evo, hvala Bogu, 11 godina nikakvih problema. A mnogi Zašto vi mislite da Bosna nema zakon i da ne funkcioniše? Zašto to mislite? Taki paćenici su pokušavali. Znači, evo, Krule kaže slobodno objavi, a Smile kaže odmah ću biti uhapšen u Austriji. Sad vi uzmite to dvoje pa vi to sklopite zajedno. Razumiješ? Pa ta je žena htjela da ga iskoristi, ja sam njega spasio od te žene. Ja, ona je htjela kao znaš, ja sam pa ti, ne znam jesi vidio moj live koji sam ja napravio jedno jutro kad sam se probudio i vidio 287 poruka na WhatsApp. Znači to za mene nije normalno, to su ljudi bolesni. Ja sam njemu rekao povuci tu pune moći, ona će na tvoje ime skupljati pare. Zamisli probudiš se, vidiš 260 poruka na WhatsApp, ja bi to sam svako slajdo. Kad vide treninga jednog od toga. Ja. Boli me kurac da si rođeni Austrijanac 5 puta. Kurac me zaboli. Imaš ista prava koji i ja, koji sam državljanin Austrije. Možda je i to bio cilj, i to si možda u pravu, razumiješ? Ali eto ona se postavila kao ono, eto da mu se pomogne i nazvala mene i evo kaže dodat ću tu grupu. Hajde, evo stvar vidio si šta sam pisao, nema šta. Mislim, ja nikad može li ovako? Vidi, znaš šta je problem kod njega, što ti kažem ja? Ja njemu objasnim stvari i kažem, ok, ovako i on posluša 1-2 dana, treći dan nešto se desi i on opet... Znači, Krule rekao... Popuste mu tablete treći dan, nije isti efekat. Rekao, slobodno objavljuj stvari. U Bosnu i Hercegovini ne smiješ ni da dođeš. A i to ne smije da dođem. Aj sad ćemo čuti smije. Čemu taj argument kad ima neko već ovdje ko je tu i onda zašto ti govoriš nekom drugom da ne smije doći, evo imaš ovdje i ništa ne radiš. Evo šta Krule kaže. Su stvari. Ja, vidi da ti kažem, ti nisi prijetnja državi, ti niti ima veze s tobom bilo kakve slučajevi, bilo kakva istraga, bilo šta o tebi. Znači ti nisi zona interesovanja. Ali eto, on non stop meni tvrdi u live-ovima kad dođeš na granicu, kaže ti ćeš biti uhapšen, ti ovo, ti ćeš ono. Pa joj, što ćeš biti uhapšen, zašto? Aha, ješ čuo Smile? Čovjek koji radi u policiji, ješ čuo šta reče? Aha, a gdje ja to pravim, ja sam školu završio i radim na univerzitetu u Gracu. A gdje ja to pravim nemir i uznemiravam ljude? Ali Nina, nemoj brisat ništa, pusti. To što kažem, radim reakcije na YouTube, to je zakonski dozvoljeno, to radi 1000 Austrijanaca. I 1000 ljudi širom svijeta i ne mereš to nikako prijebati. To što uznemiravam ljude iz Bosne, zaboli me kurac za tim. Šta? I ja se pitam što. Pa to što je bilo, ti misliš da se to tako hapsi, pa šta i kad te uhapse ljudi, šta ti mogu? Uhapsiti daš... Ne, meni Marti prva... Znači, još jednom demantuje ga njegov Krule. Kulo bi čaču prodao. Šta bi Smile, dragi? No. Val, pošten, kao još.
Idem ja, ne mogu sad slagaći, bila je sa mnom žena. Da li je sin bio, ne zna. Pa možete kakve punjače jebote? Pa imam kaže ovdje u hodniku. Ja uzeo pregledam punjače, nijedan punjač nije za laptop. Rekao jebalo majko, otklam ovi punjače ovo. Ovaj što je bio tamo, to je policajac, čovjek, radi u državnoj službi u Bosni i Hercegovini, koji je njemu pokušao da pomognu i njegov dobar prijatelj. I čovjek demantuje sve ovo što je on rekao. I čovjek kaže fino, niti ima kakav proces, on to može vidjeti u... Ima li šta ljepše nek samo demantovat sve što drugi reknu? Slušaj, starte sajte, zaboli me šta se gleda, evo ti jedan blog pa i dalje idi prijavi, ako hoćeš u Bundestag prijavi. Aj sad razguli, dosta mi je više tvoje gluposti. Nema kakvih punjača, nema, ali nijedan nije za laptop. Sve nešto 12 volti, te ovako, te nako, te odo, te odo. Pa to znači čovjek je imao taj uređaj što ti ja vičem, ima 28 kablova i nijedan nije ono što si vidio do sad. Samo nije za laptop nijedan. Pa rekao jebo majko. Ne, pa reče Krule da smijem doći. Ovo čudno, rekao što ne poneso ja od kući. Ali ja sam pitao, meni rečeno nema punjača, da im, kad sam god došao niđe punjača. Znači čovjek se bavio laptopima, uvozio laptope na veliko. I to je sigurno mi 48 kupio od mene što mu je policija oduzela. A to ja prošverco, garant. I to su čak pisali u čatu kod njeg da ja je tih 48 kupio od mene što mu je policija oduzela. Znači bolest na nivou. Bolest na nivou. Dobri, i ja sam možda bio jedan... To on hoće, da li? Ja nemam pojma. Ali ja vidim, možda sa drugima može praviti tako. Ja sam malo drugačiji. To je za mene ciganski, to rade ciganija. Čuješ šta ti kaže? Pa pomogli bi. Čuješ šta ti kaže, Krule? Čuješ šta ti kaže, Krule? To što ti radiš je ciganski. Bi mu svi, jebote, ja sam Mirnesa kontaktirao, znači da mu pomogli. Pričao mi je, znam za to. I znaš šta mi je Mirnes rekao kad ga je nazvao, pričao, sin kaže ovo je jedna budala i nemoj me više, kaže, uopšte vake ljude slat. Ma ja, pa normalno, što? Mirnesu nije uopšte u interesu da on gubi svoje vrijeme s nekim ko neće biti dovoljno zahvalan, razumiješ? Jer pazi. Jesi čuo, Smajle? Handija ne zna pjeva, znači da ja idem u pizdu maternu. Slušaj sad ovo. Handiju, kome je bitan Handija? I time ja smatram da Handija ne zna pjeva, znači da ja idem u pizdu maternu i to je ponosno nekako. Indirektno ispada tako, ja, svi koji misle da ne zna, neki idu u pizdu, evo ja misle da ne zna. Znači i ti da ideš u pizdu maternu, eto. Pa ja, bez veze, baš bez veze. Jesi čuo? Jesi čuo? I Krule da ide u pizdu maternu, i čovjek se tako osjeća. I prodavao jačim igračima potuz. Znači prodavao ispravne laptop. A sad ovo... Ovo je razgovor između mene i Kruleta. Krule je bio u toj grupi isto Pravda. Ostali neispravni. Ne da mali, ne da. I ja budala. Ne budala. Da mali. Ponudim ja. Rekao, ja bi ga možda će izvući tu pare, možda će namo. I džemali bi da nema punjača, pa ja sam poslije dozvao za legalno otvorene. Prodaju telefone, pa prodaju i polovne laptope. Ajde, dogovorio sa njima. Deal. On je dogovor, nisam to znao. Ja sam njom vjerovao. Čuj, ja njom vjerovao. On viče kaj čovjek je pošten, ono šta je viku, ne mogu ja sad sjeti svega šta je on viku. Baš bi ja zgulio iz Kotorska u prvu potpeć. Zgulio iz Kotorska ti od čovjeka da uzme 23 laptopa za 100 maraka, gdje to ima? Da čovjeku ponizi čovjeka koji je iz Njemačke dobavio robu da uzme džaba, pa da bi on prodao i zaradio 1000 na tome. Pa nije niko glup. Pa da kaj ti desna. Rekao, ajde ako propadnem, ne znam, 1500, 2000 maraka, ne znam, ovaj tražio 5000, nema pojma. Petr, nema pojma. Niš na to. Rekao, ja ovako razmišljam, ja ima display, ima, no. Rekao, i da ne rade, izvući svoje pare, ima display, ima valjda hard disk, mada ne vidiš ti to, nije upalo. Display kad ga upališ, ima neki pukni, a ne vidi se da je puknu, kad upališ vidiš da... Ima ostalo. Da je pukni. To me ne I 15.6, da danas 15.6 ima vrijednost svoju. 40 spinski, 15.6, ali... Ja mene učio tehnike. Da popravi, da. Sve ono smeća što narod pobacao od kompjutera vam nama, pa mi ćemo to popraviti, sve pripraviti, šta radiš, šta ne jebem li ti sunce, ti jebem. Ja sam ponudio neku cijenu upao para, Haman je on tražio 4000, ja ponudio 2 i ne dam. Rekao, falim te Bože što ne daš, možda je takva sudbina, možda je tako i najbolji. Kad upao Tuzla i zaustavi nas policija. Rekao, okle baš mene da zaustavi policija. Ja, što ćete njega zaustavljati? Ni kriv, ni dužan čovjek. Šta je, gdje ste išao, juče ba išao van gore nešto hodao. Daj dokumente, ovo ono tamo, pusti nas policija. Rekao, gdje mene da zaustavi policija, pa mene policija u Tuzli ne zaustavlja nikad. Ja, to je tvoja policija. Mislim, pala je već noć, pa valjda zato.
gorivo potrošio, džabe otišao, džabe se iznervirao. Aha. Što si htio prevesla čovjeka da ti dadne za džaba, jel da? Nisam ja tad znao da on mene navuku. A ja ga i tad navuku, pazite vi bolesnika. Ja ga spojio s čovjekom i ja ga navuku. On se u to ne razumije, znaš. A ovaj me navuku, a dok ljujka je dobra je cijena, dobra je prilika, znaš. A nije rekao da je me zvao 100 puta i pitao gdje nađi, gdje ima šta, gdje je ovako, gdje je nako, nije to rekao. Poslije ja saznam da taj čovjek već godinama dobavlja laptope i prodaje vjerovatno ovim nekim radnjama, nekim jačim igračima sa sitna ribaba. Ja, i zato si htio da uzmeš za džaba da bi zaradio ogromnu lovu pa te čovjek skonto. Ma ljudi, dođe kupi laptop 50.000 maraka iz kešira, 300. A onaj ga uradi, kao radnja pa se vjeruje, znam. Ali ja nisam taj. I poslije ja ugledam tog čovjeka neđe na Olixu opet. A Deja, šta će, daj da vidim materit. Daj da vidim materit, jel li sad slušao muziku? Jel, evo ga ovdje. Bio u odboru stranke. Nešto, on masla svoje budalještine i dalje iste. Tamo ima broj, jebo lokacija i jebo majku isti čovjek. Rekao, kako isti čovjek? Ovo je me rekao prvi put donio, ne razumije se u to. Čim ti rekne da se ne razumije, znaj da se ona najbolj. Ali to ne znaš. Ja pa sve sam ja njega... dogovor s tim čovjekom. Da on sa njim stupio u kontakt, jer on me rekao da sa njim pričao. A on mi je rekao da je nađi koga, a sad sam ja imao dogovor. Čujte vi koji je to bolesnik. Da on sklopio sa njim deal, ako mu dovede mušteriju i proda te laptope, da će ovaj dobiti svoj dio. Aha, jebo majku. Jer ja sam čitao vrijeme pitao koja je zarada Širanovića u tom dealu ako ja kupujem laptope, a ne kupuje on. Čuj koji bolesnik. Rekao što ne kupi? Kao eto nema para da kupi, znaš. Buban 2000 maraka. Rekao nemamo para pa zato nema 2000 maraka. Rekao što on ne kupi kad je dobar deal. Da bi ja poslije skontu. Aha, da čujemo šta je skontu. Mada to njemu nikad nisam rekao. On je imao dogovor s tim čovjekom da on je mene nagovarao gore, lagano. Nije iz Gračance, nego našao mu ja čovjeka u Tinji. Jer on me zvao 100 puta, gdje naći koga, gdje ja našao čovjek dovlači izvana, prodaje, dao mu broj i on odšao s čovjekom dogovarao. I nije kupio i sad mu ja kriv, što mu nije čovjek džaba dao. Dobra je cijena. Proda meni da će ovaj njemu... Čuj. Da, sad ne znam koju količinu para, neki buba, 500 marki buba. Nije Ako ću vidjeti za ispunjavača da isprobaju, vidi nijedan ne radi. Razumiješ, da je to pocrkalo. Mada obično kad crkne grafika, laptop upali, ali nema slike. Ono nešto, valjda on nešto malo zaradi, malo nešto, ja, eto, nije ni on. Moguće. Nisam ni ja, to je nešto sitno. Moguće iz Brijesice. Ana, biva mene, prodat, tako što će mene odvesti čovjeku s kojim je imao dogovor. Čuj, jebao svoju majku, koliko čovjek laži. Ako ja to dan, a ono je žešći kriminalac. Jebao svoju majku, koliko laži. Sad i čovjeku kaže da je žešći kriminalac. Evo još jedna kleveta gdje ga čovjek može tužiti. Poslaću mu javu. On je žešći bandit i kriminalac i možda čak pokrao laptope Vanđe. Jebao majku! Poslaću mu javu. Pogodbu napravio sa tim čovjekom. A ti bi svog ćaću prodao. Ja bi svog ćaću, pa ne pričaju o meni da sam rasprodao svu zemlju od punca. Ne pričaju o meni da sam kriv za smrt svog oca. To o tebi pričaju. A kamal mene? To priliku da živiš u Austriji kao građanin. Ti praviš lažne portale. Ali dokaz druže, ime moje i prezime na tom portalu. Ime portala. Lako je reći, evo ja kažem sad Smajl Kovačević ima 100 portala. Imena portala. Dokaze hoću. To. De mi dokaz! I sad imaš vijesti po Bosni i Hercegovini. Aha, čuj. Vidiš ovaj Epic, ovaj internet. Svemu se može ući u trag. Eto, uđite u trag pa vidite. Postoji oprema koja ne može dopustiti nekom drugom da mu ne uđe u trag. Eto, ja pozivam da uđu da vide tih 40 i nešto portala. Ne postoji oprema. Sve što je izmišljeno da zaštiti, ti nemaš pojma da ulazi. Ja, super. Da li se ako ima Epic za ovo, ima Epic da zaobiđe taj Epic. Aha, bravo. Ima kod debila na Windowsu, što je konzumerski, 80 i nešto 6-7% na svijetu kompjutera se koristi. A nema to na Linuxu, degenčino poderana, neupućena. Kaj je aplikacija? Kako su kriminalci mogli znati za tu aplikaciju?
Zato što im je policija dala tu aplikaciju da propanu. Aplikaciju su oni direktno čuli od policijskih inspektora. Da, policija nema opremu da otkrije pozive na toj aplikaciji. Pa ta aplikacija već bila njihova pa su zato pale, a to nema ovako na drugim mjestima. Međutim, to je zamka. Ne postoji ni jedna aplikacija na svijetu koja se ne može pratiti. Čuj. Sve što ima Postoji Linux sistem koji se ne može pratiti, funkcioniše tako da ne mereš ti šta ti hoćeš. Postoji, sam što si ti degenerik neupućeni. S internetom može da se prati. Čuj. Šta zapravo rade ljudi koji prave te aplikacije i ove laptope i telefone, samo jednog po jednog? Meni lično ulaze na Facebook. Ulaze mi na Olix. Ulaze na YouTube. Pitam protok informacija. Ulazimo. Da bi se neko s nekim dogovorio, mora biti u kontaktu. Da li on švercao cigare, da li on švercao kuća je bogata, ima već firmi dosta, znači treba da postoji socijalna politika za ugrožene ljude koji ne mogu sebe da zaradi. Ima para u državi ko blata. Bosna i Hercegovina ima para ko blata. Međutim, krade se na PDV-u. Institucija. Lopavi! Da imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da ljudi kupuju stanove i upisuju te stanove, ne znam, na neke rođake, šta li? Ne uspiju na svoje ime da kupi stan. Pa što ne upišu na svoje pa da im se more oduzeti pa da im se smijete umjesto da na rođake pa da morate plakat. Jer je već onako po kameru stanova, razumiješ? Dobro, i? Ne može jako priče, razumiješ, doće pod istragu. Radi državne institucije, ima još jako... Nije zabranjeno kupiti stan na nekog drugog. Problem su samo pare s kojima se kupuje. Puno korumpirani, pa... Znaš ko te prati? Ulaz. Kraj vezara tvoga, lepo kroče srce, života mi moga. Ne mogu da vjerujem, da si vrta oče, bez tebe sam slabo, najveće sroče. Gdje si ovo pjevo? Pozdrav, dok sa tebi jebem Jasminu prdaru lopove manipulatorski pedofilski. Hvala Maska za 10 eura, zakasnio si na masu dobrih stvari. Haj pregledaj posle. Ulazi u tvoj kompjuter, Širanović. Kompjuter? Šta si ti nabavio neku kutiju, jel da ne mogu ući, jel? Kutiju? Jadice, čega krijem, niti bez strahu će li ko ušta ući. Moj Širanović, jesi tanak. Vir Karalić ne surađuje sa odbjeglim azilanto, mail pošalji Gutvi, sredimo YouTube kanal naš. Ko održava Gutvi? Ko Gutvi stavlja thumbnaile i ko mu reže videa, Adox? Lutvo sam ubacuje sebi videa. Znači ja niti sam kad Lutvi ubacio video, niti... Zašto Čuko, nakon što čovjek uploada sve jedan svoj video sam i bez thumbnaila, zašto Čuko nagovještavaš tu priču da nekomu sjecka i thumbnaile da... Zašto Čuko govoriš da nije ono što sve vide svojim očima kako je? Zašto av Čuko to tako? Sam bilo šta. A thumbnaile komu je pravio, nemam pojma. I za koje pare? Ti bi svog čaču prodao čoveče, jebote bela. A sad ja Lutve režim i vida, morate misliti dokle ide bolešćura. Dokle ide bolešćura. A kakve časti poštelja, ajde eto prodao si mene. Ja i Visti pravim thumbnaile i režim u videa i sve. Jebote, ja sam moćan, 47 portala, gigant. Kod od tog da ljupim, najbolji zakon smo je prodao. Ako treba kome thumbnaila, ima ovdje da se kupi pravi thumbnail, vidi. Uđeš ovdje na shop. Samo malo dok učita, napade su u tijeku. Odeš ovdje na shop produkt. I sad vidi. Ima ovdje besplatno 10 thumbnaila. A ima ovdje za 20 eura 50 thumbnaila profesionalni, svjetski profesionalni. A ima dole još 50 različitih za još 25 eura malo. To sam otjerao pjevača na jednoj svadbi, pjan bio, aha, hvala sam 2 eura. Ako kome treba thumbnaila imate ovdje ovaj na milni. Nekoliko para si me odveo gore na kraj tu za ne znam ono ni gdje ono. Aha. Eto nisam ti nikad to rekao, a sad sam ti rekao. Obećao taj dat. YouTube kanala, javi se tu napiši. Koliko ti je para obećao taj dat? Čuj. Eto nisam ti nikad... Jebo majk. Ja tebe nikad nisam prodao.
Nisi, samo si nam jebao mater. Sjećaš li se, Smajle Kovačeviću, zašto sam te blokirao kad sam imao Facebook? Zato što si na svaki moj post o SDA, na svaku moju objavu o SDA, ti komentirao branijeći ih. Pa šta je to, jebo? Pa šta je to? Maska vas prati 10 eura, natakari mu Jasminu, opet evo Maska ti natakari Jasminu viče. Pa što si ti branio SDA? Pa jesi li ti prekriveni taj agent što mora branit, a ono sve neodbranjivo što se ne mere? A jesi li ti taj, a ne smiješ izjavit nikad, nego mora biti da ja haluciniram sve, a nije to da ja i ti Haso i ti trebamo ići na kafu. Ono nije to, nego ja haluciniram. Ja. I zato te ja blokirao. A evo, doveo si me u poziciju, kad sam ti fino rekao, objasni publikumu, javnosti, zašto si prekršio pakt o nenapadanju? Zašto? Zato što si nam opsovo mater. Zato što si rekao svi koji kažu da Handija Ramulj ne zna pjevat, nek idu u pičku maternu. Evo ja kažem da Handija Ramulj ne zna pjevat i ja idem u pičku maternu. Znači... Zašto Čuko tema da bude znal pjevat lopov od sirotinje pare što krade? Zašto Čuko da kurac nekog boli znal on pjevat umjesto da ga boli gdje su pare? Čuko iz SDA, zašto to? A zašto to? Jeste li vi svi u SDA Čuke smrdljivi? Ili ima poneki mirišljavi? Ti si počeo, ni... Čuko! Av! Nisam ja. Evo poruka kaže, radujem se reakciji za par dana kad mu osvanu plakati po Klokotnici. Eto, ljudi samo inicijativno se organizovali. Šta ću ja, pa ne mogu ja ljudima zabranjivat Čuko da o svojim parama printaju i zalijepljuju plakate. Pa to su iste one plakate onih lopova s glaveštinama što vise po banderama. A sve lopov do lopova. Pa Čuko smrdljivi. Ja bi došao u 2.58. Zapalio nas sve. Šta ćeš reći što sam ja rekao u live kod Hamdi, da Hamdo zna pjevat? Eto ja napisao kod Hamdi. Ali jesi ti muzički stručnjak da ti znaš ko zna, ko ne zna? U tom live, ne bi ja ni bio u tom live, nego si ti prenosio i rekao evo Hamdi i meni diglo pritisak. Ja sam rekao, svi koji kažu da Hamdo ne zna pjevat, nek idu 3 pičke materne. Zašto? I onda pitaš se zašto je neki pakt prekršen. To znači, Sovjetski savez i nacistička Njemačka imali pakt, ovima ubiju čovjeka, ovi treba da šute, jel? Pa to je istina. Eto, opet. Iz mržnje prema njemu. Eto, opet sad priznaješ, iz mržnje mi govorimo. Eto sad opet priznaješ. I onda se pitaš zašto. Drugo, ti moraš da vježbaš da se školuješ za to ljudima. Da bi ti znao o pjevanju, nije to tek tako ljudi. Kad sam ja rekao da ja znam pjevat? Ja dođem ovdje zajebavam se. Ali ima talena za pjevanje. Aha, reče naziv gljiva iz Klokotnice. Ima glasovne mogućnosti, jako me grlo upaljeno i sve to. I vi njega i zapirete, subscriberi rastu, pregledi rastu, donacije, drma se, to drma. Ne zapiremo mi njega Čuko, nego oni zapire donatore tako što od sirotinje sebi trpa u džep. Čuko lopavski. Ne znam da li je obriso. Sad ćemo vidjeti. Ovo je dio kad je obriso ovo sve. Pa gdje ćeš Čuko ovakve istine obrisat da narod od istina ostane uskraćen. Pa gdje ćeš to Čuko av. Šta bi, pa što obrisa kanal bolan?
Što obrisa kanal? Sreća pa smo snimili sve. Čuj, sila. Jebote Čuko, mi da ne snimismo, mi ne bi imali na šta sad reagovat da nismo Čuko snimili ovo sve. A Čuk je smrdljivo. Sila iz Klokotnice obrisa kanal. Šta sam ja rekao? To je prijaviti instituciju. Isto u vezi Karića. Gdje spoj? Nisam ja institucija. Pa jesi li ti institucija da čekaš napad od hordi zla? Ako imaš kaki osnovani sumnji da te mi napadamo, instituciji prijaviš Deginu poderani. Institucija, nisi ti institucija. Pa nisi ti institucija se brani, imaju institucije da brane od napadača. Degenčino podera. Nema, nijedan koji se bavi humanitarnim radom. Na crno. Ko šta radio 2 godine humanitarni rad. I ne pokazuje. I on radio na crno humanitarni rad, 2 godine kršio zakon. Pokazuje ko je donirao. Humanitarni rad na crno, šta je to? Ko je pičke materne? 5 eura Adox ne dira Klokocu, naši Klokočani nemaju ovako pogane spermatozoide, haha. Čuko, pogani spermatozoidu, vrati se otkle jesi. I ne slika papir od Western Uniona, ne slika... Mora slika da bi to bilo transparentno, ima ih koji rade i slikaju. Papir od Hepeka neku. Sve jedan, ja mu ne vjerujem. I samo je jedan ispravan put humanitarnog rada na crno. Šta je humanitarni rad na crno, jeboti familiju degeneričnu poderanu? Šta je tačno to kad nastade i ima li definicija? Mater, ti jebo šta je humanitarni rad na crno? Ko doda ovo na crno da mu jebem porodicu? Ko doda to kao ekstenziju? Kako more u humanitarnom radu biti na crno, mater, ti jebo nenormalnu poderanu? Koji je to kurac na crno humanitarni rad? Jes ti potpuno znači degeneričan? Ima li jedan atom u tebi da je dio ovog svijeta? Jebo ti mater na crno. Šta je humanitarni rad na crno, mater, ti jebem na crno? Samo humanitarna organizacija. Kako može biti ispravan put kad radiš humanitarni rad na crno? Oni uzmu pola para. A to je legalno. Aha, okej. Legalno ti majku jebem pola pičke, a pola ostavim. Kako more humanitarni rad bit na crno, jebo ti porodcu nenormalnu. Ima li jedna država još na svijetu da ima humanitarni rad na crno, mater, ti jebem na crno? Ti pošalješ 100 eura, oni uzmu na... Sve jednu marku javno. Javno. I kome si odnio i račun i slika šta je u kutiji i pa... Ajde jebem se zato džega kruga. Ja, bavio se 2 godine preko Facebook grupe. Baška Mira, aj najsad tako. Pamire, ti kasniš sa tim informacijama. Informacije su da je tuko oca i da je čovjek preminuo. Informacije su da je prodao... Jesi li na crno tuko oca pa ti otac umru, jel to legalno bilo ili na crno pa se mu smije tako otac umru? Jel na crno bilo pa se smije... Punca svu imovinu. Evo opet javno, zašto si oca udarao pizdurino, jesi li ga ti ubio? Eto, pitate čovjek da mu odgovoriš, Smajle. Hvala za pitanje. Pitate komšija tvoj neki iz Klokoci, a maska se čovjek zove, ne zna se ko je, pitate jesi li ti oca ubio. Tu ti je neđe 3-4 kuće od tebe, pitate čovjek. Samo što je neaktivna, zašto je neaktivna? Pa narod se razbježe od mene, rekli da sam ja ono što piše na portalima. Eto sad bošnjaci takozvani, TZV. Ovi takozvani bošnjaci lažu o čovjeku koji je takozvani na crno humanitarni radnik, mater jebo nenormalno, kako do tog dođe. Tačka. Takozvani skraćen sa TZV tačka. Pa da ne nabrajam. Kaži da je od punca rasprodao svoju imovinu. Koji? Rasprodao od punca imovinu, oca ubio, djecu hoće da seksualno poziva na te usluge. Nemo lenč, nego de mene lenči jeboti mater. Govori da sam ja pedofil, da sam ja vaki, da sam ja naki. Kad sam ja taki. Do mene niko ne bi gledao. Jer ima luke da mene niko gleda. To su normalni ljudi, to su normalni komentari. Nema šta ne glumite, nema u koju se ulogu vi niste stavili. Samo se niste stavili ulogu običnog čovjeka na YouTube. Aha, nije. Ja se davno stavio u ulogu običnog čovjeka na YouTube-u, običnog streamera. A nema u koju me ti ulogu nisi stavio, ne bil me probao tako sjebat pošto ja tu nisam. A ja znao da nisam, pa me ti nisi mogao sjebat tako što zgovorio da jesam pošto ja nisam ni bio. To nema u šta me ti nis. Čuko sa Samarića, av,
telefon je na uhu. De mi riješite. Nismo, ne možete ljudi. On je na crno rođen, vakumski ga izvlačili. Preživio čovjek abortus. Kakav je osjećaj preživjeti abortus, jebote? Ljudi, linč. Nikome da sudi. Još su gluplji od vas. Jer nas jedaju na sve to i liječe neke psihičke bolesti. A, ukratko. To su sve psihički slučaje. Aha, jeste čuli? Niko. A psihički slučaj kad čovjek ima 50-60 godina hoće da jebe curu od 20. To je psihički slučaj. Ne mere bi psihički slučaj svako ko to negoduje i kritikuje bolesniče poderani. Normalno, ne može. Jel ima iko mozak svoj, uključiš mozak? Meni treba ljudi s mozgom. Ja, svi od Hamdije. Takvi trebaju. Ajde mi objasni, evo kako nije Hamdija, Boki, a zarađujem. Evo, objasnim to onda. Ne mere ti on to objasniti zato što input any random name ne mereš bez njega da ga ne gledaš ne bi mo šta jest. Input any random name who is in trend right now, if you don't put him, you nema šta jest. Nebitno je ime. Uvijek ista priča oko svakog lopova ide. Tog lopova da svijet nije imao, svijet bi poskapo odgladi i to baš otad kad je ufaćen pa do dana dok ne treba kihat. To uvijek isti kurac ide, šta će? Iz Austrije. Rekao, ja se pitao što je s tebe na perika. Jebate, belaj, pa ti se moraš maskirati da se neđe krećeš. Čuj ga. Džidomova, eto ako se on mora maskirat, evo ja se ne moram maskirat, ispušiš 2 cigare do mene, pa te nema. Mora se maskirat kad se negdje kreće, psihički slučaj. Se zove Jutira, svi ga vide. Džidomova. Znači, Adoks. Ti nisi više Adoks, piše Džidomova. Nek sam, znači. Nije, nego je on Adoks i dalje, a ti potencijalni pedofil presudu dok ne doneseš. Znaš koliko me to dotiče? Bolje biti Džidomova nek džiber. Pošto imaš periku sličnu njegovoj. Ti si džiber, a sebi ukucaj šta je džiber pa pročitaj, nemoj se šta naći uvrijeđen, nemoj biti rigorozan. Kođava ti kosa, jebi ga, i on ima neku periku tako. Bolje je biti Džidomova nek džiber. Evo me babo, kraj vezara tvoga, ne puknuće srce, života mi moga. Ne mogu da vjerujem, da si mrtav oče, bez tebe sam... Al ga Vaska ovom pjesmom ga udara Vaska. Bista, vidi kako ga Vaska pjesmom udara. Bajke mi moje, evo izvijeću samo jedan detalj, nek vidi da ga poznajem i lično. Punca mu imala otvorenu ranu na oku Jasmina mati. Dok je živa bila nisu dolazili u kokotnicu, odnosno on nije smio. Gdje je onaj momak što benove provjerava na ženama, na kojem su im guzu benovi? Gdje je ovaj momak da vidim ovu ranu? Eto. Hvala ti za 10 eura. Ali ova pjesma baš zasmajila. Evo me babo kraj mezara tvoga. Adokse, sine, zašto si me pocijenio? Ja tebe pocijenio, pa ja znam da si ti svejedno dole. On je beki vrijedan, pa je njega neko pocijenio. Znači, svejedno znam da si ti dole. Krule kaže, samo to pošalješ na sud i to je to. Nemoj me pocijenjivati, nemoj. Pa znaš da ne... Dražene itekako znamo, ufatili ga u krađi bezbroj puta. A bio je u zatvoru Dražene za krađu drva. Ne mereš sa mnom drugačije nego pošteno. I država mu zatvorila udruženje zbog krađa. 740 ljudi kaže da će trebat biti peticija da li žele ljudi živjeti s tobom dalje ovdje. A treba će ako presuda bude loša. Vidi, 700 ljudi kaže ja ne mogu ništa protiv 700 ljudi, brate moj. Kako oni kažu, tako mora biti. Znaš kad ti kupiš laptope pa dođem, pa primjer više ne postoji, to je samo sjenka njegova. Zamisli, imaš 400.000 subscribera i tvoj live ima 10.000 pregleda. A zamisli mene, koji nisam popularan. A nećemo u tu temu ići da se ti i ja upoređujemo, pošto to je nemoguće. To ti je ko kad bi igrala, što kao jedan policajac, ko kad bi igrala Brijeca protiv Barcelone. Gdje ćeš to bolan upoređivati? Nego ćemo ti donije presudu samo da mi vidimo jesi li ti pedofil. A ovo za preglede, u tebe jedan terorista mora prestati reportat pa će biti više pregleda. A ne merete početi dan svijet reportat i čudite što nema pregleda. Pa nema baš rad toga. U to morate prestati pa će biti.
koji sam zavađen s mnogim YouTube kanalima zato što su tračali, pa ja napadu, da ne tračaju. Snimim live, imam 6.500 subscribera, snimim live, imam 12.000 pregleda. Stavit ćemo mi onu pjesmu Jasmina. A to ti bilo toliko pregleda samo sa mnom kad se svađu. I onda ti to te ženu nabacuješ koja si ti kompletno sav takav svaki dan. Jaše žena za mene. Evo te meni to pravo zanimljivo. Meni pravo zanimljivo, ja 6.500 subscribera i budu live-ovi neki, ne svaki. 12.000 pregleda. Meni i to pravo zanimljivo kako čovjek može sjetiti reporta s 300 kanala, live, lažno i onda kako nema tačno ti pregleda. Jel to mater ti najbolji način s kojim se ti možeš takmičiti sa mnom? Ono, da mene reportaš, a ti snimaš nativno pa da to upoređuješ. Jel to mater najjače što ti možeš? Blago tebi ako je to najjače. To bi svako mogao imat da lajva 90 sati ko što ti lajvaš. A čovjek koji ima 400.000 subscribera, 10.000 pregleda. Rekao ovo neka manipulacija. Nije neka. Pa ne znam je li on uži. Nije neka, nego report, nalagat, izjebat algoritam, 85 dana. To nije neka, to ima tačno koja je. I zašto Ćuko to nije nego jest što nije? Ivo. Obri svoj kanal, nije više. Vičem, šta vi mislite o kanalu Vista, da li vam je poznat? Kaže, jas. Aha, čuj. Da li vi njega pratite? Nisam sad predstavio ko sam šta sam. Naka bubnu. Šta će reći ovo? Ja smo ga pratili dok je snimao skečeve sa ženom. A pratite li ga sad? Pa, sve trojica su rekao da ga ne prati. Ne znam ni ko sam ja. Ne znam ni. Nikad znam. Znači 3 obična momka. Veliki pozdrav za ta 3 momka što ne postoje i ta situacija se nije desila. Veliki selam za njih. Pa ko te onda prati? Sina onako finog sa potencijalom za muzičara uništio si sam, prodao si harmoniku i klavijaturu, dječko morao odustati. E vidiš, ja kad sam bio kod njega 2014. zadnji put, u njeg je sin tada još uvijek sviru. Imali su dole u prostoriji jednoj te klavijature i to, i čak ja s njim vježbao i pjevanje s njegovim sinom. I njegov sin pričao da je u nekom tu obližnjem lokalu počeo da pjeva i sa nekom grupom prijatelja i to. A eto nisam znao da mu je to uništio i da mu je to rasprodao. Hvala ti za pitanje. Travari, šmrkavci. Šmrkavci. Bivši osuđenici. Aha, bivši osuđenici. I onda se pitaj zašto Amer, na primjer, na tebe komentariše. Babe tračare, psihički poremećene osobe. Ko te prati? Ko te prati? Ako te 3 obična mladića ne prati. Ko te prati? Sa područja opštine Dobo isto. Ko te onda prati? Niko. To su sve fake. To su sve fake pratioci. Kaže, Tama i Tmina. Aha, čuj. Kaže, još nisam, naredio Tami i Tmini da posjete univerzalno. Još nije naredio kriminalcima da me posjeti. Da me pitaš jesam li kupio pretplatnika, pa jesam platio YouTube da me reklamira. Ako je to kupovina pretplatnika, onda jesam. Još kaže nisam naredio. I Ameru sam platio 15.000 da me izreklamira da dobijem pretplatnike. Što bi rekao moj cijenjeni punac, to su sve moji zaštitnici, braća moja. Kriminalcima da te posjeti. Dok u jednom statusu na Facebooku, nemoj kaže da ti pošaljem ljude na vrata da ti kosti polomi. Ne, to sam te pitao ja, jel ti treba da ti ja kosti polomim i da ostaneš sakat do kraja života, nakon što si ti dijasporca pitao koliko ćeš ti on plat da ti mene podariš. Pa te ja pitao javno pred narodom, jel ti treba da budeš sakat, ili se sviđa ovako, to je bilo tad tako, trebaš navest sve dijelove, brat. Amir Hadžić zvani Vista. Facebook status. Nemoj kaže da ti pošaljem ljude da ti kosti polomi. Vau. Ne mene se jel vrat Facebook status pa da se vidi da nema to pošaljem. Ne mene se to jel da vrat. A nisu ljudi ni vidjeli pa su budale. Zašto Ćuko sa Samarića? Nemoj ti meni slat ljude, dođi ti. Dođi ti lično, nemoj slat ljude. Gdje ga ti ispričao tamo kako su napali te na kuću pa ti započelo njih 52. Nije pričao, nego mi. Hajmo prebrojati 52. Ovo je napad na kuću, pa da vidimo kako sam ja započerao 52. Ovaj video nema zvuka. Evo vidite ovdje kako 52 prilaze kući.
I 52 vam odoše ovim putem. Evo viš, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52. Evo, 52 čovjeka putem odoše. Ima snimak. Koliko ima snimak pregleda? Koliko ima snimak? Gdje to piše uopšte u pičku materinu? 125.000. 125.000 ljudi vidjelo kako 52 čovjeka odoše vam sokakom. Vidi kako odoše, gledaj sad. Odoše 52 tam čovjeka sokakom. Prvo da tam izviri šta ima tam, da malo zaviri, da vidi. Kad je to sve vidio, vraćaju se 52. Taman put propada, jebo mater, vidi. Sve se ovdje runilo puta kako puno naroda najde odjednom. 53. A dobro, ja imam mali iza trči, ja. Ja vidim 55. Ima ovdje guta, vidi ovdje kako ide. Ovdje mu neka guta ima, ja ne znam, jedino pištolj more biti. A jebama, a pištolj 100%, a samo dijete mi da mi je. I prilazi ti on, hrabar momak u pičku maternu trči, znači ko skakavac. I vidiš, i sad, on ti je došao ovako ovdje, a ovi ostali 51 nije moglo stati, ovo je po sobama poraspoređivan, ušli u sred ko će da popit. I sad ovdje vidiš, znači, kada se osjeti zvuk samo šteke, ide, znači, potpuni pad. Kada se osjeti zvuk šteke, znači, gravitacija na ovoj strani. Spasi ga, kapija, 2 eura. Kada se osjeti zvuk šteke od vrata, znači, gravitacija na ovoj strani u potpunosti prestane raditi. Nego sva se prenese na ovu stranu i težina postane tako jebena da ti kreneš upadat ovako. Htio, razumijem, ode u pičma sve. Gravitacija postane takva. I šta će ti on? Kad čuje zvuk šteke, ide puni pad lijevo. Pazi ovako. Znači, ide. I vidi sad ovo. I jebe ovdje baglama, razumiješ? Znači, njemu već bila košćura kroz košćuru. Ali jebe baglama, jebem joj materi koji je namontirao ovdje, znači. I vidi sad. To ti je, brate moj, njegova hrabrost. I odoše 52, odoše sokakom. A sad čuj od tu 52 koliko su oni hrabri. Slušaj, ovaj sad video ima zvuk. Pošto ovo ti je dodatna kamera. Slušaj. 752 marke. A ovaj... Jel ostavio kakvi fekal, je ostrava ispao mu upaljač, ja ga kasnije tagovo neće moći zapaliti da se smiri, razumiješ? Jer, vidi. Te situacije kad ideš nekom po noći na kuću znaju biti mnogo stresne i onda treba kasnije cigara da zapališ da se smiriš. To amateri ne znaju. I njemu je ispao upaljač, evo ovdje slika upaljača, viš bicov upaljač. A evo njegov zvuk, hrabrost, paš. Ovo ti je operacija Triumf, znači akcija kriminalaca Krimosa kada idu napadati. Slušaj, Golf dvica ide u rikverc, jedva ide, ali eto ide kako ide. Slušaj. Znači, ti kad ideš, ti si hrabar, spremiš odmah sve za bježanije, jer ti si toliko hrabar, ti tako ideš da treba što prije moći pobjeći tam otkle ideš. Ovdje ti je on ugasio sačeku i sad da preskočimo to sve. Slušaj sa hrabrost. Slušaj. Sad će. Pojačam. Slušaj. Ne ide vod ni puk pa da mora bjež. Znači, skupimo muda, dlačice da se učvrste. I lagano, nema bjež. Nego staniš i obaviš to što si došao obaviti. Pokazat ću ti, ako opet budeš zlazio, pokazat ću ti kako se to obavi do kraja. Nema bjež. Čemu volki gas, razumiješ, ja imam noge, ti se s kolima. Čemu volki gas, svejedno si brži, mislim, čemu strah, toliko hrabrih ovih SDA-ovaca. I tako. Znači,
nikakvih 52, nego ima koliko je ljudi i ko su tačno. Mi svi vidjeli taj video. Nije pričao, nego vidjeli mi video taj. Kako bježi. Pali golfa, pali, bježi! Znači ti si Begić sposoban. Došlo i 50 dvojica naplati, nakon ću ti izašao i sve započelo. Dvojica došli da baci koktel, nakon ću ja lično gledao video. Nemoj ti slat druge ljude, ti dođi meni, talking to me, face to face. Ne smijem ja tebi prić, ti si jeben tip i ja kad tebi kad prišao, mene to samo istuklo, ta energija tvoja, kamol da ti priđem, šta ti je čoveče Boži? Talk to him, face to face, talk to the hand. Dođi mi pridoći i reci mi da sam ja pedofil. Ne smijem. Aha, čuj, dođi mu predoči i reci mu da je pedofil. Ove druge ljude, druge raše i te bivše kriminalce nagovarati. Budi muško. Budi... Poziv na obračun. Muško, nemoj biti picajzla. Ali neće guta nikakvi biti po meni, ni da moram unići u kuću pa vas probao pobit, a plin se ču. Neće to ako dođem biti. Dođeš meni pridoči, enako ko lutva. Ne smijem. Enako ko lutva, dođeš. Ne smijem, ja kad sam vidio kako ti reaguješ na lutvu, ja sam se sasro od života, ne smijem proći kraj tebe više. Kad sam vidio kako ti jebeno reaguješ kad neko dođe. I drekneš nek mahala ori, pedofilu, izađi napolje! Pa ne smijem, ja samo smijem ovako sa 2 kilometra zračne linije, brate moj. Ne smijem približavati se ja tebi. Nek sam ovako, vidi. Ovako mora, vjerovatno. I onda samo ovako smijem, brate moj. Smajle, pedofilu! Jebat ćemo te, brate! Ja samo tako smijem, brate moj. Sve je okej. A ja sad tebi da prilazim, to je onako malo strašljivo, na. Pozajeban si ti, ne smije ja. Na. Jes, nalazio se Dražene sa 40 i nešto laptopa u kući vrijednosti, nema ni jedan IT shop toliko laptopa na lageru. Ali u tebe na kolima da piše ono invalidska kolica nacrtana. Ko lutve, znaš. Jebi ga lutve ima na kolica. Invalidska na kolima zalijepi. A da nema, kaže, satro bi ga, Dođi Didi, evo ja na umrlu. Ne boj se, pa ja ne... Mene sve živo boli. Ja ne diram stare ljude, nego ih štitim od pedofila i manipulatora kakav si ti. Dođi Didi, ako ti nemaš ovakvog Didu izudarat onda, koji si ti happy? Mogu ja tebe izudarat, nego sam učen da ne bi nikad trebao, to je fura. I kakav sam jadan, kako se me živo boli. Dođi Didi, Pa ne smijem. 3 sekunde srčani. Ne smije mi srce preći 130 otkucaja. Ojoj. U minuti. Nije to ništa. Nema od mene ništa. Nije to Starac ništa. Dražene, 1000 puta je ufaćen u krađi. Broji 16.000, a u stvari izbroji 13.000. More knjiga. Didi tu pridolazi, rekne, čita mahala čuj. Eto, isto ko što čuj. ste Lutvu poslali, dođi. Mi poslali Lutvu, čuj. Ti. Plati taksi. Zašto Čuko smo mi poslali Lutvu kad 4 dana čovjeka provociraš da ti ne smije doći? I čovjek ti svaki put dođe i ti svaki put pička. Zašto to, brate moj? Sproč 2 eura, podrška za peticiju, hvala ti, brate moj. Oviš ljudi podržaju peticiju, 74% od 1050 glasova, 740, 750, 60 ljudi viče da hoće to. Ja ne vičem to ja, to više stotina ljudi želi radi tvog ponašanja, kako ti ponašaš? I pošto nemaš škola plati, nemaš ti ni vozački. A što ti nemaš škola, neću nemaš ni vozački. Čuj. Ti si vozačku izgubio, ti moraš ponovo polagati vozačku. Pa ti nemaš polagati vozačku, nisi platio kazne. Pa kako mora biti da nisam platio kazne kad sam ja 11.000 maraka uplatio kazni saobraćajni da se provozam da vidim kakav mi je država. Ja 11.000 maraka sebi platio. Turistički projekat imao želju da po bilo koju cijenu, bez obzira koliko košta, saznam kako mi izgleda država. Koji su joj gradovi, koja su sela, otkle se gdje more stići. Koštalo 11.000 maraka kazni, ja poplaću i nemam ni jedne kazne. I kako to mora biti da ja imam neplaćeni kazni kad nemam ni jedne neplaćeni? Moreš zarađivati na meni pare, ali ne mereš na taj način. Evo, jel gledaš kako more? Pozivanje na nasilje je krivično djelo. Nijednom nije bilo pozivanja na nasilje.
Aha, a ko poziva na nasilje? Osim ti što sad pozivaš na nasilje da ti dođu ljudi kući. Da ih satariš. Pozivanje na nasilje protiv nekoga je krivično djelo. Dođi na 50 metara i drekni. Gdje si pedofilu, smajle! Ne smijem, ja samo sad 2 kilometra ovako smijem, pošto si ti jeben, valjda čuo sad. Branko, ja ću ga se proći kad bude u zatvoru. Ona 50 metara. Ja se baš tad neću proći, pošto nekako moram naplatiti ovo što Čuke laju o Hanifi u čatu. Pa vidit ću kako ću to naplatiti. Ne znam hoću li te se proći kad budeš u zatvoru ili ću sad to vidit ću kako ću to naplaćivati. A ne mere ono proći džaba. Na 50 metara. 100 metara možda te neći ni prepoznat, na 100 metara ne vidi baš dobro. Pa na 50 metara da rekni, gdje si smajle pedofil? Ne smijem. Mora, na 50 metara. Čuj. Ne smijem. Jel more? Ajde imaš ti profila, klimni glavu, trepni 2 puta. Nemam ja nijedan lažni profil, zašto nabacuješ ljudima priču da ja imam lažne profile kad nemam nijedan? Trepni 2 puta, trepni 2 puta, da. Jel more? Ja bi klapnuo 2 puta sa svojim profilom, ali me ti blokirao nakon što sam ja tebe počeo provocirati nakon kako tebi ne godi, a ti me držao odblokiranim sve dok si mislio da me možeš izmanipulisati i navući da me tužiš. Moram na 50 metara, trepni 2 puta. Ne mere, ne smijem. Trepni. Ne smijem. Ne pričamo sad o ovom heroju iz Bureta. Ja. Nego ovo maš što viče da sam pedofil. Ajde trepni 2 puta, imaš ti 28 profila isto koji Jadoks. Ne, imam samo Vista Clips i Amilma Digital i to je sve. I uvijek imao i uvijek ću to imat, a osim ako mi još neke dodatne ideje, ne. Uleti s nekim nepoznatim, reci more. I odredi mjesto. I datum. I na 50 metara. Jebo. Mjesto ti je ovaj ovdje Sokak. Datum ti je 6. januar 2025. godine. Vrijeme ti je kad ja ugasim live da dođeš ovdje na taj Sokak i čuješ ovako na ovaj zvučnik i ja razbudim ovdam sve. Smajle pedofilu. Evo to možeš vidjeti da će to biti tako, nakon live-a dođeš ovdje pa vidiš hoće li biti tako. Smajle potencijalni pedofilu, status presude, ali pod hitno, brate. I onda kad se nešto desi, onda napali mi na kuću. Vikni, smajle pedofilu! Uslov je 50 metara. Evo. Ne znam, na 100 metara možda te... Biće na 20 metara uslov. Ne mogu prepoznat. Dražene, njemu je država ugasila udruženje zbog kriminala. Ješ doći na 50 metara da idi to reći. Jeben Dido, jeben. Karate Kid. Spiješ na YouTube, ale. Karate Kid iz Klokotnica. Karate Kid Klokotnica. Spiješ na YouTube, ale. Karate Kid Klokotnica. KKK.ba Kosa Smajl Kovačević. Master Karate Kida. Pa smiješ li uživo na 50 metara udaljenosti reći? Evo ja sad rekao kako. Je mogu ti 50 metara daleko je to za mene. Ne mogu ja trčati 50 metara. Što, jel ja ću moći pobjeći ako je 50 metara? Evo ti ovdje, brate, moje trčanje 4,5 sata, 25 km ukupno bez prestanka. Tako da nemoj misliti da meni trčanje predstavlja problem. Predstavlja će tebi to problem ako budemo trčali do Semizovca, a ti ne mogneš pošto ide glava u glavu, noga u glavu svaki put kad staneš. Nije meni problem trčati, nek će tebi problem, brate. Vidi da sam ne umru. Ja. Ma ja, rahmetlija. Metara letim po zraku. Letit ćeš ti. Ko će ga da može me stigni da ti 50 metara? Možda je problem. Znam. Hoćeš me moći stigni na 25 km, šta misliš tu? A ima do Semizovca 150 km. Je da reklamira, ali protuzakonito. Problem tu pičku, mate. Treba to malo razmisliti da li se smije uživo reći. A joj, evo ja razmislio, pa ti vidi imaš li ti muda da to doživiš, a evo ja ti rekao kako će biti. A vi čudne situacije, ja dolazim tamo malo u tu veliku Brijestu, ja sam često tamo. Ima na biro, ima treba plat, vodu. Imao sam počeo da dolaziti u Tabela mi Onyx. Pa dolazim u pekaru, onda ona žuta pekara onda. Noš. Komšinice vona, što si tužna ti, evo došao komšija da te utješi. Ej komšija zlato moje, gdje si? Daj Hanifa kutiju. Nema ko da pjesmu meni zapjeva. Ej komšija zlato moje, gdje si čitata? Nema ko
Kaže, Amira znaš, a Masku ne znaš. Mogli bi se lako sresti u Belamioniksu. Ja ću platiti kaznu 500 maraka, šta ćeš ti? Valet za 5 eura, evo pitate čovjek. Op, video zapis više nije dostupan. To je to. Znači, dobio je naređenje od Kruleta. Da mora povući ručnu. Da mora povući ručnu. Jer Krule zna šta ga sleduje. Ako ne povuče ručnu. Znači, Krule zna. Dobri i ja sam možda bio doveo do toga da ga čovjek odjebe. Ma ja, ne možeš ti se ponašati, jebe ga, trebate neko pomoći. I onda kaže, nisam ja dovoljno se zauzeo, trebao sam ga ja pricnuti. Pa mogu ja advokata pricnuti, šta će on raditi? Pa normalna stvar, naravno, ljudi znaju svoj posao. Whatsappu, ali na Whatsappu je bilo... Dobro, i to imaš. I to imaš glasovnu poruku, tu se čuje da on priča, ali tako? Da, on je i pričao. Znači, rekao si stoj za svoje riječi. Ne, ali on kaže, ti kršiš zakon, iznosiš privatne poruke. To nije bila privatna poruka, čim je bilo 4 osobe tu. Ja, pa bio si ti, ja, on i ona. Pa vidio si ono sve na kraju krajeva, vidio si moje ponašanje, ja sam shvatio odmah, ali nisam htio zbog njega, hajde da vidim, pustio sam da vidim dokle ide. Kad je to počela priča, i zvanje mene, i priča u YouTube sceni, kakve to veze ima. I vidi, ima veze da Smile obriše sve, to ima veze, to je 100% istina, sve što je pričao negativno o nekom. Jer ne možeš ti predstavljati čovjeka na sudu kao dobrog, a on blati sve ljude. Zamisli sad, jesi čuo šta ti reče tvoj? Jesi sad, Krule, ima glasovna poruka gdje on kaže da glumi, da je bolestan. Slušaj sad ovo. Sebi olakšu. Zamisli sad da ja to uzmem i pošaljem na sud. Ma ja, to bi bilo katastrofa, to bi bilo. Jesi čuo šta bi bilo? Katastrofa. Jesi čuo? Zato ti kažem, tebe sam kontaktirao. Jesi čuo šta bi bilo? Eto. Ništa ljudi, hvala vam za danas. Dosta. Moraju ukloniti ovo sve, dobio je naredbu od Kruleta. Nastavili dalje, Krulet zna šta je sljedeći korak. I to je to. Vidimo se poslije kod Amira u live-u. Svako dobro, uživajte. Hvala za donacije, hvala što ste gledali. Živi bili, vidimo se. Braćo moja, hvala na ovim predivnim slušalicama. Stigle jutros. Zaista su predivne i predobre. Hvala na ovim slušalicama, predivnoj publici i hvala što ste najjača publika na svijetu. Hvala policiji što nije glupa i hvala narodu što nije mutav ni glup. A hvala i ovom univerzalnom na ovim svim pokušajima da malo istreniramo mozgove i razmišljanja. I sad kad smo sve ovo prijebali, prošli i završili, ako bi nam mogao sutra samo status presude dokle je da li si pedofil ili ne, da znamo da li trčimo do Semizovca ili ne. Laku noć.